আর বিদ্যাস না বড় বড় জায়গাটা বড় বড় సరేనా कॉपी है ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা अपना इसे तो कितना मिल जाएगा एक मोबाइल अरे रास्ता खराब था थोड़ा अच्छा कमिंग ना देख इधर जब काला पीने से दे दिए तब उनको पढ़ के दिखाएं पसंद है मोबाइल बस कर था तो क्या होगा नहीं हम लोग वेट कर रहे हैं आने दीजिए पहले आने दीजिए चिट्ठी दे देते उसके बाद वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को,
लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है, आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। Hamazaka Suji. Hamazaka Suji. अरे उलो ना आसुदी आसुदी hari bah perusahaan hari आप इधर आ जाइए नहीं नहीं क्या मखाना तो अरे रेमन ना कैसे फेंक रही है सुन लेते हैं
नहीं नहीं इधर इधर आगे चलो ठीक है Ya lo vimos entonces. Ya lo hecho la ley. और हमने गवर्नर को आज देखा इससे पहले भी हमने गवर्नर से बहुत बार गवर्नर ये आभार है ना কারণে আজকে এখানে মানে কর্মসূচি আটেন আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউ তিনটি দাবি নিয়ে রাজপথে নেমেছি। আমাদের প্রথম দাবি, আমরা জানি আমাদের দেশের সরকার তারা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 প্রণয়ন করেছে। কোভিডের সময় পার্লামেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে এই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি হচ্ছে বড়লোকের শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যা কিছু অর্জন ছিল তাকে ধ্বংস করার নীতি। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংবিধানিকভাবে যে গণতন্ত্রের কথা যুক্ত ছিল তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া, সাম্প্রদায়িকীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন ঘটানোর মধ্য দিয়ে আরএসএসের নীল নকশা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিলেবাস বদল থেকে শুরু করে বিজ্ঞানকে ছেঁটে ফেলা, এই ধরনের ঘটনাগুলি ঘটেই চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের যে চেষ্টা দেশের সরকার করছে, রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে লড়ছে। ত্রিপুরায়ও আমরা এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চাইছে।
রতননাথ যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখনও এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আজকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। ওনার সময়ও যেহেতু ওনারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসারী, সেই নীতিকে বাস্তবায়িত করে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার 12টা বাজানোর জন্য চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে আমরা আবারও আজকে রাজপথে প্রতিবাদে নেমেছি। তার সঙ্গে আপনারা জানেন রাজ্যের মধ্যে বড় ভাষায় যারা পরীক্ষা দেন তাদের লিপি কী হবে এই নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট লিপিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা হতে পারে না। অনেকেই চাইছেন রোমানে লিপি ব্যবহার করার, সেটা সুযোগ দিতে হবে, বিকল্প রাখতে হবে। যেহেতু এই রাজ্যের মধ্যে ককবরকের প্রশ্নে লিপি বিতর্কের অবসান হয়নি, তাই বিকল্প খোলা রাখতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ভাষাকে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, এসএফআই কিন্তু তার প্রতিবাদ করে, বিগত দিনেও করেছে, আজকেও রাজপথে নেমে তার প্রতিবাদ করছে। বাংলা এবং রোমান উভয় হরফেই পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে। তার সঙ্গে আমরা শেষ যে কথাটা বলতে চাই, আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছিল, রাজ্যের মধ্যে গুটি কয়েক স্কুল, এই তো ছিল 50-এর দশক 60-এর দশকের রোজনামচা। সেই জায়গা থেকে আমাদের রাজ্যটাকে টেনে টেনে আনা হয়েছে। প্রত্যেকটা মহল্লায়, প্রত্যেকটা এলাকায় স্কুল গড়ে তুলে হয়েছিল। আজকে দেখা যাচ্ছে বিজেপির আমলে স্কুলগুলি ভেঙে পড়ছে, ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষক নেই, স্কুলে পরিকাঠামো নেই, একটা দুর্বিষহ অবস্থা। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এই সরকারের আমলে। আমরা বলছি এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন হচ্ছে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন মানে এই রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সেই জায়গায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আজকে বিজেপি সরকারের যে নিন্দনীয় ভূমিকা, তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সময়টা জটিল, কঠিন সময়, সারা রাজ্যে ব্যাপক আক্রমণ চলছে, তারপরেও আমাদের মিছিলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে। আমরা আগামী দিনে এই 3টি দাবিতে রাজ্য জুড়ে আরও দুর্বার আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। এই কথাগুলি আমি বললাম। আমাদের টিএসইউর সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা নির্দিষ্ট করে কিছু কথা আপনাদের সামনে বলবেন। 3টা দাবির ভিতরে যেটা যতনিষ্ঠায় যেটা মূল দাবি দं নাই আবংখাচিনি ককবরক যেটা স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিপ্টना তিনি লাইট सांजाक जरागो नरक जतन साइमानो তিনি याक्षी बदलनो 1989 नि सिमिनो पुइला তিনি ककबरक ककनो ত্রিপুরা नि स्टेट लैंग्वेज नि मर्यादा रोमानि सिमि प्रत्येकटा स्कुल नि सिमि कलेज जरादै তিনি परिनानि गाइसे शेप खायरेखा जों साइमानो दाबो गोबांमा आबहायके ओ जागानि एसिस्टेंट प्रोफेसर रबो ओ परिमानि शेप माने दाबो शेप खायनानि शेप मानखा ओ जागाओ लाइट सांजाक जरागो ओ बीजेपी आईपीएफ के हाफां बरक जदि कुबै नो তিনি বড় রংনা হামজাকে ককবরক ককনা হামজাকে এয়ারপোর্টও ককবরক কক বাই অ্যানাউন্সমেন্ট খাইরানাनै বন্ধ খাইরেখা তিনি याक्षी बदले हापांनि दावफ्राव आफर फाराग दिशागा आबनि एगेन्स्ट फियाखबा ओ जरागाव फायै जों थांनाय साला তিনি हास्तिनि बरम गोनां मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहानि जों कासे लेटार नुखा जे सीबीएसई बोर्ड शुधुमात्र बांग्ला हरफ बायनो मास हुइनाय आबहायके कासे डिमान्ड खाइबाने তিনি बांग्ला हरफ बाय তিনি কোনো प्रॉब्लेम करै आबाय তিনি কোনো इश्यू करै किन्तु তিনি डिमांड दं नाय कारण गोबां स्टूडेंट তিনি ककबरक जेहेतु लैंग्वेज आबाद डेभलपमेंट खालामनायनि दरकार जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट नुबो गोबां टिप्रासारक सोलोंनाय र ककबरक ककना सुइनानि बागै बरंनि सुबिदा आंगै दङ गोबां बरंनो जेहेतु रोमान स्क्रिप्टनो सादाङै दङ आबनि बाय তিনি डिमांड रोमान स्क्रिप्ट नुबो कायसे सुइनानि स्कोप रनानि अंथ कारण जों नुखा आबहाय गठनानै यागलो कुनु दिन खाना आबहाय गठना अंगखा बम्पी हाई स्कुल बरकाथालनि टिप्रा एकाडेमी हाई स्कुल आबहाय माध्यमिक 12 रग गोबां मासराय रगनो कायसा स्क्रिप्टे मास हुइनाय हुनै बाध्यगता खालायै गोबां मासराय रगनि फ्यूचर बरा नष्ट खालायखा ओ बीजेपी आईपीएफ नि हाफां तिनि दोटार दाबि दंनाय जे ककबरक जे स्क्रिप्ट ओ स्क्रिप्टनि बागै जे तिनि चबा एसएफआई तिनि डीएसइउ जों पुइला एमन एक स्टूडेंट अर्गानाइजेशन जोंनो पुइला हायर एडुकेशन डेपुटेशन डाइरेक्टर थाङै जोंनो पुइला आबहाय गठनानि परे डेपुटेशन रनाय जों आबनो कयनाय हायदि जत खामानि दाखुलथाय बुंसाव रों सोलोंनाय र तिनि ओ चबा नरक जतन फोरोंदि तिनि ओ चबा रों सोलोंनाय रंनि हामक्रायनि बागै चबा तिनि ओ चबा तिनि ककबरक ककनो डेभलपमेंट खालायनानि बागै चबा तिनि ओ चबा जत त्रिपुरा हास्तिनि
स्कुल कलेजाव फरायथांनाय रों सोलोंनाय रावनि बागै हामबाय Abang ya. Ini garis tanggung ni. Garis tanggung. Pesan dah benar. Pesan dah. Rom dah. Sama zakat suci. Sama zakat suci. Ada ulo dan asli. Hari bah, pertama hari. Apa itu raja? Ajay. Nah, ini kemakan tu. Remno na, kaisa figure. सुन लेते हैं
नहीं इधर इधर आगे आगे चलो ठीक है यार वही मैं बस यार वॉइस बोला है और हमने गवर्नर को आज इससे पहले भी हमने गवर्नर से बहुत बार गवर्नर और भी गवर्नमेंट আর বুঝতেছ না বড় বড় জায়গাটা বড় বড় సరేనా कॉपी है हाँ तेरे ना ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা अपना इसे हम लोग भी जाएगा बाहर से आना जा सकता है तो कितना आदमी जाएगा मिलेशन एमडी तो एक तो मोबाइल अरे रास्ता खराब था पूरा डोंट वांट टू गो सेक्रेटरी सर अच्छा इज कमिंग ना देख इधर जब काला पीले से दे दिए तब उनको पढ़ के दिखाएं पसंद मोबाइल बस कर था तो क्या होगा
वेट कर रहे हैं, आने दीजिए, पहले आने दीजिए, चिट्ठी दे देते हैं उसके बाद। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफर कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हमने नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं है। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। लाइथांग साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानी हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिंग दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांगबुतां पांदावा सामानि आबनो त्रिपुरा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत ख्लाइलेखा त्रिपुरा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना साबै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्रा एबा महाराजा तारिंग दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरा रक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवैना हारमान्या आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट खालायलेखाते मंत्री अकरा बिनि अकक सामानि न दाक्ति रसावैना हाना ओंथोन होनै तुंफ्ला लाइजाक त्रिपुरा लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकनि बुस्काङो साबै खनारिखा
Manik Saha two. Manik Saha go back. Manik Saha go back. Manik Saha sini Bubagra Rasta hamni sini abono mania. Hai khasaba soli nai. Bubagra long leg. Bubagra long leg. Manik Saha two. Manik Saha high. Manik Saha go back. Manik Saha go back. Manik Saha sini Rasta hamni sini abono mania. Manik Saha sini Rasta hamni sini abono mania. Hai khasaba soli nai. Baba kotor soli kha. Bubagra long leg. Sengkini dikurusi lelaga sini Bubagrani sakawo kok kami saman tu Bubagrana hanang kinang ke kok saman itu sino Tripura Raja ni mungkin bawa pakai kok saman itu ini sengkini sini tagar jalan ini sini tagar jalan ini joto borok kano hamzat nai joto Bubagrana hamzat nai ro joto no bekat hamzaja abang bagi sengkini lelayo abun bagano sengma sao sino Tripura Raja agini simi siri sitini simi raja bai tui dulu tui phejak oha abun bagi seng Bubagrano obo hake sama khana kangka sini bukhayobu tabu Dr. Manik Saha no seng Dr. Hiyawi bono Manik Saha sini hingkangka bon bukha bahima to abun bagano seng bono Manik Saha no ni dingnai bo jehetu sini Bubagrano sormando yang moni bagai seng bono abo hake ni dingnai hine seng bukhawo ma halayo Nambagan tay oma hake ta sateng aba hake saman no seng joto no selango sini buri rong ni bu seng abun tajagya Bubagrane gen so aba hake kok samani Bubagrana hamya samani raja taring ni samani amti rong seng sini buri rong joto no tajagya ngi bukha khamtaja seng nangkhanga seng tai bu kotor andalon phanai abun no tuina asim Kaijlanai hune shawisa samai tongoi talbreni shakbu pulung angkha khorosa shikli o shikli ni buma shahana begum thanai 18 me shalmaribo koila shahar mohila thanabo shukor alino kebungai affair khaiga thanai 19 me shalmaribo bitor pakhi bada bali chhara amtani shukor alino koila shahar mohila thanani police romoi koila shahar thanabo tubi phaiga 4 sala bona koila shahar mohila thanani police darbar nagar telangai case khaiga o case ni lombor angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা এখন আমার এখন টাইম নিত না অস্বীকার করে কে ও বাকিবাদার কি নাম শুকুর বাহের নাম কতদিনের সম্পর্ক আছে এক বছর আপনার বাড়িতে কি জানে আমার বাড়িতে আমার বাড়িতে হয়েছে আমার একটা আমি যখন অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো যা কেন আইছো ও প্রেগনেন্সি অবস্থা অস্বীকার করে তখন আমার নিত না কমপ্লেন দিছো নি মলে থানাতে কমপ্লেন দিছো যা কোন তুমি কি চাও আমি চাই
আমার বিয়া বিচারছে সেটা বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে হে বিয়া করছে করছে নি বিয়ে আগে হে আমি এখন শুনতেছি হে বিয়া করছে আমার হে না হচ্ছে হে বিয়া করছে তোমার বাড়ি কই আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর ब्लॉक डेपुटेशन दिना थांगमनि फियाबा वीडियो न हाबानग मालिया डेपुटेशन लाइनाय रक आबनि बागै वीडियो हाबानग न बेरब खक एबा तालारि लाइखा अ डेपुटेशन न फायै मानजा फाइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबर्मा एमडीसी गणेश देबर्मा न खबुइ कुबुनि तांक्राग रक एमएलए स्वप्ना देबर्मा कक्तमा थुमनाय रक न सावै खनारिखा चंगबारि पाइमानि यागुलो मन्त्री रक बरंनि आचुक थाया आचुक पाइमानि यागुलो ब बेबाक ब्लगन खगै हुयै सामुंख्लाय दंगो आबो सिमिनया बुरा बुरि चिग रकनि बाटा बीपीएल रेशन कार्ड रान्दी बाटा खरा कम्पा बाटा रक माना तंगमानि बरक मान्य अंगै तंखा तै काहाम लामा फेरां नोंजांनाय तै पाइपलाइन हामिया अबाहाय गोबांमा सामुं रक ताबुकबो काहाम के नाइकल जैगे अंगै तंगमानि बागै चारसाल आमसानि लोकरकनो तैयै तिप्रा मथा पार्टी बेलबारि ब्लक नि भिडियो नि हाबानग डेपुटेशन दिलाके हनै साका एमएलए स्वप्ना देबर्मा जों 15टा बिसि दङ ताई चारटे बिसि इनबर एक खाना बने खाते फियाबा 15टा एडीसी विलेज दङ नि बेलबारि ब्लक आन्दारा और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जेसिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र बर सिनि ताबुकने जे मनिटरिंग कमिटी बडी चंगजाक दङने बरक बे एडजास्ट खाइ सामुं खाया फेके बेनिफिशियारि रिडक जेकुनु सिलेक्ट खाइ दंहांखाय आबो जे अरनि बीआईसी चेयरमैन फेके बीडीओ साहेब फेके विलेज सेक्रेटारि दंनाय र बरक जार जार मुचुमते के बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय अब सिमिया सुदो जेटा चिने उपयुक्त ताबुक चिने वॉइस को बाता जे पुरची बुरा रक बरक मान्यां तंगमानि आबरक मा ठीक मते यूटिलाइज खालाय गया सुदो आबो सिमिया रेगा तां थानिबो जत बरक मा तांया हेके चिने गोबां मा एरि व तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कुनु विलेज बाय कुनु रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालाय सामं खालाय तंगमानि हेके विलेज कमिटी कुनु चिने जे ताबुकनो चिने मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हेके मेंबर रक तंगमानि प्रत्येकटा वार्ड दिना कुनु हुने सिंगावै सामं खालाय तंगमानि अबन बागन चिने बेलबारि आरडी ब्लक प्रॉब्लम गई दङ अबन तैने चिने तिनि मेन डेपुटेशन अबन बागन जों सानाय तिनि मीडिया नि बिसिं तैने जों सानाय अब हाय जुदि खालाय तन खांखाय जों तिनि डेपुटेशन जास्ट स्टार्ट खायो बस कां जला जुदि तों अब कखनाय बा अब हायके जुदि सामं खालाय तंखाय अब हायके बर रकनो तिनि प्रत्येकटा एरिया नि चिने पाब्लिक न डिप्राइभ खालाय तंखाय जों बेलबारि ब्लक न दरकानाखा तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन खालायनाय हायके जों अरा ब्लक नांया सामुंसे बान्याखौ जों ब्लक तंगिता मखायनानै अब हाय चिने आन्दोलन चलनाय बनतैनो सिने
ini je main deputation lai tong kaibesek sanmong tong sanmong to ang nong no sai kabang ma chini to sanmong tong MGMN daga hai ka chinara ta borom de boys ko bata hai ka chini kabang ma beneficiary rok sila khaitene mane divide khlai jak tong ob hai kana 11 ta point no tina tini chang ja jagawa chang memorandum nai chang copy to video copy to SDM obno tina chang janok nai ob hai tini chin samung rok chang lai tong Jadi kambai sing sini media rono, sing orang sini blog belbari blog ko deputation na ne, sing 19 tarik ko sini deputation tong mana, happen approve borok, sini orang ni video bo jarak kerih ne, gak sing 20 tarik ko sing sini dead boy, sing oleh di sini permission botongo permission aja, tapi thana bo information aja, mutabak sing sini orang Kumuling under plus je belbari blogo je tongnai bisirok singora deputation na phaika tamni bag malesin ora 11 demand tongo je sini kabangma ora irrigation tongo sini ragani phanongkha nini buraburi sikbata ge kabangma kami rogo tuikurui tuimaning ya karen kurui gake obahai kabangma sini demand tongo obne tirenan family kintu sing 11 12 ni simi sengoro video no permission nawi remani satifano sini video aten tonglia ngaka tabuk seng oro pressure remani yagulo sengoro sini video phaika haipene seng sini memorandum rilia tamni bagi manle seng sini jaro seng marelia bo actually seng oro judino video seng kahangka bobe kok salai kahangka kabangma false bongni irrigation tongo Gabo manjane kiri, hai pana borok phaika jeng memorandum lia, jeng bono sini tiprasa nonggoi, bo aten tong yan bagoi jeng oro to bono jeng already sini borok bono kucil khangdi ni bo jeng kok salilaka. Gabo bono ongnani ongthong jeng jedio memorandum rang lia, hai pana obono ongthong bo abobai, bo bini je ta oro samung khai tongoni, obono taisa songsudan khaine ongthong, abise jeng nayo haiji, asuna hamai. Apa sing dia tu time ni bising sing boy isa kiri sing boy malanya ni sing tu jata sini formally tong mani apa hakane sing tu bono malanya bagi jara sangka engka borok ni tu sing time ni bising time ni engka borok ni tu sing abu dorjo botongan nanggo dorjo sing asik bakit le nasing tong mani ba bo phaiken je bini sati je sing bono deputation demand ba time ti sini siduli bising sing maklanya bele apa ikle engka kle sing bakit bono boje bos pasta pakai sing pasta bos darabon nasing tong haida oro sing sini leader of emirate of project tong MDC of project tong barok already sangka ke sing le dakha be oro deputation bo malai sinai ba ya bhai ke tong yable logo taisa ba hai rak dolan obai judi ne sing jara sing taisa nai nai judi tabuk ba sing just bonus sing correction khaini tinayo correction ong thung je oro beneficiary selection claimani abo je beneficiary sing oro monitoring committee ongjak tongo Obo to monitoring committee ni je bisini bongni knowledge bongni beneficiary oba hake rahmani abani mutabek khlainang ngaka tabuk sunu go jaga je monitoring committee ro beneficiary rahmani obani mutabek bokse khlaya or block chairman songjak tongo je oroni ngaka bini je suggestion bini beneficiary list ni oba hani mate khlai tongo obani sini main bonoramna naimani main thing kata apa sih? Ama. Bolong belbel bolong abdi bolong ko bilin je memorandum nah mani. Bo bisen sei tamno tiya sapini to. Aw sudu belbari bolog ya. Joto bolog no diprai tu tongkha. Tamni himale put pai nai sarkar gotong mani pore joto bolog no khogui hui samung khalai to laikha. Teise arwo tamne ne khogui hui simiya. Samungbo kering tongkha tam hingkai BJP rok orbo blog rok dokol khlajna nayo emonki village porjonto dokol khlajna nayo amaha ing tongkha tai blog ni samung to jungnukjak orbo briddo bata theke arambo khaiye nini orbo BPL ration card obo arambo khlaiye bidhoba bata nini bikolongo bata oborok jotono dipraitung omkha je mana upojukto borok mai angui tongkha ration card bo mahaino tai se lama tui current
अबरक DWS नि सामुं रगो अब पाइप रग जे जागा नांगमानि अ पाइप रग कामkai रजाग yang tongkha samung thik moteng yang tongkha baksa ka samung man phano अब khagui huyoi abono kai abono tini abo lama tei karen abo ngani nango bisas kai tei problem lama ni problem oborokno tino जों tini block deputation dinai jahate khagui huyi be samungta khlaitung abo tamnani mili phano samungma khlalai amhai aboni bagana tini block deputation dinani thangi tongo tamhangkai je video বিশেষ করে বেলবারেন ককনা সাওয়ানো বেলবারেননি ভিডিও বাইতো जों ওয়াইসাপন মালায়া आंनि जे ওয়াইসাপन मालाया क अथच आं आरो वां कखलाइका विजिट खालाइपुनो प्रॉब्लेम अनेक प्रॉब्लेम नुक जाखा एवं पंचायत सेक्रेटारि नबो जों नुखा आरो बिनि पीडीएफ फान सबाय मैया बिनि एफएफसी नि जे रां थांमारक अबरक सबाय जागिया तामगांगाय सबायना थांकानि पीडीएफ नि फान सबायना थांकानि भिडियो न रहक गांगांगाय भिडियो सिग्नेचरिया अबरक कत किछु प्रॉब्लेम अब भिडियो नि ऊपर बरक खालायो बेलेम खालायो भिडियो अमहाय काम खालायनानि नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुम तैदा खालाया अंगै दं अथच को ब्लक प्रचुर रां दं किन्तु साम खालाय जायगा अंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रमन वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशन बटाम ककसा बियां साम खालाय जाक दं अब जतन जों दिनै ब्लक हाबिनाय डेपुटेशन नि माध्यमे जों अब चातरिनाय जागोन हामबाय belai hambai sini social media ni to takuk sukno tai hastin nai to jotono tai tini especially hambai marwo sini o belbari RD block ni joto bisini sini adong juk sukno tini mohai ke sini je amsayo sini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving dongoni abuno sing deputation ni madhyame sini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thaniwo tini joto ro phainai na pula hambai marwo tai tini sing omai ke o jagao je time schedule rojak tongmani tai sing khanaka sin leaders ni bising tike je bono already appointment na hajak tongmani phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik jorar kha tini date mani phiaba bo tini bo tongyawi ta kubun samung phunugine bo tini omai ke bin sak no mane ojuhat phunuginai মানে একথাই পরিষ্কার বকেবো বায়ও জাগাবো সাবি কাঠি রজাগিনাই সিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লুকরকনো বড় ডিপ্রাইভ খাইনি আবার একটা বড় প্রিপ্লান দं হইছে তামনি বাকি जों साइमनाव थांनाय 2021 सिमी ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररक तिनि ति प्रमोथर खलायो ति प्रमोथना हामजागै ति प्रमोथना गोबाग्रान लगे रुइ तिनि थांनाय कयेक मास आगेबो जों एसेम्बली इलेक्शनाव जों जतनो जों साइमनाव ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररक तिनि गोबाग्रानो अथवा चिनि जे कैंडिडेट नो जेबोके बुट दुइनाय supply खालायगा आबोनो बर एक्चुअली केना नांमा हायिं जागमो बागैनो अब हायबर खालायना आंके मने खालायो तिनि आबोनि बागै आं सानानि मुचुङो जों तिनि ओ जागाव गोबां मानसिनि जे दाबि दंमोन आबोनो जों बनि थेनो जों याफाना फाइलेमेन फियाबो बनो जों जराव मानलिया तिनि एमएलए र तिनि फाइका तिनि बेलायके अपमान हाय खायगा सुनो जों बेलायके खा खामका तिनि बेलाय सेलांगो मायके जोनो सिनि खरकनै एमएलए ते खरकसे एमडीसी ते सिनि आमजानि जत যারা নেতৃত্ব রইত নাই তাই যত তিনি সিনি যারা এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি আর থানসাক খাইনাই তিনি সিনি ভিডিও থানি সিনি যে আমচাইনি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলেমানি ফিয়াবো বসनो তিনি জরারलिया ब इछाते अब खलाइया जों आबोनो एकदम टोटली आबोनो जों जाजाक लिया तामो खाबा आबोनो जों कयना मुचुङो आगामी दिनो तुमुनो माइ खलाइया जों सुदु तिनि जों बनो सिनि बर खा माने बखा कस्तं जागै बनो गुबे खलाइया ठीक আছে आबो जों हेनलाइया किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमाइके जदि नसिनि आमचायो सिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आजुगै नगा आजुगलायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों साइमनो जे बर सिनि मनिटरिं कमिटि दंगि दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाबो हायरो जदि नंगि दङ आगामी दिनो किन्तु लेबो कतर चबांनाय अ बेलबारि ब्लक और तंमोन अब हुद्दा मागनानि जों साकसाकनो मनै मा खालायो तानि गाव जागोन बरनि ककसे खानाया अजन बरनि दुख बिरमानस बर जदि नाया हे बचाया हे गानाव दिनो माय ब्लक तंमोन जा कुनु मिनिं करे गाबोनि बगै आं कयनाय बसकानि सालो जाते जे कुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जे कुनु माने सामुं हुमुं खायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखे कनसाल खालाय सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो कतर चबांनाय हेसि जों तिनिनि अ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय
No beauty or no beauty or that is part of it. No beauty or no beauty or that is part of it. ভিডিও কি ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেন ভিডিও যতদিন পর্যন্ত না থাকা মানে আশা পর্যন্ত আমরা 3 সপ্তাহ বলবো না ভিডিও শেখ না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লাস এডিটর ভিডিও ভিডিও না Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন না
borongde rifuru riman ya golono apno khobor ida kaki 19 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa fitness tongo tabo januk mani tabo ne ya golono angabo singka ki whether police no januk da to to mong saukya bo norong na januk sidi to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो accordingly date to application दिखाएगा अंगाबो नो forward खाएगा concern police नो सिनी उसी जिराना PS and subsequently अंगरादापुर PS सी SI द्रौपदी रियांग नो अंग जानो रेगा तो accordingly तब एड परे अब ने मो जे information तंगो information बिचों सिंगते बको सिंगा उस अनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतु के निफोन काय के जानो गादी कि whether date to सिनी Monday was same hai ekta khnamani sini colleague ni bising tiki kya cancel khaika kya information no sin panchayat extension officer dekha ki whether they are going to be cancelled or not to sa na ab final no khonu tongse di panchayat extension officer ba additional video to ab I can sing thik ase jeto ani workshop tongo ODF plus ni upor SBM phase 2 for retrofitting of toilet jeta mane in near future onek quarter program quarter development program अब मिसिंग को solid and liquid waste management ने various development work खाइजक नहीं तो अब न तीन district मैंने state level workshop तो मैंने through video conference अब न नांग attend खाइन बग थांका आनी 2 जन staff न तई पंचायत supervisor तई office staff तो subsequently सीन additional video बताऊंगा लो जितना मैंने ऑन जगह वो receive खाइ मनो तो however और जेतो demanding हा public demand की video तो ना नांगो आंगा workshop नो या करी in the middle of time angoro khapung phaika to however oro borong tini ke dilia maybe borong date postpone thaika na to however accordingly sing receive khaina asu ko kham Farshala Khwaibar Association Chongbari Shongka Zakha Zashala Sajak Boro Rogna Tuyi Khorok Chukuni Kaisa Committee Shongka Zakha Khwai Hangkor Dorbar Nogo Bar Association ni Chongbari Shongka Zakha Khorok 33 butar ni bisingo 27 butar borok ni butar laguk zakha keplai candidate ni bisingo kebang booth manka kerong kereng Abhijit Bhattacharya bo bebagai 27 booth manka tei kubuni candidate dok engkha Ajit Sarkar Jumur Sarkar Sharmista Debnath Abhijit Deb Sarkar Subroto Prasad Dotto Chandan Ranjan Gup Bikas Deb Debashish Debnath tei Sumit Kumar Pal Chongbari wo BJP panel kaichuku achuk thani bisingo kaisar achuk thai manka kaisa achuk thayo manka Congress Bar Association Chongbari wo keplai engnai rok kaisa committee songsakha o committee ni achuk phang engkha Noni Kupal Debnath tei editor engkha Abhijit Bhattacharya গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াইবারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে Noni Kupal Debnath সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্টে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননি গোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ
भारत मिशन सामुं बतंगनि बिसिंतै खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि लुवाइजि मुंबाय आर सेन्टार एबा गोताल सेन्टार चेंसौई रिखा खुवाई बनकर कवि गुरु पार्क गानावो तेवाइसा आर सेन्टार न जा साले सारिक दामबुरियो फिता राबै चेंसौई रिखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरपर्सन देवाशिष शर्मा बनकारिबो मानजाखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि काउन्सिलर शंकुपाल तै म्युनिसिपल काउन्सिलनि भाइस चेयारमेन खबै म्युनिसिपल काउन्सिलनि आदंरक खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि सामुं खायनाय रक सालब्रुमनो आमसाइनि गोबांमा नकनि सिबिजाक रिजुम प्लास्टिक बय खाता सिकं हाइ गोबांमा मानै रक थुमै आर सेन्टार तुबि थायो अ सेन्टारनि बिसिंतै हाइनो हाइ गोतालसे मानै रक सनाम गानाय थुमै सावै मानखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে। কোনো জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে। আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয়। এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোনো যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারের আজকে উদ্বোধন করেছে। Teilamurani gana gini amsayo kaisale kaisa chikon kotora patimung patiwi tongo o patimung no kasuna bagai lama te traffic rider no maniwi naharna bagai chasala Teilamura jana shromik te naimuthang bodol bai gthawai kaisa panda songka jakha hoja khlaimungni bisingtei o panda songka jakha Teilamura mozdur songo tangnogo o hoja khlaima pandabo bus truck maruti alto mozdur songoni adongrok te Teilamura bakaste police officer Prashan Kanti Tripurano khoboi traffic police officers bo phai manchak phaibeka আমরা ভারতীয়রা দেখা গেছে যে আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই আমরা খুশি হই গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না বুঝলেন না ব্যাপারটা আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাকগ্রাউন্ডে করা যায় কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আসছেন না কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে এটা আমরা নাই তো করতে গাড়ি ক্ষেত্রে করতে বাসের মধ্যে যেখানে সেখানে দাঁড়া করা আমরা ঠিক না না তাহলে অন্য মানুষরা আবার এই হয়রানি হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা আমাদের সাথে আর আপনারা আমরা করে দিই আমরা কথা বলা আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সাথে কথা বলি আর সবাই ডিসাইড করে এটা আমরা প্র্যাকটিস দুইবার আগে পর্যন্ত দুইবার লাগছে অন্ধে আলাদা শাস্তি দিলে আমরা হয় না আওয়াজ আমরা 15 মিনিট টেনে করি আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে এখানে বিএসএমএস সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুরাতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কি করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে Tangshala Kuwai Poddobil Amsayo Agurtala Lahar Kasulaka Tipra Motani Adongrok Aro Phai Manja Phaika Ramchandra Gatni MLA Ronjit Deborma Bokok Tama Thunai Rongni Buskang Shawi Khanarika Talsa Khaksa Sugang PWD Te Agency ni Bakakte Paglabari ni Simi Tolabari Lama Sramjak Tongmani Atumsa Forest Department ni Bakakte O Lama Sramjak Tongmano Muthagirika Abni Yagulo Forest Department Te DM Office Rogo Thangai Amsini Lukura Wairewai Shamani Yagulo Khano Borokni Kokno Jai Khlaijagya Abni Bagai Tangshalo Amsini Lukuro Lahar Kasulaka Thani Shaka MLA Ronjit Deborma
Tung khai khai tung chen ye na khai ne tung jiam na khai abo tung aro ba au sistema destino mes digo tung do te sistema más para chica fue final de na kan ko mia pu sala ye nhìn năng này cái nắng của họ ta chỉ còn màn hồng lai chửi ơi chỉ còn màn hồng lai chửi ơi cho nên mà này cái ba ba này cha bảo thằng này nước buồn này ba cái bán bảo liệt cả đấy কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিয়েছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি রিসিভ করা হয়েছে, এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি অন্য ঘর থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না বন্ধ রয়েছে তো গাড়িগুলো তো কেউ আর নাই দাদা, আর জেসিবি নাই, দুইটাই আছিল। না দুইটাই আসছিল, আর নাই এইদিকে আর জেসিবি নাই, কেউ তো আসে না তো এখানে। যোগাযোগ করছেন না কোন? না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলেই, জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা পাইছেন না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বদ্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে এসেছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে, এই কাটার ফলেই। এখানে কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না 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 এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়িঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছি যে রাস্তা বাড়ি আমি সরাইতেছিলাম। আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিন দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো, আজকে যদি দিয়ে দেবে আমি কালকে থেকে কাজ করবো, কাজ করে এলাম না। আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন? আপনি আমার মেশিন দিয়ে দেওয়া হোক, তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি। মানুষের দাবি, আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে, কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারতাম না, মেশিনটা পাইলে আমি কাজ করতে পারবো। পুরা নতুন রাস্তা হইতেছে। আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না? এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না। একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা, তখন এই খেসারত কে দিব? আপনার নাম? সত্য সুন্দর দাস, বাড়ি খোয়াই। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে? না ফাইন যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে, তখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে? আছে তো, ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব। আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত, আর এক লেয়ার করতে হইব না। কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হয়। তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন, এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই? না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো, পিডব্লিউডি দেখবো, এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না, এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো। এটা ফরেস্টের জায়গা, আমি তো করতে পারি না। আমি মানে আমি তো করতে পারি না, এটা ফরেস্টের জায়গা না পিডব্লিউডি জায়গা। আমারও পিডব্লিউডি কইছে, মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা। মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি? গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, তাহলে ফরেস্ট বেজাল দিব। না গাছ তো করা হইছে না, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, শুধু মাটি সরাইছে। কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটি সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে
তো সিজাত করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায় তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে কয়েক 4-5 দিন হয়েছে তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয় তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যেহেতু আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেন এই কারণে তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা প্রায় 1.5 মাস আগে ও মিনি পাগলাবাড়ি টু তুলাবাড়ি যে লামাং দंमोन बेखौ लामानि बर' कामखाय दंमोन PWD ते एजेंसी कामखाय दंमोन ओमफ्राय प्रथममोन सिमी बर' कामखाय दंमोन जेखाय प्रथम इट खोखायै बर' मेटालिं र खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समयखायनो फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ खायमाने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाबो थाने 11 तारिख मे डीएम ऑफिसआव कायसे डेभलपमेंट नि जे मीटिंग माने आ मीटिंगो पक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होयते माने दिनि डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेभलपमेंट काम खुन हने इका डीएफ को मानि नाखा PWD बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद गो दिनि 12 दिन थाका बर कोन आबन कोन व्यवस्था खलाया 60 घन्टानि आगे बरन थाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका PWD न साका जे बरंनि ब्लै खाय जों जालो क्लाय दङ थानानि फायनानि ते वातिबो फाय दङ कामाति थांगा खाय अलंकय मांगलाखिने किन्तु बर काबन कोन माने साक्षी नांदे गया थिकाय जों साका जों नरक जुदाबो खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घन्टानि बिसिङो बर कोन इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिखा जे खना फुंनि बिसिङनो बर 2000 रुजाकारिनाय के PWD बो बर खनान सिमि सामुं थांनाय अमचिनि लुकुरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमाने मो चिनि लुकुरक कप्लाय इंखा आं लुकुरक बायनो तंगो लुकुरक तिनि जतन अर कप्लाय माने बागै खुसि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय जों कोनो अर तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादु खनांखा मुसक साथंगो गोबां बरक अर का सुजांमा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरं थानि एलाका बासिनि आनि रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थानि नाकार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकुरक किसा कस्तमाखा हायपानो जों तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं थांमानि न सुबाय दंमानि न जों तिनि इंको तबानि बिसिंसेके जों गोप्लाङै मांखा गाय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन न हामबाय गदकमा सालनि आगोलो फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट बखानि दुख बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनिति प्रासानतयै तिनि सामुं ताङै दङबा नरने कगनावैनो आं तिनि बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक याकारै दङबा नरने थानिनो कायसे सोंमुं तबुयै नरने थानिनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान चाहिनै तिनि तेसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुलो नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनि फंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारिव बातायखा काठालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा दाखुक
मंगल देबरमा हिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बेनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि ते कोनो रोजी रोजगार करै आं ते प्रामथानि बागै कदकमा साल रमै फाइट ते जबा खलायमानि ताबक आं हस्पिटालो गलायजाक दैबान्दालो फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकआप ते कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेंट नि बागै रांखक सुबासो किसा नागो सार नोंगानो किसा बानचेदि आनो मोथां देखलो थै थानायका आहाय हिनै ब कापतै खलायनाय काबजा खलायनाय आनो सावो ताबुक आं बखाव बेलायके टेक्टमानखा टेक्टनांखा तामनि बागै हिमालय अमहाय कायसे केसिया गोबांमा केसि नांथानि फायो फियाबा आं निजे तिनि साक खुद साक बाय थांसां तिनि हेल्पलेस दफानि बागै जातिनि बागै सेक्रिफाइस खायै तिनि उइदाउट करप्शन without any lalas every step kabangma dukho birman tekto manaibu tekto rozagaibu hamya hinjagaibu kubui bokha tei dofani bagai choba khainani bagai without compromise samung khaika thangnai 14 to 15 years fiaba tiniwo आं अमहाय borok je borok rok sono leader hini asawi tongo songna asa jangnai borok ni wansogo sei asa jangnai borok rok ni je sakbai thang khud helpless ang bono subai mi ani bagai tini bokha belaike dokho birman tekto nango bokha phatina nayo angni je sakbai thang tini अत्याचार खायजागै दंगो बिसिं बिसिं थंजागै दंगो केबें जागै दंगो हामिया साजागै दंगो सातक जागै दंगो गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन तै कम्प्रोमाइज खायया दफानो तै कम्प्रोमाइज खायया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै खायमानि गोबांमा बरकनि मकल फन गुबुननि दफानिबो मकल फन गुबुननि दफा बायबो नगो पुलिस रहरै रेड खायजागो टर्चार खायजागो केस रजागो गुबुननि बदल लगायबो साकनि बदल लगायबो निनि जारेनो मासे मानुंगिया निनि जारेनो तिनि पोजिशन पावर पोस्ट आसगै मेया हेनै आनो मकल फन नङै हामिया साबै नरजागै सातक जागै मानो हाइपानो जे कष्ट दुख बिरमान सातक जाग माने न दफानि सारते हिनै आं सातक जाग फानो आनि बरक रक आनो सातक माने नां खबलै खलबै मिलिब्रबै साक साइचंनि साकाव प्रेसार नावै कष्ट दुख माने सयजगै दंगो बबाग्रानि गोथार बोखा गोबै बोखा जातियक माने न नाहरै सातक जागै आं दंगो फियाबा सातक जाग माने नां सयज खायतो फियाबा तिनिनि सालो आं सातक जागमानि आं कष्ट जागमानि आं बिरमान मानमानि आं थंजागमानि न आं सयजगै खैयै खगै थंजागै तंफानो आनो सातक नायरक तंथगै जावै आनन्दखौ तंफानो आबनो मुंसां जायगाया फानो तिनि आनि बरक रक तिनि थैनानि जरावो आं थै थांसिनाय आनो किसा सुबाग्रा दिमा जराव सुबा मैयां मानि न बेलाय बोखा दुख कष्ट बिरमान नांगौ अमनि सालनि सिगां तै खरकसा साव दारा मोबाइल सदा क्रिका मोबाइल पाइरनानि आनो 4000 रां रदि रैमाया कारण आं तो करप्शन बुखायमिया पावर पोस्ट पोजिशन बो आनि थानि गरै आं ना नाया दफानि बागै लुकरकनो साव नरनो साव पावर पोस्ट पोजिशन ता हमजाक दि याकारै रेदि हिनै आं याकारै रेखा केबो याकारिया जत सेगलाय तंफ्रो आं याकारै रेखा गोबां मा जागानो जत आराम आयसो तंगैबो तैबो कतर नांगौ हिनैनाय पोस्ट पोजिशन रिजाइन दफ्रो आं तिनि ग्राक खायनि दायित्व पालन खाय तंगो दायित्व मानिया फानो दायित्व जे मान मानि न
tini ang बैशेक लायै ब्रुम ब्रुम लै तंफ्रो आं याकारि फुनुका नरने कक बायनो दफानि सारते हनै फिया बां याकारि रहरमानि यागुलो नरने कक बाय जे याकारि रजाकनाय र जारा आसुकनाय र परक ताबुक सुबाय आंगै आलु करक आना नासिगै काबै आना हेल्प सानमान नां हेल्प खाइबि आं माने बेलाय खेबखा दुख बिरबान कष्ट मानो ताबुक गोबां बरक जेमन मान्दायनि सुरस सालपट्टी नानो कल खायो तारा बेकार चरा yang tam खाइसिनाय किसा सेगलोन फान रे दे कोनो जागा फान सुबा सु खाइ रे दे दारा माइ मासे थैसिनाय yang tam खाइसिनाय नि सापुं सापुं फोन खाया न बखा कष्ट नं दुख नां बन सुबाय मिया गोबां बरक काबो ते खरसा बरक बुमुं खै सालिया डेली आनो कल खाइनाय खाक्लाब सावो किसा फान सुबा सुरु दे नै सावो नेका आं रेमिया हेल्प किसान ना दे हेल्प असिस्टेंस नि नै रहर का रां करै फान करै नि किफली रहर जाका उलो हंगा के दार आं ताम खाइसिनाय आं पार्टी नि फन रिजाइन रै फन नगा सकमा तसलिन साव आं बनो कुनु हिनि मेया माना खाइका कितो माना खाइ मालिया अमाय खलायनाय गोबां बरक गोबां लोकनि दुख कष्ट न नुगै सुबाय मिया आं मानि न सबसे दुख नांगौ निजे सातक जागै थंजागै कष्ट रजागै दिनै चारिदिक दिया आनि दुश्मन गोबां मा साकनि बदल निबो गुबुननि बदल निबो गुबुननि दफा निबो साकनि दफा निबो तावनि बां हमला दफा नि बां सय सय जबा खाइमानि बागै मनि चाया सुगिया न बां तिनि खबलै मा दङ मनि चाया सुगिया बरानो अत्याचार खाइमानो बां सह्य खाइ खबलै बरनो तंथगै मा दङ तानि बां हमला दफा दे अरै पर इंलन ताकु खबलै दङ तमाय सिचुएशन लोकरन थाने मनो सुंमो लोकरक बुद्धिजीवी रक सिनाय नुनाय रक नरने कक बैनो बेबाक याकार दि सैक्रिफाइस खाइदि आमा हाय हिनि सैक्रिफाइस खाइदि हिनि सावैने सैक्रिफाइस खाइका कोनो दिन आं कोनो जातिगत तैबो सायको ताबुक साक जरा तिप्रासा नि वान सगैनो तिप्रासा नि आइडियोलॉजी तिप्रासा नि आइडेंटिटी बैनो चबा खाइ तंगो गोबां बरक नु खाप पोस्ट पोजीशन नि बागै कम्युनिटी बेस खाइनाय पॉलिटिक्स थंगो किन्तु आमा नंग्रा पॉलिटिक्स आं कोनो दिन थंनाबो थांगिया तो थंलाक इवेन बेबाक न सैक्रिफाइस खाइ फुनुखा नरने कक बाय लोकरने सजेशन बाय किन्तु ताबुक सैक्रिफाइस आं खायै थंजागै सातक जागै अत्याचार खाइजागै चारिदिक दिया दुश्मन अंगै तंमानि जरावो तब दफानि बागै थानसा तंथं हनै वान सकमा जरावो आनि अ लोकरक थैनानै नायै हेल्प सानै हेल्प खाइमिया सुबासु रेमि आं माने नके बेलायके बखा टेक्ट बेलायके बखाबो दुख नांखा अ दुख नां माने मकल बायथां बरकनो मथैयै नासिगै सुबाय मियांगै मा दं माने अबनि आनसार लोकरनो थाने आं सानो तामका माने सल्युशन फाइनाय सजेशन नरक रेडी नरने ककबैनो सैक्रिफाइस खाइदि बैनासे याफारे रेडी निजे तानादि बखा कुवारं दिनै बखा कुवारंगै सैक्रिफाइस खाइनाय दयजरम दिनै दयजरमै ताबु सातक जागै थंजागैबो आनो बै हामिया सावै दालार बानगैबो आं बरनि जे हामिया सामानि दालार सामानि न रिप्लाइ रियावै आंना हामिया हिनजागैनाय दयजरमैनाय बरनि चायासै आं खबलैनाय दयजरमैनाय आं सरायफानो सिनियरनि भूमिका नावैनाय जरा अक्राफानो बाक्सा बरक बुजिया सराय हैंगो के बरनो आं दयजरमैनाय बरक जें माने न आं सह्य खाइनाय सातक जागै तंगै लोकरनो सुबाय मियां माने जरावो आं बाहायके ताबु अ जागावो लोकरनो सुबाय मोननाय बाहायके लोकरकनो अ जागानि नंखारि तै मोननाय गाके अबनो नरन थानि सजेशन नायो नरन थानि सुबासु नायो नरन थानि deeply नरक वान सगै कायसा सजेशन जुदि अबनो आं नायो ते आ सजेशन जाते दफानि बागै सामं तांमनाय जात दफानि बागै चबा खाइमनाय जात आमाय सजेशन नो आं नायो प्लस आं दफानि बागै तिनि चबा खाइनानि मुसुंगै बो चबा खाइमि आंगै तंगो ओंकै नरक जतन साइमानो गांके अमाय मजबूर अंगै तंगो ओ मजबूरी जरावो ताम खाइनान ना नरने कक नावैनो बेबाक आं सामं तांमाबा नरनि थानिनो लोकनि थानिनो आं याफारका जनतानि दरबाराव याफारका नरक सजेशन रेडी हामबाय डीपली सजेशन रेडी जतन खुलुमखा बुबाग्रा ग्लकथों तिप्रासा दाक्तिनो मोथांजाकथों तिप्रासानो मोथांनानि बागै चबा खाइनानि कायसा स्कोप नरन बिसिंते आं मानसिथों हामबाय
बेलबारी ब्लक बै खबसा पूर्व जन्म जयनगर पंचायतनि मणि ठाकुर कामिनि तिप्रासा कामि आमजायो जरा कुदुंमा रोमै लामा हामिया दै गाहाम गोरै बरक ताबुकबो कुवानि दै खगैनो नोंगै मा तंलायजाबो बेलाय जों जालो खलाय तंखा आमजनि लुगुरो याक्ष बोदनि जराव वाइरेवा सानमुं सालायमानि यागुलबो केबो फायै बरकनि सानमुंनो सुबुंनाय गोरै अ आमजनि लुगुरक ताबुनि हास्ते हाबनि थानि कक गोसारखा बरकनि अ जोंदाल रकनो फायै नायफैनाय बागै होनै कक गोसालायखे आमजनि लुगुरो गारि चाहिँ खालिया खाबै चाहिँ मान्छे होला मात्र नाय म खाँदैन र न मार बुझ्नु नाइन याङ चाहिँ लामा कुन गाडी फाइम मानो न काइसा छिनाखे जत बरन्डो ओ लामा चाहिँ जे कुन वाटी बाटो के गाडी फाइ छिमै छमो न फेरि फाइमा चाहिँ रुकी जे कुन पाँच जन थांगे गाडी फाइमा आइङ मोर एचुलिङ जरा कासैमा न माने अजल जराको बालै जे वाइङ चाहिँ फुन तलाङ मा थाङ हो टाइम से माने लामा नर बन्दाइ न जी मिडिया न छना याङ नर बन्तला किसे फङ नाइ न जी जाङ छमै याङ वाटी किसे वाटी खादन त वाटी बाखाको न रिनि कासले वही गाडी थाङै माया अटो पनि रुजाछ मुथुं तामाने मिडिया पार्टनार छना याङ किसे क्यामेरा साइड रिया साइड याङ मनाइ न रिया म कासे कुनो लामा कुनो छोरिन कुनो थानानि गाडी थाना हिमे लामा गरै लासला वाटी किसे तामाने किसे खेरे खेरे वाखाना गाडी थाङै माया हेगा तै कैसा नङ याङ फङना याङ नै इछोलिङ कुसे मिटर 100 मिटर 200 मिटर हाइ लामा इछोलिङ किसा बनो गरै हेगा इछोलिङमा पाइना थाना ताइ कमसे कम ताइ 10 किलोमिटर हाइ माथाना नांगौ मणि ठाकुरनि जे लामा प्रब्लेम जोंथ' अनेक समय हर साल अनेक रुगि हामिया सायाखौ जों हस्पिटालावबो थाना नांगौ हस्पिटालाव थानाखौ जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांलाय बेखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखिया जे 25 बोसोर एकटाना सरकार सायखा ओंखाय बर' खालायनायनि सायाव ओंखाय अबनि बागै बर' कुनु नजर गैया आबाहायता ओंखाय ताबो खनसेनो लामा खालायसि जेता आबाहायति आसल प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रुगि लांनानै आबनि बिसिनि आसल मुलके बिपद गाबो का तोनि समस्या तो कर ताबो बुसकांग दंकुआ आगिनि जे कासाकुआ आबनि समस्या गांके आबो नि बागै जों फास्टे हाबांनो गयो अजे सिनि प्रब्लेम नि बागै आमनि किसान हामंथुं माने आंहासो जतै साथा नकलेरो परिबारले कयटा दंना नकतर प्राय साना थाका 27 परिबार 27 परिबार 27 बो हारुं बाहिके प्राय 30 रकाइनेटा हाबाहायता निनि सिनिमुं आनि सिनिमुं के बिशु कुमार देव बर्मा ओ कामिनि मणि ठाकुर पारन लामा फाइथिं तयिं थुं जे कुनुके जनसाधारण बागैसि नायब्ला आबुनि बागै आरो कुनु बात द बिगिनो करि जक्तान लामार नानि हनैले एस्टिमेट दखाय जा थां एस्टिमेट पूरा खाइथां का इंजिनियर फाइ आबो बुको फासे फाया ताकसक पन्तो कनरो ऑफिस रगल लासुते नायके ऑफिसो तो सुंगाफुरु सुंगसाइमिया बरकसि कोखा नै सालायो इखो सुंगाफुरु लाबलाय सुया सुंगा जागा बकरै जा आबो लामा सुरनाय तो बरंनि पार्टी आलादा दंला कोखा माना फुरु कोखा लाइन सालायो अनेक बर कगिया लामाना कारेले ताइतम प्रब्लेम दं नं लामाना कारे इकुनु नायने जिको आरो तै yang tola tongnai ruk tei ma ningya tei kaham ma ningya orono tei khogoi ningui ma tonglai jawo gabang haste hapango koina musungo borok bu kisa mokol phiogoi na sikten sini je tiprasa elakaro busuk birman klai tongabo jotono nugnai obo bo kami klai obo हमके मणि ठाकुर पारा bo पंचायत klai पंचायत हमके पूर्व जन्म जयनगर ताई सिनी एडिसी हेडक्वार्टर बाय बो नांगलाई जा ब्लॉक हमके बेलबारी ब्लॉक ना Kenin sinimo ani sinimo moni sarangga palma हाति बारसा सिगां आसुमसा साक हामिया ओंगै जिबि साकाम नगर साक नायजाकमानि हास्टेनि तिप्रासा हामग्राय मन्त्री मोजां बिकास देबरमा आबुनि यागुलो साक हामिया किसा दर ओंमाबाय हाइनाव हाइ हाकतर दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव साक नायजाना थांमानि मन्त्री मोजां बिकास देबरमा ताबुक दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव साक नायजाकै तंखो कक्तमानि बिसिंते सावि मानखा मन्त्री बिकास देबरमा ताबुक बिनि साक हामिया ओंमानि तरक हामै फाइके हनै कक्तमा मानखा तिप्रासा हामग्राय मन्त्री बिकास देबरमानो दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव नायना बागै थांजाक जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबरमा सालकिसानि उलनो साक हामै हास्तेव किफनाय इ कक्तमा साहरका हास्ते बीजेपी जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबरमा
तो कार्सिनोमा बनेगा। बेलाय हामबाय di press media rano sentini second time sini statehood demand committee ni meeting asuk lagi sini tini je sidanto nahajak mani abo sini chairman sahab sini award sahab bai bini singti saklai jakka aipuna angaro teisa sakinai sini program ani salo जों पुइला गवर्नर no deputation ninai aboni yagulo sini tekisa schedule khlaijak tongo ani sala जों Guwahati o kaisa sini joint conference asukjanai aro Assam ni je alka state samnai group bai Assam te notice ni jotoni te जों Tripura ni aro manjaknai kai sini award sarni bisingti khana tebo जों Delhi o je program khaimaro aborok ko kai amakino sini te sini committee no forna bagai जों district wise sini फाइनि सालो कन्वेनर चंजोंनाय जोंहाबो तेसे फाइनि सालो जोंहाबो साखलायनो साबनो दायित्व गैजाखा आमाके सिनि मुभमेन्ट नो जों तेबो क्राक खायसा आरना बागै जों जतनो कबंनाय जारा नाकि स्टेटहुड नो साजाकनाय आलादा राज्य खायनो मुसुंनाय एडिशनल तुइ बरक जेकुनो पार्टियाव टंथन फियाबा पार्टिनि बायराति खलाय सिनि लगियो जों बाय गदालनानि थन तेबो बरकनि पार्टिनि इंगिनो जों बाय जदि support claimant hangkai sini movement no जों bai jori tongma hangkai belai kaham जोंहाबो belai sajago kai जों aro kuno bu party ni hiya joto party no jodi sajagi tong hangkai जों bai krungna nei thon जों tabu satai klayo je sini Manipur ni je kot nang barok no जों nukha जों aro dol bayat ni bisingti baro ni sinijak tongmani bai kok salaikya aro belekai abo hamya selengmasi sahai klaikya karon karo government ni pura failure klayo government law and maintain rules maintain khaimalia kaisa jati bai kaisa jati hingsa nangmani peshone जों nukha aro government ni pura failure central ni military force no tuise aro pura law and order control ma khachiwa state police to kamajak se bini kuno ain shrinkhola no rokha khaimaliya aro sungduk jaka pura government ni failure jaka kaboni karone sing tini Tripura habo amahin kalai tongo sini borok ni je kuno safety ni khetre hongkai arne haino ngi tongo tini aro Manipuro kuki te maite rong ni bisingte jogra nanglaikha fiaba bongni ara puila puro issue illegal migrant no te issue tongmani jeta Myanmar ni hate bongara migrant phai ni issue tongmani last match to onkai abo kuki base maite singkhasu gesini aro Tripura hastia bo abahaino जों tini je Tripura le ni andolon no khlaimon bo sini aro puila illegal migrant ni issue tongmon no fiaba India ni rules bisingti bo tini अधिकारिनि थामबा के स्टेट तिनी जोंनुखा गोबांमा फातारहानि बरक फाइनि जो तिनी चिफ मिनिस्टार नि दंगा नि बिउरोक्रेट नि दंखा आमुतो कताल कगलि आबो जतो सराय सराय के जों तिनी आबोनि बागिनो एडीसी नि जे सिनि रिजर्व एरिया तंगमनि आरो जों पावर न अपग्रेडेशन खायनि बागै जों तिनी औ आन्दोलन न स्टेटहुड नि आन्दोलन जों तिनी 10-12 बोसोर रंबुइ जों फोरोंलायजा के फियाबा कसार माजरो सिनि लीडरशिप रक नि बिसिंगो saya sugia nungzang babai sini andolon kisa thanda ngi thaga abun bagai जों tini जों songlakha sini sarogor puila ni simino tab chukjara jefuro state food edition ti checkjagbo apun simi bo taksujara kringya khinyo alada rajyo state food ti ni bo kringjak tongoba जों bonono sini leadership songlai bini bisingti जों sini andolon no talkhai suru khlalayan nei जों tini sanam lakha ke hanya ang kobongnai joto khaganang hamjangma ganang bororok lukurok jotono sumbai kereng phanya nei thon te sini movement no sing krak khai bisigango sini jeta nangmani jeta state hood no sing jati dakti kai
साक्सेस खालामनानै बागै जों मैखरनानै इंथन ताबो जों हाइसिंखौ किसासा प्रश्न खालामनानै खोनागा बाहायके नरनि मुभमेन्टआ साक्सेस खालामनो हिंगे जों ताबो केन्द्रआव 2024 तो लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हाबांगो जेसा पार्टीफोरनो सरकार फायनो हिंगे ताबो सिनि फेडारेशन फर निउ स्टेट ताबो 15टा स्टेटआव कमिटि दङ फेडारेशन फर निउ स्टेटनि बिसिंथै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकारा हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामनाय आ कमिशन न सिनि तिरपानि पुंनो दाजांनानै इंथुननै सिनि सारावबो सागा ओमफ्राय जे फेडारेशन फर निउ स्टेट बिसिंथि दाबि फिसाजागनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुला गठन खालामनाय जे पार्टी आमनो पगरिनाय बरकनि बिसिंथि खालामनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रेलाव जे गभर्नमेन्ट आसुबो बो बाध्यतामूलक भाबे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य होननानै आमाके जों दाबो सिनि आन्दोलना जों जारि दरिनाय आमनो पग सिनी त्रिपुरा स्टेटहुड डिमांड कमिटी सिनी नेशनल लेवल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट स्टेटहुड डिमांड कमिटी ऑफ त्रिपुरा प्रेस मीट रिमा हंकाय जों थांनाय 29 तारिखआव पुला आतुलायचा आतुलायमावल जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आतुलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनी प्रेसिडेंटशिप ओमफ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेराव फायचा स्टेट फुड सानेराव फायै बर जोङो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहदि थाङै आतुगै जों लेडिस थांगा आतुगै बर बुसकां 2024 नि सिकाफानो उलफानो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन आतुमानो नर थुइटा दंदि नंगारुनि गोबां पार्टी त्रिपुरालेण्ड सानै बा गोबां लेण्ड सानै थुबायचा ताब नर थुइटा दंदि नै जों दिनै ताइबिसा दिनै आतुलायके 22 तारिख और 22 तारिख दिनै जे स्टेटहुड डिमांड कमिटी त्रिपुरा नै जों जे कमिटी पुला दिनै पुरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देवर्मा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आदि गुवाहाटी तंनाय देवर्मा वाइस चेयरमैन के कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजर के नवीन त्रिपुरा उनके मेंबर के विशु कुमार उत्तम मेम्बार मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवर्मा बचन देवर्मा बुलु देवर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य दिनै कमिटी डिक्लारेशन ओ कमिटी बुसकांगो पुला गवर्नर बाय डेपुटेशन रायजानाय थांमै थामलाय जों स्टेटहुड डिमांड प्लास आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरनि आई इश्यू नंबो जों रनाय ताई रोमान स्क्रिप्ट नंबो जों कायसा थेपाय रनाय ताबु ता बार्निंग इश्यू ओ किरो आबन्ति जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगा माने बुसकांग एतु ताबु जून मासता बा जून नि फातुइ गो जों को अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन ना बहुर आपु जों हाइमे बता किन्तु जों जून नि फात सातनो रोजागनाय No, political party no. जोंनावबो मुभमेन्ट कमिटि ताबु जों पलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेन्ट खायनाय मुभमेन्टआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइथ अनेक त्रिपुरालेण्ड बुंनि मुभमेन्ट थाखिया गोमांना बुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय थाखिं थांगिया आवाज बुइथों मुभमेन्ट कमिटि तो पार्टी साफ फाइके दंनाय नाकि फ्रीडम नर बिसिनो समखायने जोंथ' फ्री दंखाय सां थांनाय स्टेटहुड डिमांड कमिटिनि थै
যে অন্য স্থানে টমের অনুষ্ঠিত লগে থাকে অন্য স্থানে টম তাম লগে দিং जों যেমন নম দি তাবু 15টা হনকা আং মিয়ানো কোনি অন্ধ্রনি নেতা বিকক সব এবং আরনি যে गोबां মাঝে সানাই রকম থারি দङ अ स्टेटफोर डिमान्ड तुई बरबो जोंनो बुसगाङाव जन्तर मन्तर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश नि फाइदिनि कब दङ थानाय जों आरो आन्दोलन तो गोमांखा स्टेटफोर सालाय दिनै लामा कासलायका दिल्ली जन्तर मन्तर थांका ताम खाया दङ नरले बमा हाय आन्दोलन बाय तुनानै माखा दङ बयखौबो माया हमै नोंखाय साका যেমন আইপিএফটি ত্রিপুরা থাকা আমার থাকা দিলে মুভমেন্ট খাই থাকা বড় নাকি নক বৈঠকরিকা হানবাগে নক তেবে आं तो इनभल्व दङ आईपीएफटी आव 97 आंबोथ' इनभल्व दङ 4 तारिख जुलाइ आं थांका आफोरनि खाय थैमोनले एबा आं बुंकाया हपुङाय मेमोरेन्डाम सिनेर ताब डाक्टर बुंबायका हपुङाय आदि आफोरबो सिथिं अनलि 3 जन আছে काया 25 जन दिल्लीनि बर'आव थाया आइके खाय फैमोनले खायमान तो लामा कासुका आओ कासुका लैंड मालिया पावर लैंड मंगा लैंड खाय मालिया पावर लैंड मंगा आओ वो बिनी नाहरमानी से पावर लैंड मंगे बा स्टेट को तो कुछ करके पहले माना था एकटा जेता आगे इंदिरा गांधी जोंनो 16 रिफ्रू कांग्रेस नील आ दरा कांग्रेस यूजेस नो इंदिरा गांधी हो निजे फाइ सापायका नरक नो 16 रिवान नरक आंबाय एलाइनमेंट ठीक 2018 वो बीजेपी तो नील सिन একটা ग्रेट जे अपॉर्चुनिटी दंमोन आबो जों लस थाकिया आबो एकदम लस थाकिया और बीजेपी बक्र बुते मांगला खाम नरक जेहेतु मुभमेंट कमिटी কাছে পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে তো পার্টি সম্প্রসারণনি একটা ব্যবস্থা কখন নদীর যদিও আপনি কক সালিয়া পানো পাবলিক বে রিলেশন নি বাহাই দং নাই পাবলিক সাপোর্ট নাঙ্গো অর নাঙ্গিয়া পাবলিক তো সাপোর্ট নাঙ্গো পাবলিক সাপোর্ট নাঙ্গো তুমি ফাইজাंखै जों वेलकाम এবং ত্রিপুরালেন্ড নিতই गामि गामि थाङै ताय एवारनेस खाय नांगिया जों हाय नांगौ हिराय नांगौ जतन सिरादा ताब लामा सबै स्टेट फुड नितै फाइट लायो बा उ स्टेट नि अर्गानाइजेशन कमिशन फोर जाहाथे जोंबो चिनाव लिस्ट नायजा आबा हायके जों सारा भारतवर्ष जे स्टेट फुड थानायाव नितै ताव कबगै दं मियाबो आं व्हाट्सएप पेदि रंका साब साब सान आप सानो ना এবং বরবানা রহরি দङ जों खायले फाइटा बस तो लोकसभा इलेक्शन नरगर केवल दाइयै नाकि जे सेन्ट्रेल सरकार दंनाय बर बाय कथै जरि मान थायनि बागि सालायनाय केमो दाइनाय दायनि कया स्टेट फुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नर गुसानि स्टेट फुड नितै क जों बुसानो गुसा स्टेट फुड सानाय भोट तो मा थानाय ब्ले स्टेट फुड एकटा डेमोक्रेसी कान्ट्री तखितो भोट मा बुसानाय जों ओ स्टेट फुड डिमान्ड कमिटि फाना बुंगि जों मा बुसानाय जा আর মথাবতো সানাই দङ তা স্টেট फुड डिमान्ड बा आइपिएफ टु सानाय म सारगो नर्थ इस्ट बेराय दाबो जे बोरान दै खमबाय खायजों नोहि दङ ता आं कक साखाय हयतो जाया फार बुंनाय बुं बा दं बिखौ सैवा फान कमेन्ट खायनाय कायसा इंटरलोकेटर उमहंखाय बलंबाय केन्द्र फाइट खायसि माने टक ससि मनो मिडलमेन हरो ए नोंथांनि बा बिज्रां हरबाय आगिता नोंथांनि बा मुंबाय मालाय तांतो तिनि महाराजा दं गैयामले मलंगियाबले बो डाइरेक्ट अमित शाह बायसा मालाय दंगाय स्टेट फुड प्रोवाइड खालायदि जों खोनानो निखौ बीजेपी नो गभर्नमेंट सापर्ट खायमानो हाय बुंमोनले खायमान खामले केन बो डाइरेक्ट मालाय दंमानो मालाय माया केसे बलं बरं केसे हुइजागै कक सालायने एके बिसर दंबा एके बिसर थारानो बरं रसिया बारि दङ मालाय खायदि जों के मालाय हे नक्ताम ताम ना अब जो फुजुर लयने बले अब तो बलंगियाबले महाराजा तो बलंगिया ताम वान सुक नोंगो केन्द्र दा मथ्र थंगि दं ना बुबागरा पाब्लिक टाटा साइ दङ आं थुंगहनि केबल सालिया कारण बुबते हिमबा पाब्लिक नो उलो बिचार खायनाय बुगरा दा थुं किलोमीटर शब्द तो अमित शाह से साकरामले अमित शाह दा था बा बुगरा दा थुं बीजेपी थुंगाबो पाब्लिक से नायसिनाय ता आं आगे बागे साइड म थुंगो बचा बंखाय
একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কম হ্যাঁ অনেক বড় মানে যাতে জ্ঞান সত্য কথা কইলে বন্ধু বেজাল মাহাय ngamusunya nuka kebang man kable bo bai purkai tibralen de saya hai king king tongu ngi tongu le atai tari de samoy igo সাংবাদিক সম্মেলন go BJP র bai tauni মন্ত্রী tabu ebong tau bo dol yakaka poto san salia nong tibralen le tamong probo phat phat tai thong public nu ya di babo nuble abang tai khai na nanti hai nu ngi tongu ngai Sini hau bui pai pung paja, sabu paja, aji tongai paja, kelai tong le tau bo, dol ngai kelai tong, ebong tau bo tengle tibralen nai uni ngai tong, ketu asal kur kai keri, abon. Public comment box sebab last tu kini hai, jadi nak ikan lo kita ni kau no reaction dekai dan public kita sambil sadar sini sekali ya, tapi nung je ketal om nak kita isa movement committee wa party ni kau ka bui ni kau nai eng kau ka ni tam salai pa ben dong om nanti karena angbor ono serengai statute thanya do anu ebong sini bubura sawiang statute thanya ang tini mutu khenyan yo agi ex TSF president Bishokep Kumar Deborma bo thijala ha boni kaisa pustika tong je judni amalo Tripura duita kuning lama kaisa Bengal sinani kaisa ADC area no statute sanani abo lagi no ang 2002 ni simi motamoti जों campaign khai tongmani tini jaga sopaikya khale moto bos hawi khaini abja mui to nai no karon bor khia karon de bora no tibralen da than sumakai phat phat butai thong borong ke kuno hiamle guri phil khai tongle ang khai usegango kisa Delhi tongse tibralen thamate tam tiom bono subol bumi baite ano sui tong simle yes ang dol I50 waisa I50 lang I50 klangi thanga bisa mutri tonga kuno unko non phan thong kai tai bisa klangka ebong abrun nungusiwa ano raja klangi tam kamono Thansani maribo chichirmani ebong ano north east new saka de tamohi nung ang to financial ya dol bai salaiche ang raja bai milya ba decision nai ab doli puran ya kete kento abono namati sano party ya kai dekha ebong chiri bugrabo ano uko kurofa liya mane tam tikamu uklo ko dagalia bojas kecet uko khai ano kecap hari kile mahingka anga chithi jatak ya khai chini boro omti reaction la kamu kena atas tadi ko bora dani no thang tong yo ai pip tiro angke bon chithi eko telephone khai bo boya tak ya ngang tam salla acha lor ni je tabung ni committee ni demand ke ADC area ting jang nai nau gegrata hai je dot na tong ADC area ting no karon শিক্ষিদিল সালদা উন্না তংময়া এবং 1983 সাল নিহারন্দন লস্কর বসাকা বয়াপুর স্টেট হোম মিনিস্টার পার্লামেন্ট যে ত্রিপুরা শিক্ষিদিল উন্না তংমনি নং তামিহিন অবিম সমর মুখার্জি নঙ্গান আবর বনসং বসাকা ত্রিপুরা শিক্ষিদিল উন্না বাগৈ ফেস্টিভ্যাল বিয়া Buglik boy boy tai keri mungsa keri di meja. Enggak le surasiu. Six sidil area no best hakin state food san. Article 2 and 3. Sung aku ya tampimo constitution sudah semua saya tu. Constitution already mention kaja do it. Abna nungri. Kalau lada busani tu, uti mama fanti. Dili bosan tu state food. Kecinta mau peran ba. Contoh baru di kangah yang nampak, hanya cinti perasaan setahun mawansu, jara dari inteleksi handi, jara sukol sini bisingo, je ingkoro, pertama mawansu, orang cinti perasaan itu mukti dana itu naya, jangan Nagaland ni ada kalau Manipur ni kukiro, dua zona soalirika, separate administration, borong kai mana kai cina orang bo, tahu ekuis MLA, rekti bau kai baik. Step pun itu ibu kaisa, sih tu sering mana,
কেন্দ্র ফুলগিরি মানে স্টেট হুড হুডি ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারনি অস্তিত্ব রক্ষান বাকি সাইলে মানে সাইমে চিনর নরিয়া সাইতং কুকিরং নর ফুলগিরি মানে পিতাম লেয়াং মানে রেডিটা অবকি অবর সাবা অপরা আঙু ইতলে তো পাবি না নি কি মায়া কারণ রাজা ভাই তামসেবো কাইছে গদ খাংকাই পুং খান ফেস টু फेस लाइक बर'नि बिखाव सेन्टिमेन्ट नांगौ आफ्टार अल चीन राजा थांनि चीन राजानो जों काबै बावबाय उनखौ मानि दङ अर्गानाइज खालामना दङ थांनि नुबानो हेन একটা सेन्टिमेन्ट जे सेन्टिमेन्ट लुगै राजानि एगेन्स्ट आं कक सानानै नागिया तो अके ताबो बकिसा सान चिनि जापु थानाय दांसाल हरनि दामचुको तामा जराव जिरानिया थानानि पुलिस रकनि थानि कक्तमा फाइका जयनगर गानानि जायजर तलाव खुंसा कन्टेनार मालखुं दवै चालुमानि बागै मालखुं फिलजागै एक्सिडेन्ट ओंखा हनै अ मालखुंनि लम्बर ओंखा NL 01084009 आबुनि यागुलो अ पातेमुनि कक्तमा मानै पातिमा थायो थाङै सगैका पुलिस बदल पुलिस रक अ मालखुंनो नासिरमानि यागुलो मालखुं साकाव 868 kg सिडि ग्रान मानखा पुलिस अ सिडि हातिनि दर 1 करोड़ हाई अंगानो हनै साका पुलिस आबुनि यागुलो मालखुं चालुनाय राहुल कुमार रमखा पुलिस गराकसाला दरबार नगर तलांजनै हनै साका पुलिस কাল রাত আনুমানিক 9টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসে যে জয়নগরের নিকটে ব্রিজের নিচে একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেছে এক্সেসিভ স্পিডের কারণে সেই অনুসারে ইনফরমেশন পাওয়ার পর ওখানে পুলিশ পার্সোনাল যায় যাওয়ার পর গাড়িটা সার্চ করার পর দেখা যায় যে উপরের কন্টেনারের পোর্শনের মধ্যে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে ওই গাড়িটা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই গাঁজাগুলো সিজ করা হয় প্রায় 868 কিলো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি তো অ্যাকর্ডিংলি ওই গাড়ির যে ড্রাইভার রাহুল কুমার বলে একজন আমরা তাকে ডিটেইন করি তাকে পরবর্তীকালে অ্যারেস্ট করা হয় আজকে আমরা ওকে কোর্টে প্রডিউস করবো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেকশনে এই রিলেটেড আমরা কেসে নেওয়া হয়েছে कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा 15 नभेम्बर 2022 बिसिव काइसा पातिमुं पातिमानि सालगरा गनियामारा आमसायो आबुनि यागुलो 4 मे 2023 विशालगढ़ महिला थानाव रमफ्रेजाकमा मामलानो दैयै एफआईआर खलाइका रमफ्रेजानाय नुकनि बरर अ मामलानो यागन नाहारका पुलिस रमफ्रेनाय रितुल हुसेन जरा गदुमा रमै पुलिसनि याकनि हुजागै बेराय तंमानि फियाबा गराकसालि हर सालगरा गनियामारा गामिव खुंसा नकनि रमफ्रेनाय रितुल हुसेन रमखा पुलिस विशालगढ़ थानानि पुलिस बिनि साकाव काइसा केरं रायदे बक्सिंका और रायदानि लम्बर ओंखा 8/2023 भारत पेनेल कोड 376/67 दारानि केरं रायदा बक्सिं जाखा गराकसाला बन विशालगढ़ बकासे दरबार नगर तलांजानाय हिनि साका विशालगढ़ थानानि इनचार्ज सुमन उल्लाह काजी রাত্রেবেলা আমাদের কাছে একটা গোপন খবর আসে বিশালগড় উমেন কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা খুরশেদ আলম সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনে আমরা অ্যারেস্ট করি স্যার কি কেসটা কি ছিল অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে মূলত অভিযুক্তটা এখানে একজন একটা রেড কেস হয়েছিল যেহেতু ওই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিকটিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না তো এটা এই বিশালগড় এলাকারই একজন ভিকটিম যে কেসটা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা 376 আইপিসি এবং 67 আইটিএফ ধারায় এই কেসটা নেওয়া হয়েছে আজকে কি কোর্টে তোলা হবে হ্যাঁ আজকে আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ডে কোর্টে পাঠাচ্ছি এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের জন্য विशालगढ़ रंगनो कतर बुस्कांगो खरकसा फटोग्राफानि ततरानि माला खगै तेलांखा ते खरकनै बुफायुं संनो बुतक खलाइका सामुं सित्रा तांनाय रक आ बरक रगनो रमनानि बागै बुजांनाय नुखुनि बरक रक विशालगढ़ थानाव एफआईआर खलाइका तांसालनि हरकुथुगो
কক্তমানি বিসিংটি সাউই মানখা আগরতলা নরসিংগড় দুর্জয়নগর আনসানি শিকলা দীপক দেবনাথ বুফানি মুং বলরাম দেবনাথ থানায় তাংসালনি হরদামসা খাকসা তামা জরাব কাইসা কালাই পান্দাব ফটোগ্রাফাरनि सामुं पायै कांचनमालानि सिमी तक्सापारा थांमा लामा बिशालगढ़ जांगालिया रोंनक कतर गानानि हाइवे लामाब खनक चिबा सामुं सित्रा तांनाय बदल बोलेनु मालखुंते सुजुकी मालखुंबाय फटोग्राफार दीपक देबनाथ न बिनि स्कुटिनि बाथाग्रिवै लाहार कासुका ते बन बुतक खलायै बिनि ततरानि रांसाकनि माला सतनै नाहारका ते बिनि बुफायं शान्त देबनाथ न बुतक खलायका ते अ पातिमुनि कक्तमा पुलिस एबा केबनो साके बरकन बुथारपायनै हनै दामरखा सामुं सित्रा तांनाय रक तांसालनि हरदामची शाक खाकसा तामा जराब साकाम नग थांगै साक नायखल जांमानि यागुल बिशालगढ़ थानाव थांगै सामुं सित्रा तांनाय रकनि मुंगै एफआईआर खलायका कक्तमा साबैमानखा सालसा सालै रमै बिशालगढ़ जांगालिया महादेव बारिनि सिमी रमै हाइवे तै बिशालगढ़ एसडीपीओ अफिस गानानि लामाव सालब्रुम न कायसाले कायसा पातिमुं पातिवै दंगो अबहायनो पातिमुं पातिखा बिशालगढ़ हाइवे लामानि बोलेरो मालखुंबाय सामुं सित्रा तांनाय बदल रक उदयपुरनि खरकनि सिक्ला रकन बाथाग्रिवै बरकनि याकनि रांरि सेगनानि नायमानि फियाबा बरक खारै बिशालगढ़ थानाव थांका ताबुक अ पातिमुंनो तैयै बिशालगढ़ थानानि पुलिस अ सामुं सित्रा तांनाय रकन रमनानि बागै साइतगै दंगो हनि साका एक्चुअली কালকে রাতে আমি কাঞ্চনমালা থেকে আমার একটা বন্ধু রিসেপশন আসলো এখান থেকে আমি রিটার্ন করতেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে আর কি কক্সবাজার। আচ্ছা, তো ওইখান থেকে আসার সময় এই সামনের রাস্তাতে কিছু মানে তারা মনে ড্রিঙ্কস করতেছিল মেবি, তো হঠাৎ করে তারা আমার ওই স্কুলটার সামনে যে বিশালগড় যে যাইতে যে স্কুলটা আছে এখানে হঠাৎ করে তারা আমার সামনে দাঁড়াইলো। কোন স্কুলটা? স্কুলটার নাম তো আমি বলতে পারতেছি না। জায়গাটার নাম? জায়গাটা হচ্ছে বিশালগড় যে জাঙ্গালিয়া যে স্কুলটা যে আছে ওইখানে। কি হয়েছে তখন? কি হয়েছে? তারা সাডেনলি আয়া দাঁড়াইছে, দাঁড়ায় সেটা তোরা কই থেকে আইসস, কই যাইতেছ, বাড়ি কই, তারপরে মার ধরো আনবো কাজটা। তারা প্রথমত বেলিনো একটা আসলো ব্লু কালারের, তারপরে কিছুক্ষণ পরে একটা মারুতি সুজুকির একটা গাড়ি আইছে, এটা কি হতে আসলো আমি খুঁজে, ওইখান থেকে আবার 4-5 জন বেরিয়েছে, বাইরে এসে মারতেছে। মায়ের সেটা আমার চেনটা নিয়ে গেল, আমার চিন্তা করে আমার প্রায় 2 ভরি মতো চেন আসলো, এটা নিয়ে গেছে। নেওয়ার পরে এবারে কয় যা যা ভাইরা যা তাদের জায়গায় আমরা বিশালগড়ে খোলা পাইন ওই সকল বাড়ি এদিকে আইলে ভালো মতো নাইস বুঝাইস। আচ্ছা, কতজন আসছো তারা? তারা প্রায় 2 গাড়িটার মানে মেবি 10 থেকে 12 জন। কারোরকে চিনতে পারছো? না, চিনতে পারি। গাড়িটি চিনতে পারছো না? শুধু একটা গাড়ি, শুধু নাম্বারটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, ভ্যালিনো আসলো ব্লু কালার। তোমার সাথে কারা কারা আছে? আমার লগে আমার একটা ছোট ভাই আছে। কারে মারতে বসছে? আমরা 2 জনের মারছি। তারা উদ্দেশ্যটা কি আছে? তারা উদ্দেশ্য তো আমি নিজে কইতে বললাম না, আমি তো বাড়িতে দিকে যাইতেছিলাম, তারা সাডেনলি এসে দাঁড়াইছে, দাঁড়ায় সেটা থাপ্পড় দিতেছিল, মারতেছে। তারা কি তোমার চিনে? না, তারা চিনে না। তারা তোমার কাছে? হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে কি কিনেছে? আমার থেকে শুধু আমার চেনটা নিয়ে গেছে। গলার চেন? হ্যাঁ, গলার চেন। কি মানে তোমার লগের থেকে নিয়ে গেছে, গাড়ির থেকে নিয়ে গেছে? না না, সামনে থেকে দাঁড়ায় মারতে যখন তখন টান দিয়ে নিয়ে গেছে। তোমরা কি আসলে গাড়িতে না বাইকে? না, আমরা স্কুটিতে আসছি। তারা কি থামাইছে তোমরা নাকি? হ্যাঁ, আমরা থামাইছি। তারপরে স্কুটিটা লাথি দিয়ে ফেলাই দিল। কোন জায়গাতে যেতে আসছো তোমরা? হ্যাঁ, তোমরা কোন জায়গাতে যেতে আসছো? আমরা কাঞ্চনমালা থেকে কক্সবাজার যেতেছি। কি নাম তোমার? আমার নাম দীপম দেব। এখন থানাতে কি করছো? থানাতে আমি একটা এফআইআর দিলাম। কোন জায়গা? Krakshara Lalchori Village Council be Khobjak Ambasha Block Chairman Ilwaji Mumbai Kaisa Malaima Panda Songkajaka Dinini o Pandawo Kubni Bodolia Kare 32 Nukuni 131 Butar Tipra Mothani Banarom Pheleka Borokno Lamshokui Naharka EM Ononta Debormano Khobui Tipra Mothani Adongro o Pandawo EM Ononte Deborma Koktoma Thumna Rokno Shawi Khanarika Bubagrani Thansani Marino Hamzagei Kubi Kubino Borok Dinini Shalo Kubuni Bodolia Kare Tipra Mothani Banarom Pheleke Henei Bote Boshaka Buskang 27 ni bisingono Central ni Montri Rogway Bubagra Koklam Shalane Hinei Te o Hani Busharok Tabuk bo Orepur Ungai Tongkha Tripura Hani Nokphang Sung Tripura Sharok se Hani Shaka EM Ononto Deborma Bote Boshaka Tabuni Haste Habang Tripura Hasini Lukurokno Luk Phunangai Eba Lun Rinai Hinei BJP Bodolo Habri Hani Shaka O Amsayo 2023 Bidan Sabha Chongbari Paimani Yaglo Dinino Puila Joining Panda Khlaika Hani Shaka EM Ononto Deborma Long live, long live, long live. Onontothar long live, long live, long live. Maharaj long live, long live, long live. Jibya karti promoter final na khabai kubai lam sarbo. আমরা কোনো 50 ভোটের
নাম? আমার নাম সঞ্জয় সাংমা। আজকে আমার লালছড়ি বিসির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা মথারে যারা কাজ করে আসছে সবাই আমার দাদা, ভাই, বোন এবং দিদি। তাই তাদের সাথে একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে জনসাধারণের জন্য যেন কাজ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে সেই আকাঙ্ক্ষায় আমি ত্রিপুরা মথাতে যোগদান করি। এই লালছড়ি বিসি এবং তথা আমবাসা ব্লক এবং ব্লক সাবজোনাল চেয়ারম্যান ওনার নেতৃত্বে এবং এই উদ্যোগে ওনার আজকে এই জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে। এখানে আমরা পেয়েছি এখন অবধি 32 ফ্যামিলি, তারা কিছু সংখ্যক আছে বিজেপি এবং সিপিএমেরও আছে। সত্যকারেই তারা 32 ফ্যামিলি এখানে ভোটার আছে, 131টা ভোটার আছে। তো আমরা আমাদের মহারাজের নেতৃত্বে, মহারাজের উদ্যোগে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা এবং এই ত্রিপুরা মাথাকে তারা আসলে সত্যিকারই তারা তাদের বাঁচার জন্য এবং এই এলাকার লোকে তাদেরকে অনেক কিছু বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা মহারাজের উদ্যোগে যেহেতু ত্রিপুরা মাথা আছে, আমরা জানি আজকে 27 তারিখের মধ্যে আমাদের একটা সেন্ট্রালের লোকে আমাদের একটা বোঝা পরামর্শ আছে। সে মহারাজ আমাদের লোককে এইভাবেই জানানো হয়েছে। তো আমি ওনারা যারা আজকে এইখানে আমাদের ত্রিপুরা মাথা যোগ দিয়েছেন তাদেরকে আমি অপরন্ত ওনাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে আমাদের পার্টিতে আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং মহারাজের উদ্যোগে এই পার্টিটা হয়েছে এবং মহারাজ জানে যে ত্রিপুরার লোক জনগণ এখনো বিভ্রান্ততে আছে, ওটাকে শান্তি করার জন্য মালিকানা আমরা সবাই জানে এই ত্রিপুরা মাথার মালিকানা আমরা নিজের জমিনের মালিক এবং এই মাটির মালিক আমরা, কিন্তু এখনো এই মালিক বলে আমরা এখনো পরিচিত হয় নাই। সেই কারণে আমরা মহারাজের উদ্যোগে আমরা এই ত্রিপুরা মাথা আছে এবং বিভিন্ন দল এইভাবে তাদের কাছে এই ত্রিপুরা মানুষের কাছে বিভ্রান্তমূলকের কাউকে লোভ দেখাইয়া বিজেপিতে নিয়ে যাচ্ছেন, আর কাউকে বলে আমরা লোন দেব। এখনো অনেকজন যেন ফর্ম দিয়ে এই ফর্মটা ফিল আপ করলে নাকি তারা লোন দেবে। এই সমস্ত বিভ্রান্ত করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্থগিত থাকার দরকার। এবং তাদের আমি দেখছি অন্য এক জায়গায় তারা জয়েন করেছে, ওই লোকটারে নিয়ে আবার ডাবল জয়েন করাচ্ছে, কিন্তু এটা মিথ্যা, তো মানুষকে বিভ্রান্ত করাতো। ওনারা সঠিকভাবে আমরা এখন এই প্রথম জয়েনিং নিয়েছে এই আমাদের নির্বাচনের পরে, বিধানসভা নির্বাচনের পরে এই এলাকাতে 47 ভোট কেন্দ্রে আমরা फेरंगलाइनि सामुंख्लाइनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लाइनानि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेबो प्राइवेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारी जिल्ला आमसानि तापुस डे उमर 42 फेरंगलाइनि सामुंख्लाइना बागै फेरंगलाइन पुसनि सागाव काबै सामुंख्लाइ तंफुरो आजमसा फेरंनाङै तलवा गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापुस देनो बिनि लगी सामुंख्लाइना फाइनाय रक फसावै दाक्ति दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुलो साक नायकुलनाय रक स्राबतानि यागुलो साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायोबो हाइनो हाइ सारिक जरावनो खरकताम फेरंनि सामुंख्लाइनाय रक फेरं खुन्तिओ तार सुना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानाय बिसियो खरकताम फेरंनि सामुंख्लाइ थानिओ थैनाय रकनो फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसाबो जोबासु मान्या ताबुक नायना बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेसन केबंगै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हाइदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा खलाय ते आ थैनाय गरै नुखुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायना बान्ता কিবা ঘটনাটা হয়েছে
আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে, তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে। গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল। আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে, তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছিয়ে হইরা নিচে গেছে। সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল, দোলন দত্ত, আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে? এটা ভাঙ্গামুড়া, আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল? কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে। ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে আবার আমরা জীবিতে আসার পথে, জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইছে? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে। দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিব, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাব। কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকে বছর 1.5 হয়ে গেছে। আমরা তো কীভাবে বসে, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, এদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে 2 আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই। হাত থেকে স্লিপ খাইয়া, পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল এক সাইডে, লোক আসছিল নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি, 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তার আইসে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগে ফোন করছে। শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, রেডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের চাল নাই, আমরা শান্তিবাজার নামে দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো। গাড়িগুলো কি অবস্থা তো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির রুতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত নিচ্ছে। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेबो प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस दे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पोस्टनि सागावा काबै सामुंख्लाय तंपुरो आजमसा फेरांनाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापस जेनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर ख्लाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर ख्लाय रहरजाखा
jibi sakam nogo bini sak naikelmani jagulo sak naikelnai rok srapsani jagulo saklai rikhai bini langma chaka hinui abo haipa timung thanai bisio bo sabrum dulbari gram panchayat ni lalkila amsayo bo haino hai sarik jorao no khoroktam pherangni samung khlainai rok pherang khuntiwo tar suna thangai pherang nangai thika hini saka amsani lukurok thanai bisio khoroktam pherangni samung khlai thaniwo thinai rokno pherang bedani bukhakti eba hapani bukhakti mungsa buchuba sumanya tabuk naina banta o private organization kebangai haste hapang tamo yapri na hano thanai bisini haide kubangma tang bedani adong rok rang riyawi manage da khlai te a thinai gurei nukhuni borok rok mokol muktiri simida klai tongna nangno tabuk abono naina banta কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ তিস্তাইয়া ভইরা নিচে গেছে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল কোন জায়গাতে হয়েছে এটাই ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে শ্রীনগর এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে মামতু ভাই আইছে বাবলু মল্ল দপ্তরের কেউ আইসেনি দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে এরা দেখা গেছে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু বাকি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি ভাইয়ের নামটা কি ভাইয়ের নাম তাপস দে বয়স কত বয়স 46 বছর বাড়ি সাউথ শ্রীনগর এমনিতে এই শ্রীনগর থাকছো সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো ডিউটি করতো ওইখানে কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে তো কীভাবে বলছি আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা ভাঙ্গামুড়া তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই আমি আসলাম এক জায়গা এখান থেকে উপর দিকে পড়ার কারণটা কি তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে না কিছু কোনো স্পর্শ নাই তার কোনো কিছু নেই হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে নিচে আসছিল এক সাইডে লোক আসছিল এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময় হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে শ্রীনগর আনবার ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে 2 ঘন্টা কি করছে 2 ঘন্টা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স লিয়া 2 ঘন্টা তো ডাক্তার আইছে এটা চেক আপ করছে একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে রেডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের চাল নাই আমরা শান্তিবাজার নাম্বার দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটাগুলো যদি অবস্থা ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখে উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি নাম তাপস দে বয়স কত 42-43 বাড়ি
বাড়ি সাউথ ছিল फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बुकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबां माखासेबो प्राइभेट अर्गानाइजेशननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापुस जे उमर 42 फेरांलाइननि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागाव काबै सामुंख्लाय तंपुरो आजमसा फेरां नाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापुस जेनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमी आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि यागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायोबो हाइनहाय सारिक जरावनो खरकताम फेरांनि सामुंख्लायनाय रक फेरां खुन्तिव तार सुना थाङै फेरां नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानाय बिसियो खरकताम फेरांनि सामुंख्लाय थानिवो थैनाय रकनो फेरां बेदनि बुखाक्ति एबा हापानि बुखाक्ति मुंसा बुजुबा जुमान्या ताबुक नायनो बान्ता अ प्राइभेट अर्गानाइजेशन केबंगै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हायदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा खलाय ते आ थैनाय गरै नुखुनि बरक रक मकल मुक्तरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायनो बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছিয়ে ভরা নিচে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামতু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসেনি? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে, দেখা টিকে এখন গাড়িটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে, কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর 1.5 হয়ে গেছে। আমরা তো কীভাবে বসে আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে 2 আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না না না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই, হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল না ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল একটা দিন, তখন লোক আসছিল না? নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে এখানে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তার খাইছে, এটা চেক আপ করছে,
একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই আমরা শান্তিবাজার আনি নামা দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটাগুলো চলতে ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতি বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিত ঢুকার সাথে সাথে জীবিত ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত ইচ্ছা উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি ওর নাম তাপস দে বয়স কত এখন 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর International Art of Combat Guawo thangai batai keplai engkha khorokbati prasa o batai mungo kebangma hakotoni batanai rok phaiei manjak phaibekya Tripurani MMA Academy ni bisingti borok batai mungo participate khlaiei keplai engai gold medalist manai Agartala phai sokpaikya khorokbati prasa rok MBP Birkhung Kholabo borok koktoma thumnai rokna sawai khanarika jefro boroko Art of Combat bataina bagai sekang sakno maintain ma khlaio te chamung nomuni phasingbo belai maintain ma khlaio beba game ni phasing nahari hini saka Tripura hasini mung hakotoro sini mung tubukha abobai di prasadofani mung kujuk ngai mano borok tama saka borokni khuptino khnaina di sini tubuja koktoma borokno asene thanango je sports abo mentally physically joton je paprono mane sports by जों physically mentally fit दंमो आमनि बाङै even if जों participate खायाफानो as a homo माइ सासनाय fitness आइकेबो जों तापनि माहाय खेला तुम तंसानो माने बरि थानो कुनो केबे मुंरति रासा ए बरि प्रो बरि आनै समय प्रो किसा फरायना अनि ताबो के स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स जो दोनो बैलेंस के बंगरो का के तो तुम ता तो बिगिन टाइम मैनेज खाइ चले nin simu ani mung ka sulit jamatia angkilani bekor এমনি আবনো কারিতে তাম খাইতম সব বিটেক খাইতম NIT ro tre jaga নিন বাবন মু ani babani mung late porbo mohon jaman thank healthy protein makhayo taini ni jodi si game ni bagai if you are cutting your weight then obviously you have diet boka makhayo like game khaina ni ke diet teksha ma ba depending on the game we play nang o je coach no nahamani awri nahar mu kam coach no da coach coaching bagai he sacrifices everything like he is everywhere jeng fighting competition thang ke sir jese pan fighting no pano masa player pan sir ji logi na ke nang obo kebono joli uja surang na ki self defense ke bagai self defense ni bagai pura join khaina ni agi therapy chini baba bai kisa khaina ni ta sir bai agi pura chini jak baba bai chini jak and then sir academy kata logo henge join khaina ni join khaina ni ta ke starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about step, one by one step. First, what is first step? Second step, third step. Training first, second. Training. Training. You have to come join the gym. Start with warm ups, and then we have a lot of cardio, then some weights, then the main training: Muay Thai, boxing, or BJJ. Do you feel any disturbance in your education? No, totally fine. Balance. Thank you. So, what do you want to express your feelings to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage everyone of you. Thank you. Ibongkha Art of Combat kaisa kotor event season number 10 Guaongo ijabo India ni borok players boto te plus phatani alga jaga ni countries roni players boto USA Russian ro bakse England roni khayo ke ijabo professional boto game te plus amateur bongo but so sini bo first MMA develop sini bo first sini academy ba sini Triple Legends
इनके त्रिपुरानि फार्स्ट एकाडेमी MMA एकाडेमी इनके आजारान सिबिं जों फार्स्ट टाइम ब्रोनो कम्पिटिशन तलांगमानि इनके ब्रोनो जों प्रोफेशनल दिस टाइम जों एमेचर थुंका इनके आजाराव सुदीप जमातिया बो इनके NIT ओपरियो थर्ड ईयर बो सेकेंड राउंड बो नॉकआउट थेगा बो ओपोनेंट न इनके बो आजाराव को गोल्ड ट्रॉफी मांखा इनके ते खरकसा इनके आइजेक जमातिया बो इनके थर्ड ईयर ओपरियो तो त्रिपुरा इक्फा यूनिवर्सिटी वो बो बाहिनो फार्स्ट राउंड वेरी फार्स्ट राउंड बो के जीके वो खाइका टेक्निकल नॉकआउट बो बाहिनो गोल्ड ट्रॉफी माखा एके ताई खरकताम चिनरोनि सिमिंगते बो थुंका नेनबार रांखल बो हंके पूरा थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट खेन थुंका बट बो दिस टाइम बो जीके मालिया बट हेपन कहम नो बो परफॉर्म खाइका आई होप इन फ्यूचर बोते वो कहम नो बेटर खायानो एके ब्रो फास्ट पुला थुमानि किसा कॉन्फिडेंस रो बोके बोके सेलेक्ट टों सेलेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस किसा नार्भास रो टों एके ते खरकसा एके समरजित जमातिया बो बाहायनो इक्फाइनि नो थर्ड ईयर नि स्टूडेंट्स बो बाहायनो कहम नो थुंगा एके बो सेकेंड राउंड जरा थुंगा बो कहम थुंगा बट फार्स्ट राउंड बो बाय दंमान बट किसा बो नार्भास नि बागै एक्चुअली बो साहारि थांगा बो फर्स्ट टाइम बो नि बागै बो किसा क्वार्टर इवेंट्स नि बो किनके ते लास्ट किनके चिनि रोनि दंमाने ईशान अनवर बो आसामनि बट बो त्रिपुरान परियो कुंजबन केंद्रीय विद्यालय आगरतलाव एके 12 स्टूडेंट्स बो क्लास 10 नि बो बाहायनो कहम नो थुंगा बो बाहायनो सेकेंड राउंड थांगायने बो बाहायनो सेकेंड राउंड जरा बो गेम थुंगा बो कहम नो पाइ दंमाने बो मे बी वेट नि डिफरेंस बो नि किसा वेट गोबां 5 किलोस वेट गोबां बो चैलेंज खाइ थुंगा एके आजाराव बो किसा हेवी नांगो थांगा बट कहम नो परफॉर्म खाइगा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थांगाय बो हारि थांगा एके जो टोटल 5 कॉम्पिटिटर्स थामान बिसिंगो खरक नै हिके गोल्ड ट्रॉफी एसिड खाइगा ते खरक ताम रोनो विश खाइब्रो बो मे बी इन फ्यूचर बो कहम नो बेटर मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट न नायसेना बागै खलावा नखरका एक्शन मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया लुकुरकनि थानी गोबांमा शेबनि बिसिंतै बेनिफिशियरी रकनो हापांनि बखाक्तै मेसेज रिनाय मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट ताबो काहामखेन लुकुरकनि थानी सगैरिना बागै स्रांसालो शान्ति बाजार बखास्ते रुराल तांनगो कायसा नांखुकमानि मिटिं संसाखा मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया अ मिटिं पाइमानि यागलो मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया शाखा बकापा ब्लॉक ते जुलाइबारी ब्लॉक 2023 to 2024 बिसिव मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट नि 80 हेक्टर राबर LT पाता रेसिपिएंट तिप्रासा लुकुरकनि बागै बेनिफिशियरी रिजांनाय हिनि शाखा मंत्री PTGB तांबेदेगनो सामंग फनांगै रियां लुकुरकनो बाहायके तेबो कुचुगो तलाङै मानो आयं फाइसुं नाहारैनो कगलाम सालायख्या दिनैनि अ नांखुकमानि मिटिंगो मंत्री शुक्ला चरण नुवातियानो कारेबो फाइ मानजा फाइख्या शान्ति बाजारनि बखास्ते रुराल अबिदानन्द वैद्य बकफा ब्लॉकनि भिडियो धृति शेखर राय जुलाइबारी ब्लॉकनि भिडियो मानस भट्टाचार्य लुको हामक्राय तांबेदनि अफिसार्स डे DCM न खबै गुबुननि आदंगबो फाइ मानजा फाइबायख्या তারাই হবে যারা ট্রাইবেল অনলি ট্রাইবেল এক আর যাদের আছে আপনার ট্রাইবেল ল্যান্ড আছে এলওটি ল্যান্ড আছে জুতের ল্যান্ড আছে এই হয়তো পাট্টা ল্যান্ড আর ওফার ল্যান্ড যারা আছে এই তিন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ল্যান্ড ডিটেলসটা নেব আজকে আমাদের একটা শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের এসডিএম সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আজকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল যে মিটিংটা আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে যে রাজ্যের মানুষ এবং জনজাতি অংশে বিশেষ করে জনজাতি অংশে মানুষকে কীভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য একটা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন সেই চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনটা প্রত্যেক বছরে এই স্কিমটা ইমপ্লিমেন্ট হয় সেইভাবে আজকে আমাদের এই অর্থ বছরে বা এই বছরে আমাদের এই স্কিমটাকে আবার পুনরায় আমরা কীভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় এবং সঠিক মানুষকে কীভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় এবং যে বেনিফিশিয়ারিগুলি পাবে সেই স্কিমে তারা যাতে লাভবান হতে পারে বা স্কিমগুলি যাতে সাকসেসফুল করতে পারে তাদেরকে নজর রেখে আমাদের টার্গেটটা যে কীভাবে ফুলফিল করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের মেন এজেন্ডা এবং মেন
আলোচনার বিষয়। এই আশা করি আমরা আজকে আমাদের এই একজন শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের একজন সাহেবের চেম্বারে আমাদের মিটিং হয়েছে। খুব ভালো ফ্রুটফুল মিটিং হয়েছে, খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে এবং আমরা বেনিফিশিয়ারিগুলিকেও সঠিকভাবে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করা যায় বা সিলেকশন করা যায় এবং সঠিকভাবে আমাদের সিজনের মধ্যে এই বেনিফিশিয়ারি বা এই স্কিমটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আশা করি আগামী দিনে ভালো হবে। এই খুব উৎসাহিতভাবে আমরা সমস্ত আমাদের এমপ্লয়িরা যারা আছে তারা সবাই উৎসাহিত আছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক প্রজেক্টটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তার দিকে সবাই এগিয়ে আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের Srangshala Bharatiya Janata Party Khwai Hangkor Committee ni bisingti kaisa nangkukmani achuglaima panda songkha jakha Salti Kalyanpurni Kotal Sanamjak Diet College Auditorium o achuglaima pandao gobangma hangkorni BJP bodoli netani simi chengai tangphangrangwa phaiye manjak phaibekya Ashani pandao nogore engai phaiye manjak phaikya Tripura Hasini Montri Okra Dr. Manik Saha tei BJP Khwai Hangkoni MLA Pinaki Das Chaudhary Bidhan Sabha Hojak Phang Kalyani Saha Raino Khobui BJP ni neta Hori Shankar Pal Akosong Koktomani bisingti sawi mankha haste regui bodoni nangkukmani achuglaima panda songsajagui tongo Hasini Montri Okra Dr. Manik Saha Koktoma thumnarokno sawi khonarika Buskang Lok Sabha Changmari ni sikang bodonati bukujugo tisana bagai o achuglaima panda songsajaka honai boti bosaka Kendra hapangti haste hapangni phunukjak lamani bisingti Tripura haste tabukti bo buskango albui tongo phuni saka Te buskang salabo Bharatiya Janata Party ni bkhakte jota hasteo no rangthongni mari bari na hini asala Kalyanpur Bakari Sabha Mantri Okra Dr. Manik Saha সেখানে সম্পর্ক স্থাপন করা, কিন্তু সম্পর্ক শুধু স্থাপন করলেই হবে, আমরা যাতে ওনাদের সমর্থনও স্থাপন করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। আগামী আমাদের যে ইলেকশন পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে, দুটো সিট আপনারা জানেন, গত ইলেকশনে আমরা 2019-এ আমরা জিতেছি, এবারও আরও বেশি ভোটে আমরা জিতব এই আশা আমরা রাখছি এবং সেই বিষয়ে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা হবে। এখানে সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে খোয়াই জেলা। তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে রীতিনীতি, বছরে একবার করে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হয়। তো গত 24 তারিখ আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক রাজ্য স্তরে হয়েছে, তো 22 তারিখ হয়েছে, 24 তারিখ একযোগে আজকে সমস্ত জেলাতে হবে এবং 26 তারিখ সমস্ত মণ্ডলে হবে। তো এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে সবসময়। তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টির থেকে নির্দেশ আছে। আমাকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে বলেছে আসবার জন্য, তাই আমি পার্টির নির্দেশ মেনে আজকে এখানে আমি এসেছি। তো এটা খোয়াই জেলার কার্যকারিণী বৈঠক। আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের পবিত্র বিধানসভা মাননীয় বিধায়িকা এবং চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং আমাদের আরেকজন বিধায়ক মাননীয় বিধায়ক কল্যাণপুরে এখানে পিনাকি দাস চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মিনতি নমিতা দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে অন্যান্য যারা স্টেট প্রেসিডেন্ট স্টেটের যারা কার্যকর্তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। তো বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টের যারা যারা স্টেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মোর্চা বা এই ডিস্ট্রিক্টের যারা পদাধিকারীরা আছেন তারা আছেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারীরা আছেন, আমাদের পুরসভারও যারা চেয়ারম্যানরা আছেন, এখানে অন্যান্য সব ধরনের সব স্তরের কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন। মূলত এখানে আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এই বছর একটু ব্যতিক্রমী এবার আলোচনা। সাধারণত আমাদের যে আলোচনা থাকে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক প্রতিবেদন এইসব থাকে সাধারণত, কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রমী। আপনারা সবাই জানেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে এখানে সারা ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে, লোকসভার ইলেকশন হবে। তো মোদিজির 30 তারিখ 9 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ওনার
ওনার যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় 9 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তো উনি কি কাজ করেছেন মানুষের জন্য? সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা সবসময় ঋষি মতো মনে হয় ওনাকে, এবং সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত, সেবাই সংগঠন উনি মানেন, এবং মানুষের জন্য ওনার কার্যকালে যেসব কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে। Kuai Hangkoni Champawar Thana bai khobjak Shikaribari ADC Village Hodrai Kamini Taku Hiren Kumar Debbormani Rabar Buphang Tahani Kalangjaka Samung Sitra Tangnai Rokbai Patimung Patika Krakshani Hor Kutugo Taku Hiren Kumar Debborma Koktama Thumnai Rokna Sawi Khonarikha Srangshani Phungo Bini Busajala Rabar Bagano Rabar Thumna Thangai Nukha Borokni Rabar Noira Hai Buphang Tahani Kalangka Samung Sitra Tangnai Rok Aboni yagulo amchani lukurokno khobui Taku Hiren Kumar Debborma bo borokni rabar bagano thangai sogikha o patimung patima bagai tabuk nukhuni borok kha khamsajak tini robo tanjamani sabrok faitana nang sawide manabo sabrok faitan khabo kang thini ngai ko anserai go miao rabar rabo ngai tin phungo rabar ana phatur dinu phang bosor tanjakhna prai 200 rok moto tanjakja angke ke boino ro wala maro tong agi ro ke be wala man kuri ki suguri mane ko janlama rawo sawo tonglayo jongke be kalankari bukuri ke be kalanki tabuk nang oro je modni mo hake bagan tani kalangjamani je tana rong nang tam ko kasana musu je tana rong no iko te tamla ang boano hamya saya jidinu kha ang mai kok salai kai jakamo ngai bagano to bo bai theke ba ano kathango se bo buthar klango bagan buthar ka mane na anok buthar ka bo ngai abono bagai no abo je tam khaima na bo khayoi mane ang sarkaro emne te ang mobile choli tongmani angne bagan ja yang kita khai ang choli tongmani ang kono bo kam kaaj bo kuri mobile choli tongmani ngai ano mane sarkaro phane kita sajori mankhai ba ang bansi jau oro ke bo tini chairman member ekho parani ke phar phaina khikya chairman member rokai cho phaina ke ko ang mongno janok je ko ngai o paran poti bisi rono sawiya kuni phaina ke dekha ninkai PS rono khoja jana khoja PS no to jano kha bro mane tini 10 ta o phai ngo naikina kok to jon to khedina ko ninkai kunung mo bo panchet klai tin mo go Shikaribari gaw panchet kamini mungke kan bo mungkai Hiren Kumar Debborma ang ek nong hodrai barini BJP dolai hangkor committee ni bisingtui kaisa nangkukmani achuglaima panda sangkhajakha ambasa PWD dak banglawo o achuglaima panda o phai manjakha Salka Tripura Lok Sabha ni MP Rebuti Tripura Montri Santona Chakma MLA Shambulal Chakma MLA Jog Swapnan Das Pal bodoni hangkor committee ni jota atongrok phai manjakha bekya o pandano bodoni banati sabui te jati ketar musungei pandano chengchori laikha bodoni atongrok MP Rebuti Tripura koktoma thumna rokna sawi khonarika organization ni raidana mani wei jota hangkorono o nangkukmani achuglaima panda sangkhajakha kendra hapangti haste hapani bwkhakti gobang mano chasamungti hamsamung rokni kokokno sawi khonarika tei kendra hapangti haste hapani project rok lukurokni thani sogui rinai abo neta rokni barja hini saka MP Rebuti Tripura Botebo saka lukurokno hapangni bwkhakti project rok rijakmani abo bebak lukurok manila tong abo rokno kahamke naikolnai bodoni neta rokni saka MP Rebuti Tripura আমাদের পার্টি নিয়মে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের সময়ে সময়ে হয় এবারে কার্যকারিণী বৈঠকের একটাই আমাদের কর্মসূচি বা এজেন্ডা সেটা হচ্ছে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কার্যকারিণী বৈঠকগুলিতে আলোচনা রাখছি 9 বছরে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি পুরো দেশের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কৃষক শ্রমিকের জন্য যে কল্যাণমূলক কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটা একদিকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া তেমনি আগামী দিনে আমরা এই দেশ সমাজকে নিয়ে আমাদের পার্টি এবং আমাদের সরকারের কি ভাবনা সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝিয়ে আবার আগামী দিনে তাদের জন্য কিভাবে কাজ করতে পারে এরকম কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে এবং নরেন্দ্র মোদীজির অনুরোধে
নির্দেশে আমরা পার্টি সেই কাজটা করছি আগামী দিনে যাতে করে আমরা সেবাহী সংগঠনকে সেবার কাজে আমরা লাগাতে পারি এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কার্যকারিণী থেকে আলোচনা দলের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন দল ভাঙন শুরু হয়েছে, এটা নিয়ে কি বলবেন আর সামনে কি পদক্ষেপ নেবেন? কোনো ভাঙন না, ভাঙন আসলে যদি হতো তাহলে আমরা এই যে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করতে পারি না। সেকেন্ড টার্ম আমাদের পাওয়ারে আসা এটা অনেক বড় কথা। হ্যাঁ, যদি আমাদের 36 থেকে আমাদের এখন 32 এবং এলএস সহ 33 5টা আরও 7টা সিট অন্তত আমরা জিততে পারতাম, যে কোনো কারণে হোক 100, 200, 500-র মধ্যে আমরা সেটা জিততে পারিনি। কিন্তু এখনও সেরকম কোনো নেতা বা কর্মী দল ছেড়ে চলে যায়নি, বরং গতকাল থেকে এর আগে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে, আপনারা দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে যে বিজেপিতে সবাই ভিড় করছে, তারা যোগদান করছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এতদিন আমরা আমাদের যোগদানের যে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম আমাদের অফিস বিহারের মিটিংয়ে, সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে আমরা প্রচুর যোগদান করাবো। হাজার হাজার অনেক দলের নেতা কর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন, আপনারা শুধু দেখছেন। थाने ककटिसाल 21 मे सालमारिव खुवाई पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो खुवाई तिमाव तुगना थाङै तुयो खोलोकै थैनाय खरकदाम स्रायरकनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिसिनि गामि बिशालगढ़ ते खरकसा स्रायनि मुं अंखा मतसी दास उमर बिसिचिनै गामि महर छरा ते बाबली राय उमर बिसिचिको bo o amsani no hone sawi manka koktomani bisingde sawi manka thane chasalo khuwai salthang gonki amsani gopal das ni nogo kaisa pandabo manjangna bagai phaika gopal das ni khoroni bwsajak tei bwsajak khorokni ni bwsa khorokni saptodip tei motosi panda paimani teni dino eba koktisalni phungo gopal das bini khorokni busuk tei amsani khoroksa cherai babli rai no tuyei खुवाई तिमाव तुकुना थांमानि आसुमसा तुयो तुकुते तुई बिसुङो कलगै थांका खरकथाम स्रायरक लगी लगिनो आमसनि लुकुरक तुई बिसुङो हाबै स्रायरकना नायतुमा यागुलो स्राय खरकनैनो मांकथैके मानखा ते खरकसा स्रायनो खे हरबथानै ब्रिन्दियारक दामसा खाकसा तामा जरा नायतुमानि यागुलो आचरायनि मांकथैके मानखा अपातिमुनि कक्तमानि बिसिंतै नुबानि यागुलो हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा थै थांजाकनाय नुखुनि बररकनो खा खामसामुं याफारका आबुनि यागुलो स्रांसाल 24 मे सालमारिव खुवाई हांकर रगै अर्गानाइजेशन मिटिंग मानजांना बागै खुवाई हांकर कल्याणपुर फाइका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आरनि सिमी महर छरानि थैनाय मतसी दासनि नुखुंग थांगै नुखुनि बररक बाय ककलाम सालायका ते खा खामसामुं याफारका मन्त्री अकरा ते किसा रांनि चुबा चुबा खायका आबुनि यागुलो आरनि नखरे खुवाई सालतां गनकी आमसायो बाबली साहानि नुखुंगब थांका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा ते आरब थै थांजाक जरानि नुखनि बररबाय ककलाम सालायका ते रांनि चुबाचु खायका मन्त्री अकरा आसाला हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि लगे तंगो खुवाई हांकर नायकल फां दिलीप कुमार चाकमा खुवाई हांकर पुलिस सुपार रमेश यादव न खोबै कुचुबेरनि अफिसार्स रक आबुनि यागुलो मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनाय रंनि बुस्कांग सावि खनारिका खरकताम जराय थैमानो तुयै मन्त्री अकरा बेलायखेनो खा खामसा जाकते थैथांजाक खरकताम जरायनि बिसिंग खरकनि जरायनि नुखुनि बरबरबाय मालायखा ते जे मानसाक आं चुबाचु खलायके हनै साकाब बतिबो साका बुस्कांग सालो बिशालगढ़नि थैनाय जराय सप्तदीप नमनि नुखुंगब थानाय ते चुबाचुब खलायनाय हनै साका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा অফিসাররা এসছেন আজকের মধ্যেই যা আর্থিক আমরা অলরেডি আমরা দিয়েছি এগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে দিলাম তো এটাই বলবো যারা সন্তান হারিয়েছে তারা মনের অবস্থাটা তো বুঝতে পারি তো ওনাদের প্রতি সমবেদনা রইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওনারা যেন এই যে লস মানে ইরিপেয়ারেবল লস সেটাকে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো ওনারা যেখানেই ওরা গেছে ওদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি আর কি বলতো মর্মান্তিক বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না মৌতুসির বাড়িতে গেলাম পুরো প্রায় 10 বছরের মতো এখানে আসলাম খুশি রায় একই অবস্থা মামার বাড়িতে এসেছিল ভাই নদীতে দাদুর সাথেই গেছিল সেখানেই ওরা তলিয়ে গেল জলেতে অত্যন্ত মর্মান্তিক তো কি বলবো আর এটা তো অ্যাক্সিডেন্ট একটা
আমাদের তরফ থেকে, সরকারের তরফ থেকে আমরা যাই সাহায্য করে থাকি, অলরেডি সাহায্য করেছিও, কিন্তু আর্থিক সাহায্য দিয়ে তো আর এই সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কোনো স্কোপ নেই। তো সত্যিই মানে এখানে আসার পরে আরও খারাপ লাগছে আর কি। আমাদের দুটো বাড়িতে গেছি, আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড় বাড়ি, ওখানেও যদি ওইদিকে যাই নিশ্চয়ই যাব। কিছু আমার সাথে আমার মাননীয় বিধায়ক আছেন তেলিয়ামুড় আর আমাদের পবিত্র বিধানসভার স্রাংসানি ফুং দামচি তাमा जराबो आल जामियातुल इस्लामियातुल जालेलिया हो जगाइबारि माद्रासाव काइसा कथार पान्दा संख्या जाखा ओ पान्दानो जेंगसाव रिखा त्रिपुरा हासनि इमारत सरिया हो ति नटवा टुथ तामिनी एडिटर एबा आल जामियातुल इस्लामियातुल जालेलिया हो जगाइबारि माद्रासा मुआतामिम माওলানা জাকির হোসেন आल जलिल ओ पान्दाव नगरे अक्रा अंगै फाइ मानजा फाइका सालग्रा सालजे भारतनि आमिर शरीयत बिरेक कामिल उस्ताजुल आसातिजा सैकरं नेशनल एवार्ड मानजाक रों फोरोंनाय मुआतामिम आल माद्रासातुल इस्लामियातुल जालेलिया हो आचिमगंजनि मुआतामिम हजरत आलामा बादरुल हक रंजित देबर्मा प्रमोद नगर साब जुनालनि चेयारमैन हदा हामक्राय ख्लायनाय पहर देबरमा आकर्षण फाइ मानजा फाइबायगा ओ पान्दाव नगरे अक्रा हजरत आलामा बादरुल हक साका सिपाही जला हांकर ओ माद्रासा संसद जामानि बागै बबेलायखेनो बोखाबाय हामजाकमा दे चिबाय याफारका हनि साका মানুষ হইলে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজ, কোন জাতি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই সমাজকে উন্নতি করতে হইলে, সমাজকে প্রকৃত সেবক বানাইতে হইলে, সমাজকে প্রকৃত দেশের উন্নতিকামী বানাইতে হইলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন। যে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা, যে কোনো জাতীয় শিক্ষা, যে কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষা, শিক্ষা দুই প্রকার, একটা বাহ্যিক শিক্ষা, একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা। মানুষের চরিত্র গঠন করা শিক্ষা মানুষকে চরিত্র গঠন করে দেয়। মানুষ শিক্ষা লাভ করে, মানুষ আর চরিত্রবান হয় এবং মানুষ যাতে প্রকৃত ভালো লোক হয়, সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন একটা লোক হয়, যে লোকের মাধ্যমে দেশের মানুষ আপুসের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি এবং মানুষ যাতে শান্তিপ্রিয়ভাবে জীবন ধারণ করতে পারে, এইটাই শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। একদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মতলব হইতেছে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করা। একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা, ইসলামিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। মানুষ যাতে অন্তর যদি পরিষ্কার হয়, যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাকে দপ্তর করা হয় আউলিয়া কেরাম যুগে যুগে মানুষের মধ্যে খানকাই ইন্তজামের মাধ্যমে মানুষকে কলকে পরিষ্কার করার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তসবিহ তাহলিল জিকির বিকিরের জ্ঞান ধারণা, জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কল পরিষ্কার হয়, মানুষের অন্তর পরিষ্কার হইলে মানুষ মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, একে অন্যের প্রতি মায়া মহব্বত সম্পর্ক থাকে, তাকে দেশে অশান্তি হয় না, শান্তিপ্রিয় মানুষ গঠন করার জন্য আমাদের আকাবির, আমাদের আসাদুল্লাহ কেরাম মুশাহিদিন তরিকত একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়েছিলেন, স্কুলের শিক্ষা দিয়েছিলেন, অপরদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করেছিলেন। তাই আমার বন্ধুগণ, আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে এই এলাকার বন্ধুগণ, আপনাদের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়ে উভয়কে যাতে এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা দিবেন তথা মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় বহন করার প্রতি আপনারা বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। মৌলানা জাকির আহমদ, তার ভাই মৌলানা আমির উদ্দিন, তার ভাই আলী হোসেন, তার ভাই জাহাঙ্গীর, তারা 5 ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সব তার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, উনারা এখানে জমি মাটি দান করবেন। যে তোমার মৌলানা বুরহান উদ্দিন এর বাবা নাই, উনি মা আছে, উনি 3 ভাই আছে, তারার সঙ্গে সকালে আবার আলাপ হয়েছে, তারাও মাদ্রাসার জায়গা দিয়ে প্রস্তুত আছে। তাই আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে এই 2 পরিবারেরই তারা দান করবে জায়গা, যাতে আপনারা কোনো অসুবিধা হবে না। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ, এই 2 পরিবারের যারা মাদ্রাসার লোকের দান
জায়গা দিবার প্রতি প্রতিশ্রুতি আমার সঙ্গে দিছে আপনারা উনার প্রিয় পরিবারের সঙ্গে বিশেষ দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যাতে উনাদের এই দানকে কবুল করেন এবং এই মাদ্রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত এখানে স্থায়ী দায়ী রাখেন আপনারা দুরূদ করেন সাল্লাল্লাহু কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করতে দেখিনি, কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢিক করতে দেখিনি, কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র কখনো একটা মেয়ে নিয়ে এখন ইফতিজিং করার জন্য বা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আড্ডা করার জন্য একসাথে চলেনি। কারণ কি, তার ভিতরে সেই মরাল এডুকেশনটা, নৈতিক শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছে কি, তুমি একটা মেয়েকে নিয়ে, অবিবাহিত একটা মেয়েকে নিয়ে তুমি একসাথে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হিসেবে যেতে পারবে না, কারণ ইট ইজ ফুললি এগেইনস্ট ইউর মরালিটি। তোমার মরালিটির বিরুদ্ধে এটা। আপনি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দিলে ড্রিঙ্ক করতে পারবেন না, মদের আড্ডা করতে পারবেন না, কারণ ইট ইজ দ্য টোটালি এগেইনস্ট ইউর মরালিটি। এই শিক্ষাটা দেওয়া হয় মাদ্রাসাতে। মাদ্রাসা অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখন বুঝতে পারবে মাদ্রাসায় কেন, এই যে মাদ্রাসাগুলা কেন, ত্রিপুরা রাজ্যে 3 ধরনের মাদ্রাসা আছে। একটা হচ্ছে সরকারি মাদ্রাসা, একটা হচ্ছে এসপিকিউ মাদ্রাসা, আর একটা হচ্ছে বেসরকারি মাদ্রাসা। এই বেসরকারি মাদ্রাসাগুলো আজকে এই যে প্রবন্ধনগর আর জলিলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোথায় থেকে চলে? ডোনেটেড বাই কমন পিপল, সাধারণ মানুষের দান দ্বারা এই মাদ্রাসাগুলো চলে, এই বেসরকারি মাদ্রাসা। আর এসপিকিউ মাদ্রাসাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল একটা স্কিম, এটা গভর্নমেন্ট সেন্ট্রালের একটা সহযোগিতা। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে এসপিকিউ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই স্কিম চালু করেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী। অটল বিহারী বাজপেয়ী সর্বপ্রথম 2004 সালে এই স্কিম চালু করেছিলেন, কারণ মরাল এডুকেশন দেওয়ার জন্য মাদ্রাসার মধ্যে। খুয়াই তুইমা তুকুনা থাঙ্গৈ তুই বিসিং কলগৈ থৈকা খরক দাম চরাই অপাতি মুং পাতিকা কক্তি সালি ফুং দাম চিসা জরাব খুয়াই সালথাং গনকি গ্রাম পঞ্চায়েतनि पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो तुई बिसिङ कलगै थैनाय खरक दाम चराइनि मुं ओंखा सप्तदीप नम उमर बिसिचिनि गामि बिशालगढ़ मतसी दास उमर बिसिचि 2 गामि महर छरा ते खरसानि मुं ओंखा बाबली राय उमर बिसिचि चुकु बो आमसानि नहनि सावै मानखा कक्तमानि बिसिंदि सावै मानखा खुवाय सालथां गनकि आमसानि गोपाल दासनि नग थानाय सासालो काइसा पान्दा संसा जागमानि अपान्द गोपाल दासनि खरगनि बोसाजोग बिनि थागुसंनि नग बेरेने फाइमानि आसालो फुंनि दामचिसा जराव गोपाल दासनि बिनि बुसुक सप्तदीप नमते मतसी दासनो खबै आमसानि खरगसा जराय बाबली रायनो तुयै खुवाय तिमाव तुकुना बागै तुई बिसिंग हाबै तुकै तंते तंते अ खरग दाम जराय तुई बिसिंग कलगै थांगा अ पाति मुंग नुगै जिरि खगमा खोनाबै आमसानि लुकुरक तुयो हाबै जराय रगनो नायतुना जेंसाका आबुनि यागुलो आमसानि लुकुरक तुई बिसिंनि सप्तदीप नमते बाबली रायनो तुयै तुई बिसिंनि तिसाबै खुवाय हांगर सागम नगद तलाङै थांगा अ जराय रगनो साग नायखौलाय रग थैक्या हनि सागलाय रेखा yang baise bukak motosi dasno आमसानि लुकुरक दामसा खाकसा जरा रमै नायतुमानि यागुलो बिनि मांकथि मानखा अपातिमं पातिमानि बागै ताबुक आमसे रेगै दुखुनि बयर सिजाजा অনুমান 11:30টার সময় আমরা খবর পাই যে 3 বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছে বলে। তো তাদের নাম হচ্ছে সপ্তদীপ 7 বছর মেল, আর 2টা বাচ্চা হচ্ছে ফিমেল, বাবলি রায় 9 বছরের, আর মুতসি দাস এটা 12 বছরের। 3 জনের মধ্যে একটা বাচ্চার অ্যাড্রেস হয়েছে বিশালগড়ের, যেটা মেল বাচ্চাটা সপ্তদীপ নম। তো খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমার স্টাফ আর অন্য স্টাফরা গেছে, ওখানে থানার স্টাফ গিয়া তাদেরকে জলে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু একটা বাচ্চারে প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে সার্চের পরে তারে পাওয়া গেছে। অকনদের বডিটা হসপিটাল কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে শিফট করা হয়েছে। তখন এটা পুলিশ তদন্ত করবো, দেখা যাবে কি ঘটনাটা কিটা কেমনে মারা গেছে। প্রাথমিক স্তরে অনুমানিক কি বোঝা যাচ্ছে? অনুমানিক তো যেহেতু জল থেকে তোলা হয়েছে এটাই তো বোঝা যায় ড্রাউনিং, দেখা যাক এরপরে কি যায়। एडिसि बिलेज थलाइजाना नायमाना केबेंगै आमसुनि लुकुरो कुथुमलायै तालारिवै रिखा बिलेज तांनकनो पातिमुं तांसाल मंगिया गामि ब्लक बै खबजाक तुइ कर्म एडिसि बिलेज
amsini lukuro koktoma thumnai roni buskango sabi khnarikha village tangnok selaijak mano kitingei mongia kami blog ni tui kormo LC village tangnok no talariwi rikha amsini lukuro o patimuni koktoma manei patima thayo thangai sowkya telemura thanani police te CRPF ni jaman rokno khoboi mongia kami blog ni additional BKT Stephen Riang phayei amsini lukuro pai kok salakya Pia batung pelaijak amsini lukurok borok ni kerak sanmungo asolaijak abni yagulo aro thangai sowkya mongia kami blog ni video Sushil Kumar Yang botung pelaijak lukurok bai kok samani yagulo talarijak village tangnok no phiogoi rikha amsini lukurok tei lukurok no tuyei village tangnogo telemura thanani police rokno khoboi kaisa meeting achuklaikha mongia kami blog ni video abni yagulo amsini lukurok ni khuptei beba kokrok sawi mankha video Ini satu. Lukuni permission sara disi tangi manggil. Lukuni permission sara disi tangi manggil. Sini bila sini satu. এটা তার সলিউশনটা কি করবো এখানে আমরা কি তো সাধারণ কর্মচারী আমরা আমাদের সলিউশনের আপনাদের যে অথরিটি আছে অথরিটি ভিডিও হ্যাঁ তাহলে আপনি তারা জানান যে আমাদের এখানে গ্রামবাসীরা আইছে তারা এরকম ডিমান্ড যদি আপনারা না দিতে পারেন তারা তালামায়ের আমদানি বন্ধ করে আপনি তারপর নরনি যে পঞ্চায়েত তালা রমানি একেবারে মূল উদ্দেশ্য বহাই হামবাই media person no sini je dukho ta sini je asana norok sini je mansong na khana phaima bagai tini sing panchayat talarena haino hai baddo mangkha sekango bo ekbar sing sini panchayat office tiyei barbar bidun hani thang saijak aboni bagai sini sing taisa tala mari letika bobo hai সমস্যা panchayat office sini katal tabung nong thajak দীর্ঘদিন ধরে আমার কথা যাক পঞ্চায়েত অফিস ব জায়গা খাইনাই জায়গা সিলেকশন খাইলাইমাই আমি দं ओमफ्राय কিছু নেতা মন্ত্রীনি হেল্প নাওই বাক্সা কাইসা জায়গা ন কেবনি কক কোনো রেজুলেশন সারা ন নেতা মন্ত্রীনি ফান্ড বাই অ পঞ্চায়েত ন সাইড খাকसा খাयै लांनाय दं जोंखाय जों नायमानि हिंखाय যত ওয়ার্ড কক সালাयै যতনি সুবিধার্থে যতনি সুবিধা যে জায়গা হাঙ্কাই যতনি সুবিধা বাইকাই আবুনি বাগै जोंखाय सालायना मोजोङो किन्तु ini जते भिडिअ যত ওয়ার্ড নতি जोङो মিটিং आसुरि माया তাই जोंनो কোনো মিটিং आसुनान बन्द जोंनो व्यवस्था खाइरि माया आबुनि बागै जों बेलाय दुखित आबुनि बागै ताबुबो जों ताइसा भिडिअ साननो कइ दङ जे जोंनो फायै अमनि काइसा सलिउशन खाइरि बायदि हिनै আচ্ছা নরনি ককংখা তাবুক পঞ্চায়েত হাবানক বর্তমান কতাল ফাইজেক দङ আবো করংনি থাইও দা সিলেকশন নং তাंनानै बागै याखेबा नरनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि हिन सागांकाय जों थानाय 2000 अंको 21 न जों काइसा अलरेडि रेजुलेशन काइसा पास खायखा आईपीएफ टीबीजीपी गवर्नमेंट बाय दंफुरु आफुरु जे पास खायजाक दंमनि रेजुलेशन जोंनि सार मेम्बारनि दङ जोंनि ब्लक चेयारमेननि सय दङ जोंनि सार अतुल संनि सय दं जतनो मतामत खायनो काइसा अलरेडि जों रेजुलेशन पास खायजाक जोंनि देवेन्द्र हाती बाजार उंनानि हिनै अ जोंनि एडिसि विलेज अफिस आमसे हठात खायै साइनिया ताम बागैबो किसु संख्यक बरमनि जालबाय सुदु आप अजे डिसिसन चेन्जिं थांगा बाइके चेन्जिं थांगा सुंबो सिया ताहाक जतै आबनो जे बरक बंनि जे फानबाय बरनि किसु संख्यक नेता मन्त्रीनि फानबाय बर अंक डिसिसन चेन्ज खायखा जों नायो अ डिसिसन चेन्ज बाइके खायखा आबो सुतो तंतु बा चिनि पञ्चायत अ रेजुलेशन जे चिनर कपि दंगो अ रेजुलेशन बरक ठीक दा पञ्चायत अ अंकनि कपि दं आबो जोंनो फुलुंगानि इंथु तांगै माले अर जों नुखा अर जतनो काइसा एलाकानि बरक सिमिचे जत अर सय खायजाक
যত ওয়ার্ডনি বরং কোনো সই করে ও রেজুলেশন বাইকে পাস হনখা আমবো जोंनो সেক্রেটারি জব মারি নাই আপনার অফিসে আজকে তালা মারা অবস্থায় বা তালা দেওয়া অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকজন এখানে এসে মানে তারা একটা স্লোগানও ছিল পঞ্চায়েতের মধ্যে বিভিন্ন কাজগুলার গাফিলতা কি বলবেন? না আমি তো জানি না এখানে যে তালা দেবো এমন কিছু। আমরা অন্যান্য দিনের মতো অফিস করতে আইছি, 10টার সময় অফিস করছি। কিছু লোক আসলেন, তো তারা কিছু এর মধ্যে কিছু বললেন যে আপনারা এই এখানে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, ইনচার্জ নাই, ইনচার্জ ব্লকে গেছেন কাজে, তো ইনচার্জ আসুক দেবেন। ইনচার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, উনি বললেন যে আমার ব্লকে কাজ না সেটা আমি আইতে পারতাম না। তখন বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি আছি, আমার কাছে আপনারা ডেপুটেশন দিলে দেন। কিন্তু ওনারা রাজি হলেন না। ওনারা বললেন যে বিডিও স্যারকে ফোন করেন এখানে আসার জন্য। আমি বললাম আমার কথাই তো বিডিও স্যার আসবেন না, তো আপনাদের যদি কোনো কথা থাকে, বক্তব্য থাকে, বিডিও স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তো উনি যদি আসেন মনে করবেন আসবেন। তো ওনারা শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে ওনারা আমাদের এই দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। এর বিষয়ে কিছু জানি না, এখানে কী কারণে দিলেন না দিলেন আমি কিছুই বলতে পারবো। আপনার পরিচয়? আমি এখানে পঞ্চায়েত সচিব, এডিশনাল পঞ্চায়েত সচিব হিসেবে। আপনি বিডিও স্যারের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, যোগাযোগ হয়নি। ফোন ঢুকে না, ফোন রিসিভ করছেন না? ফোন ঢুকছে, রিং করছেন, উনি হয়তো জানেন বা কিছু ব্যস্ত আছেন এই কারণে। কতক্ষণ ধরে যারা এখানে তালা দিয়ে বসেছে? এই তো আধা ঘন্টা হলো। আর প্রশাসনগুলো আসে বলছেন এখানে? হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন কি বলছেন? পুলিশ প্রশাসন ওনাদের কাজ করছেন, ওনারা কি বলবেন, ওনাদের কাজ করছেন, আমি কি বলবো। এমন কোনো ভাঙচুর অফিস কোনো ভাঙচুর? না না না, প্রশ্নই ওঠে না। যারা এসেছেন এখানে তারা সব প্রত্যেক দিনই আসেন, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কোনো ঘাটতি নেই। Krak Shali Shalo 29 Krishnapur Assembly Constituency ni Bishingo Khobjak Uttor Gokulnagar ADC Village ni Kunjomura Kabiwa Tripura Hasini Tripura Hamkrai Mantri Boromganang Bikas Debormani Shak Hamya Engai Tongmano Dakti Hamui Basai Manthon Honei Amsani Lukurok Shuri Rakha Ojorawa Manja Lakha BJP ni Adong Boromganang Bishobon Jamatiya 29 Krishnapur Mondoni Vice President Boromganang Watharai Molsom উত্তর গোকুলনগর এডিসি ভিলেজ মনিটরিং কমিটি ni কনভেনার বরমগনাং অনার জমাতিয়ানো খবই আলাদা আদং রক্তং মাইখা মানগনাং যিনি বিকাশ দেবরমনি মুংতৈ जों যত সুরিলাইনাই যতন সিরিংখে এক যিনি মন্ত্রী বিকাশ দেবরমনি মুংতৈ जों সুরিলাইনাই 1 মিনিট সুরিলাইনাই जों যতন উস্তাদং খানতौ दोनों बोरी तक कर दीजिए मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा जय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा তিনি ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा जों दिनै अर जागा चिनि सुरिलाइमानि चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चिनि हामख्रायनि बागै बो बेलाइखेन कष्ट खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बोनि बागै बेलाइखे दुख आइनि बागै नि जों बोनो दायति हारयतो बगानि बागै जों दिनै अर जागा कुंजुमरा 31 नং बुथ नि बिसिंतै दिनै अर जागा चिनि मण्डलनि चिनि कृष्णपुर मण्डलनि नेतृत्वआवबो फायजाक बोनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै अर जागागो दिनै अर कायसा जों प्रग्राम खायजागो जों जानजमताइनो दिनै खाबाय जों बेलाइखेन बोनो दायतिनो रिकभार फायथों आके दिनै हामखायबाय नों सामखायफैथों जों
बेलायखे जों तिनि बोखाबाय तिनि मकलनि मुक्ति खालायो जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति खालायो जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो तिनि हामख्रायनि दायथियावसो फायो तिनि हामख्राय फायो नायफैथों हिनै आसों Kuilana hambai nam singo ini tahu omolun kopi na tai joto kamu nugnai ban ai tong nai hastani lukurang no o majara kahamaka sari jarawa nangsungka jara kahamanka masakina TUIRPC kuilang to TUIPC tongka tau TUIRPC ni borse A ebong D hingga badania hingga ba hangayo जों आसुलायखा जों जे मानसा हामग्रा एसेनि याखिसाय फायनाय जौगानाय बा दंगसंराव नखन जे मावमान जाव जों पगफानो जुबाय दं जाखो आब दंमोन बिसिङाव खांथ' गैया फान किसा मा साजिनाय जों सुरो याखिसा जाखिनि राबार माने आख' गैया sini tong kosong basang simboro na public ga chubanai ga sini yakisnero to jaga mongni mukri busurongni musi hain bagai kami ni borok tako buku amma herna basna mara oma hike mara mani ya bolo mankha pot tongo ar abar ma kagi thango romni kong ko edite bagi mong ma thei tongo mannai makha lama roadblock thai kasoi mani nongkhomani yagolo oma hai manke kami thang ama hida gatau kagi thang ke feel practical fargase romja khangke angle ani mansak an khaina mathai tagra bono semono oni ekta dara tongi nai kolkot lang khono fiabu di fe recently tau romja gokha Tom Kumar Jamatia analytic BM bukan bumung Korno Kumar Jamatia atau bawa halam ba jiten dewa mah bon khoni ke kes pajak bin ke paya je tilapia bin para kes ni Sri Lanka angkhanaka angkhangi naikya angke aika tongo epono photo faidinga boromda kamagai abuke buproni case bo case no case nga agi aram no mani kacham 2012 samono PS 2011 hongke nini kobo Sri Lanka PS abdul case tai baking pai be kham sagle khorong ni jo pai thangka mini para ka yang kila se yang PS এটা তাবো রিসেন্টলি বন রমমানে ইয়াগুলো a case no tuino romjakha tabu bon ke yo de yokha boyo gya bo Sri Lanka jelo ang jedino khanaka je bono langnai kilani usi boagia yang samono usi binandro na case court nitam thaigal bo bono ringin hakapo nini bono painan bagi ning phai ni kila PS ni tong thanga bo Sri Lanka bo al thangmani ya golo ke bo bono phiong malia ga yedino phungo ang mini family ano we just sustainable saka ang thangka gata 26 ko ambasa puto mester puto se lona purat nai aku phiong so amo he tum natabo ang sano nai man ke aika tongo bebong yok bai kha apun je bo concern special brand SB tongo home ka sangja hoite kok phaya ko abu to boro ya res kane ko geta ame am sing sabai geta service tere bo yo ya to sing tau di kri tinang jo ga play mani ga special branch khorso boro ba mala kha monthly utongo je bo vocational training pro orni travel fair director joint director ISB ni bo to ge bo ta hona vocational training paisa awa hagi marong gata amagi abono sabaiga khabo do tai dakti awo khlanyamthung omo hai bo simingya nang yak tisai pai masana action ya belai keseng ka hai bono to nang painga nang basrai gesing abo
चालाय गेता Mungkin norok ni je pro norok je yakti sei phayo. Apro to norok yakti sei phaika mane স্বাভাবিক জীবনন phaika angkai. Apun norok ni to case painan tongmaya deba aba haja. Norok ni agreement nong chukti o bahai. Ora agreement chukti himan ke NLFTN de ke kaisa tripartite agreement tripakhiyo chukti himan. Abo kaisa ta kharaksa khoroni ke phainai amora. Tini rongmai bo abo ke khorsa khoroni kagui phainai. Ga abo hai khorsa khoroni kagui phainai no amo hayo birman manjago ba nainai krei bung bhakai ke am bagina singo bung je UIRPC abun segang jesban khakata khawi hai ke nai tum ke apro to borok sajak norok phaidi nong case pai ranai bo case pai mi angkai women human crime mane brei rongfai mani a case siming bai roni BIP montri bathang ama herok sinise mano Fiagui me bolte nung puto trial ma thangta nago tong ti phano tei baki ko to bem khajani ko ge yak pisa ke moni je SB tongo moni kaisa committee tongo aro bor asolai ne aka osno bor kumuro kumni nongpuri pheke ko case pairo hakono bo puto bo pesa basik tong semi able ge twang mani olokon nongpuri phayo ghabon puto thang bo pairilo ge o khetrenga ba hai liya impairment haimani ba bo kaham ke anoan sarimalia tom chomjagai thangka ar je a PS ni concern ba a bono phaidi ni sanai bo war thangmale singapore kahini sata je ona moni kisa nai phiya basi ni sahasi yau hai ta namane amai salai mani je agreement ke single fund phaiten au group fund phaiten accord fund thang agreement fund thang a case la bor payment ko akono tomang case to sibai bra ako kasi kasi nong to phakya kono kuto thangai au ma pai reta bina oke am hai Mungkin tabuk aba hai norok je shanti chukti panang tong agreement ngi phaiye. Om hai ke norok je hoirani khlajak tongmani court case paya baksa ba jelu sob jagai tongmani. Aba hai salbsu tongnai norok ni hai ke norok ni buskango aba hai bom hai step na harjak nai. Obono aro sanam sumo step to sangna harka tangka oka soka oma haimang choli tangko to auto chaya sentau tangnai kal minister phungni kal minister travel fair bono saka tau sing sorry haimya ha nisim khana onugo bo kipili phake application bornai police DG SPSB sembonga taisha sing je jangan lepinai je oma hai non pairi marnai khlai ka sun oto am longnai tai kaisa sini thamsa kribo tongo singtao om haing laikha aka maya kono araba kisa man ka bag laikha man ka kak laikha om hainde ke bna yaule amna nabo na yak khud bo khaya ga om haibo tongo abo sing mago shibo je case paijak taisha tamnai o kausma yang lani kaya ganga dikol ma ya ke basa riere sungo taisha ro tamnai saba rongo gabo sudo janis ba yakti khetriya toma joro aba hayo kya aba herno chung chagai ba aba hang chung cheri nai to sing sawo ura mura chung saklayo WhatsApp Facebook tei amai case tong ke basero phayo sing tumiriyo tabo sing saklai tongo tabo sing puchari phayo je SB special branch thing home thing joto thana joto district thing je u 26 targo yo gyamke sing apno kaisa disnai khana chini central committee hajing singmani tangai ebai bihingmani obono karon samai u kije mijar oro ma khabor kaun nai simai kali thangpai suda au nai ne bagai singga bebagono nai tongko sudo nunga rabar mana simingya case utongule gawang mana nini khaite jongle bo simingya sing sini package sara kono sim borongi kamio development haidro kamio sim borong thani sobiya nangmani hamari edo jesu sarkar kon phaidi sing amno pressure nai bo hai pressure ঠিক মতে লামা ঠিক মতে কারেন্ট ঠিক মতে যে বড় মান্না তংমানি এরি হাপং নারেংথিং স্টেট হাপাং বা রাজ্য সরকার নাংথিং সিম মানা নাংলে गोबां सरकार फाइ थांफानो आ हमारी बा भाई मानना नुआ मुजता के हम के जे
sisa borok mamani package hoite mamani kese hamkaman hai party hoite mamaro ke norok nung mang mang sam tam tam repair bole কিন্তু অমতেই সিংনাই যে মামলাই ফোন mang hangke rabar phonta phonta kaisa thikki manta কিন্তু তাবো আপ্রনে সিমিত তাবুক সাগরাতই নরম যে yaktisai phaina rong bisingo khorok busukno aba haike agini kasam kesno uthliwe romkha jelo daka aba hairo khorok busuk khaijari to khorok busuk number lo semia bisi bangthai phon baksa akin nam hake romjaka kes pasi ga tomo ke borong narbo thangga pairi tomo tabo hanao je ai kacham je SBO function police function borok bodling thangka teb sauli gila na tangai hangke borok siwo ono pairo kumuro hore kumo tongnai bobo tau bodling thangka bung bara bung bolo function autte bo belo baksa tamno nai abu gebun ge sing nai matango gawa hai krinya mai bosoro horgo khoro bole bung mai phonang tomjak mani nugo ga gi to tebo bang to sengka এবং খরগের ফাংশন খরচা ফাংশন আমার হেঙ্গা চকো গিয়া ও হায়া তুমি তাবুক am haike recently rogo norokni je activities aba hairok je khlai tongmani tang yaktisai phaina rok protest rei tongo ba chubasu khlai tongo tai am hai kwbangma kami amjai bo tong tongo baksa am hairokni bagi ke norokni wan sumun bahai amo hani wan sumun non naitlang bagay na singtini ye wan sumun tongnai sing subai thane hnai sing ti UI si ti ma khao khana sini kaisa kuplung body ni kaisa central committee body executive body plus member block thagoi khana sini meeting ar sang detail sing abono cheri nainai decision khana minus sing khlainai abono naina sing tabu hapango sanai salainai ongkornai je abo sini je borok sini je mana tongmani sokthayo sobilaina bagoi pai thangka katang ki jamo khonthung amni sungbai korongoi tongoi sungbai thak tongka sungno sini ara khopnai ta sung korong nyakar sungbai ke sini yangnai ble sini adong sini dego sungau srai khainai block thege ingthung district thege ingthung sini block thege ingthung je rokono je am hai hamakke salaikya khana abo saklainai declaranai কিন্তু তাবো norokni je tripakik sukti ingge je package manmani a package ke tabu norokni abo bebak implement dangbai khana taisa bara tongkho hari tabo bodol ta tungma hajo ATTF ni bo chukti tongo eda norokni jeta sini hini man ka kabang mai de mot UIR singa NLF TNB ni kaisa accord TNB ni kaisa chukti ATTF ni botongo farak sa khorni ki phani ni kon chukti kri haipano sing saka farsa khorni phani phangthung farsa khorni phani nya bangko go agibo sauta go bangko go gatai yak kise phai yasak jaya non accept no abu go bango eborno case go bango withdraw bongnia monotoni bisibak sing je salai thaimani accept bing efono nang case pairinai je tamne normal bong ingraji be samani hai amte rok mane hinnawa je tabu bagan ingthung alkangthung o tei rok bai baksa abdulai rok sini borok na to ke ang sana nama ka ke norokni jeta ND group je package 55 crore aboni কাছাকাছি যে প্যাকেজ মানে নরক যে yaktisai phaimani a package norok je agreement fruit manmani a package ke tripura hastini jeta tabung norokni yaktisai phainani phaising panongthung je public je norok je samani baksa subanaya kunai tong am a package ni jete rang phaimani a package ke completely implement dangbai khana kaisa rang bara da tongkho ni singmanse busi wawa asal rang bara hanai krei kaisa development tongo school college tangna hamani college to tangmaya gawono school extend khainai school bari naita je tangni tongo ga hobo tise kaisa tongo jombuye kaisa tongo sutarmura kaisa tongo ga abo simino rang bara tongo tai ga to last ni kaisa rang bara angke leak chomoni nangno khana multi stories thui bumanai mani phali manai bathang manai tabo paina nai tongo abo sim borok aro bathali manai tongi manai ga abo tangni tongo tai abo ni karita tai ang tok rei
তাই দমহনি মানকে ও আগে ন তিয়ারায় রজাক খেলাধুলা থাঙ্গানাय দंखौ सिनि बरफनि थांगौ सिनि बरफनि ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स न आगेनि आबनो तै गाव टिचार आं तमानो संताबो थांनाय आव बाक्सा थायो सिलेक्ट थायो थांनानै हिंदों गत्ते किसा दङ सिनि ट्रेडिशनल स्टेचु रावनि साव बाहायके थानाय 10-15 लाख दङ के जों गायसे जागौ रावनि स्कुल गोदान स्कुल फन गायसे जाखासिनाय बर'बो बोला थायो आबो दङ औ आरोता बुंनि आरो सारानावो औ तियारायो थांनायाव मिटिं खालाम हाबं खालामनि आगोलाव गावनो प्रजेक्ट लायरि खांके जों आफोर खांखाफोर सिनिउ खेला दुलाबो जों थांलायनाय सिनि जे आगिनि आबो नायलायनाय तेसा सनाय गा आ जे थांगानाय आबो थांनाय गाव मासिनसे पाब्लिक नि जे रजांनाय राबा आगि नि जरा 15 से पाइबेखा punto agreement namse upai bekha bani ni borabna je coaching 20 lakh jat 15 lakh jat apte remaro upai bekha school tangbekha amte rongle NB package nele krekha ta ulo fain bung tong hana dat abo sengot TU IRPC di ni khamani ke subanai kami ni borok jasa hapong phaibo khibijak bong borno nai no oje tabo tam thaiman bujaro sobiman hinai tabo মনে হিমলাই দङ आवनो खानासिनि मिटिंआव जों जे सोंगो सोजना दं बाहायगे दं जों आवनो बाहायगे मानै मान बा माननानि आवनो बाहायगे फायनाय जों खाना अक्सालाय हामबाय जोंनि मिडिया बिथिं संनो जों खोनाका बेयाव थारिखौ सानदों जराव अर मैखोतों फालनाय सिनि खाजानि बुकुकसं ताइ ताकुकसं फरका बुकुक बिनि बनो kita kok banglai mani hilai mani sung luka orone bazar komiti ya ka ba orone club ro ga amono tuyoi sung khnawoi sung niawo oro tunugo sung nia logo logo phai malia no orone sangka sung luk mani social media wa sung kini phailega ta thari go karam sunggo phai ka ka jang malai kelak je mia hinjak nai buku ba sung malai kelak torobala de porma buku Ngai sung abon ni bagai nang sung tak hari gila jadi keborok hati wa asugu mana falna ni bagai ngai sung tak hari gon hang lain ni kosra lagi sung to sini korokta buku sisa be sung bono oba hake sung mia kok bang lain manugoi sini bekat tong toklia sung abono sung na ni bagai ma hake sini TWF rock tamu ngai ka tam ni bagai oba hake haja ka kok bang lain nak ni sung na ni haja sung na ni haja ni sung kok naka borok mia ono orang ni jelai nai baik tindak nai, memang tak englai ka. Kok pai leka ni kena woi, belai kena hambai mari wo. Oba hai keno, oba kaisa Tripura ni rajdhani. Orang Sara Tripura jone borok khai nai, thang nai, business khai nai, lekha pora khai nai, chakri khai nai, tong nai sanai. Apo ni bagai job to ni no odhikar tongo, kaisa Tripura ni rajdhani wo. Apo ni bagai ang obo no koina musungo je orang ni elakar bazar komiti ni akaba club
rokno ang obono koinai जों जत्त जाति धर्म निर्बिसेसे जों अरो संनानि काहामगाय सामुं तांलायै बिजनेस खायनाय चाकरि खायनाय বিভিন্ন सामुं खायनाय जों जत्तनो शान्ति सम्प्रीति शृंखलाबद्धभावे तंनानि बागै जोंनि TWF पक्ष थेके बयो हामबाय। The governor seems to be busy or he is unwell. I wish him all the best for his health. But हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। itu dah. One question at a time. ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हम नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ। बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है।
ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা तो कितना मिल जाएगा एक तो मोबाइल अच्छा coming na itu dah जब काला पीले से दे दिए तब उनको पढ़ के दिखाएं Prosunjit mobile. बस कर था तो क्या होगा नहीं हम लोग वेट कर रहे हैं आने दीजिए पहले आने दीजिए चिट्ठी दे देते उसके बाद वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हम नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज़ अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। Ini garis tong sini. Garis tong deh. Oke,
Hama zakat suji. Hama zakat suji. Ada ulo dan asli. Nah, di bawah pertengahan hari. Apa itu raja ini? Barang. Ajay. Nah, ini kemakan tu. Ada tak? Ada mulai lah. Kaisa figuring. Coba phone lihat. Tenang.
আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউ 3টি দাবি নিয়ে রাজপথে নেমেছি। আমাদের প্রথম দাবি, আমরা জানি আমাদের দেশের সরকার তারা জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 প্রণয়ন করেছে। কোভিডের সময় পার্লামেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে এই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি হচ্ছে বড়লোকের শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যা কিছু অর্জন ছিল তাকে ধ্বংস করার নীতি। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংবিধানিকভাবে যে গণতন্ত্রের কথা যুক্ত ছিল তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া, সাম্প্রদায়িকীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন ঘটানোর মধ্য দিয়ে আরএসএসের নীল নকশা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিলেবাস বদল থেকে শুরু করে বিজ্ঞানকে ছেঁটে ফেলা, এই ধরনের ঘটনাগুলি ঘটেই চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের যে চেষ্টা দেশের সরকার করছে, রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির সরকার করছে, তার বিরুদ্ধে লড়ছে। ত্রিপুরায়ও আমরা এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চাইছে।
রতননাথ যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখনও এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আজকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। ওনার সময়ও যেহেতু ওনারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসারী, সেই নীতিকে বাস্তবায়িত করে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার 12টা বাজানোর জন্য চেষ্টা চলছে। এর বিরুদ্ধে আমরা আবারও আজকে রাজপথে প্রতিবাদে নেমেছি। তার সঙ্গে আপনারা জানেন রাজ্যের মধ্যে বড় ভাষায় যারা পরীক্ষা দেন তাদের লিপি কী হবে এই নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট লিপিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এটা হতে পারে না। অনেকেই চাইছেন রোমানে লিপি ব্যবহার করার, সেটা সুযোগ দিতে হবে, বিকল্প রাখতে হবে। যেহেতু এই রাজ্যের মধ্যে কম্পরকের প্রশ্নে লিপি বিতর্কের অবসান হয়নি, তাই বিকল্প খোলা রাখতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট ভাষাকে যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, এসএফআই কিন্তু তার প্রতিবাদ করে, বিগত দিনেও করেছে, আজকেও রাজপথে নেমে তার প্রতিবাদ করছে। বাংলা এবং রোমান উভয় হরফেই পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিতে হবে। তার সঙ্গে আমরা শেষ যে কথাটা বলতে চাই, আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছিল, রাজ্যের মধ্যে গুটি কয়েক স্কুল, এই তো ছিল 50-এর দশক 60-এর দশকের রোজনামচা। সেই জায়গা থেকে আমাদের রাজ্যটাকে টেনে টেনে আনা হয়েছে। প্রত্যেকটা মহল্লায়, প্রত্যেকটা এলাকায় স্কুল গড়ে তুলে হয়েছিল। আজকে দেখা যাচ্ছে বিজেপির আমলে স্কুলগুলি ভেঙে পড়ছে, ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষক নেই, স্কুলে পরিকাঠামো নেই, একটা দুর্বিষহ অবস্থা। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এই সরকারের আমলে। আমরা বলছি এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন হচ্ছে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবনমন মানে এই রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীরা তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সেই জায়গায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আজকে বিজেপি সরকারের যে নিন্দনীয় ভূমিকা, তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সময়টা জটিল, কঠিন সময়, সারা রাজ্যে ব্যাপক আক্রমণ চলছে, তারপরেও আমাদের মিছিলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে। আমরা আগামী দিনে এই 3টি দাবিতে রাজ্য জুড়ে আরও দুর্বার আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। এই কথাগুলি আমি বললাম। আমাদের টিএসইউর সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা নির্দিষ্ট করে কিছু কথা আপনাদের সামনে বলবেন। 3টা দাবির ভিতরে যেটা যতন সাহেব যেটা মূল দাবি দं নাই আবং খাচিনি ককবরক যেটা স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিপ্ট না তিনি লাইট সানজাক জরাগো নরক যতন সাইমানো তিনি ইয়াকসি বদলন 1989 সিমিনো পুইলা তিনি ককবরক কখনো ত্রিপুরানি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজनि मर्यादा रोमानि सिमी प्रत्येकटा स्कुलनि सिमी कलेज जरादै তিনি फरायनानै गायसे सेफ खायरेखा जों साइमानो दाबो गोबांमा आबहायके ओ जागानि एसिस्टेंट प्रफेसर रबो ओ परिमानि सेफ माने दाबो सेबक खायनानै सेफ मानखा ओ जागाओ लाइट संजाक जरागो ओ बीजेपी आईपीएफपी हाफां बरक जुदि कुबै नो তিনি বরক রংনা হামজাকে ককবরক কগনা হামজাকে এয়ারপোর্ট ককবরক ককবাই অ্যানাউন্সমেন্ট খাইরানাनै বন্ধ খাইরেখা তিনি ইয়াকসি বদলে हाफांनि तंफ्रो आफर फारां तिसागा आबनि एगेन्स्ट फियाखबा ओ जरागाव फायै जों थांनाय सालो তিনি हासिनि बरम गोनां मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहानि जों कासे लेटार नुखा जेबो सीबीएसई बोर्ड शुधुमात्र बांला हरफबायनो मास हुइनाय आबहायके कासेबो डिमान्ड खायबाने তিনি बांला हरफबाय তিনি কোনো प्रॉब्लेम करै आबहाय তিনি কোনো इश्यू करै কিন্তু তিনি ডিমান্ড দं নাই কারণ কাবাংমা স্টুডেন্ট তিনি ককবরক যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ আবার ডেভেলপমেন্ট খালাयनायनि দরকার যেহেতু রোমান স্ক্রিপ্ট নুব गोबांमा टिप्रासारक सोलोंनाय ककबरक कगमा सुइनानि बागै बरंनि सुबिदा हुइ दङ गोबांमा बरंनो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट न सादावि दङ आबनि बाय तिनि डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट नुबा कायसे सुइनानि स्कोप रनानि अंख कारण जों नुखा आबहाय गठनानै यागोलो कुनु दिन थाना आबहाय गठना अंगखा एमपी हाई स्कुल बरकाथालनि टिप्रा एकाडेमी हाई स्कुल आबहाय माध्यमिक 12 रग गोबांमा सराय रगनो कायसा स्क्रिप्ट मास हुइनाय हुनै बाध्यगता खालायै गोबांमा सराय रगनि फिउचार बरा नष्ट खालायका ओ बीजेपी आईपीएफपी हाफां तिनि जोरदार दाबि दंनाय जे ककबरक जे स्क्रिप्ट ओ स्क्रिप्टनि बागै जे तिनि चबा एसएफआई तिनि टीएसयू जों पुइला एमन एक स्टूडेंट अर्गानाइजेशन जोंनो पुइला हायर एडुकेशन डेपुटेशन डाइरेक्टर थाङै जोंनो पुइला आबहाय गठनानि परे डेपुटेशन रनाय जे जों आबनो कयनाय हायदि जत खामानि दाखुलताय बुंसां रों सोलोंनाय र तिनि ओ चबा नरक जतन फोरोंदि तिनि ओ चबा रों सोलोंनाय रंनि हामक्रायनि बागै चबा तिनि ओ चबा तिनि ककबरक ककनो डेभलपमेन्ट खालायनानि बागै चबा तिनि ओ चबा जत त्रिपुरा हासिनि
स्कुल कलेजाव फरायथांनाय रों सोलोंनाय रावनि बागै हामबाय Ini gari tang sini. Gari tang deh. Kesan dah kan? Kesan dah. Ram deh. Hama zakat suci, hama zakat suci. Ada ulo dan asli. Hari bah, perusahaan hari. Apa itu raja? Mana? Ajay. Nah, ini kemakan tu. Ada mana lah? Aisyah saya beri. Coba phone lihat. Sana.
नहीं इधर इधर आगे चलो ठीक है ಯಾಕೆ ವೈಮನ್ ತಪ್ಪದೆ ಯಾರು ವಯಸ್ಸುಗಳ বিভিন্ন জীবন এগুলো মারবাই লাইন লাইন অর্গানিক মনোরঞ্জন সাবধান sinjo to something like the institution present also स्टूडेंट और हमने गवर्नर को आज इससे पहले भी हमने गवर्नर से बहुत नहीं गवर्नर to be busy और भी करना है আরো বুঝতেছ না বড় বড় জায়গাটা বড় বড় సరేనండి कॉपी है ভিতরে যাইতাম না তো আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা हम लोग भी जाएगा बाहर से देगा आना जा सकता है तो कितना मिल जाएगा নিতে তো একটু মোবাইলটা আরে রাস্তা খারাপ তো তোরা You don't want us to go inside the restaurant? He's coming, no? itu dah जब काला पीले से दे दिए तब उनको पढ़ के देखना है इसका मोबाइल आपको पसंद है मोबाइल बस कर था तो क्या होगा
नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं, आने दीजिए पहले, आने दीजिए, चिट्ठी दे देते हैं, उसके बाद वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये आज हमने गवर्नर को चिट्ठी दिया है। एडीसी में हमें फंड्स नहीं दिया जा रहा है। एडीसी में लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, नौकरी को हम नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नर एडीसी का कस्टोडियन है और हम द गवर्नर सीम्स टू बी बिजी और ही इज़ अनवेल। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ, बट हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत बिल्स पेंडिंग है। कस्टमरी लॉ बिल पेंडिंग है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है और इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि एडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं हैं। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो 2 मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। तो ये स्टेप मदली ट्रीटमेंट है, लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है। ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड व्हाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है। लाइथांग साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानी हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिंग दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांगबुतां पांदावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबो तख्लायलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्राना बुबाग्रा एबा महाराजा तारिंग दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासा रक अंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानवै नाहार मान्या आबनि बागै दिनिनि सालाव प्रोटेस्ट खालायलेखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानि न दाक्ति दाक्ति रसावै नाहाना अंथन हनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकनि बसकाङो सावै खनारिखा
Saha Tuto, Manik Saha go back, Manik Saha go back, Manik Saha Chini Bubakra Rasta Hamni Singavono Mania, Hai Khasoba Soli Nai, Wagra long leg, Wagra long leg, Manik Saha Tuto, Manik Saha high, Manik Saha go back, Manik Saha go back, Manik Saha Chini Rasta Hamni Singavono Mania, Manik Saha Chini Rasta Hamni Singavono Mania, Hai Khasoba Soli Nai, Soba Kotor Tolika, Wagra long leg, Sengkinioro dikurusi lelega sini bubagrami sakawo kok hamia samantai bubagrama hanang kinangke kok samantai sino tipura jadi mukti waba hake kok samantai ini sengkinioro sini tagar jalan ini sini tagar jalan ini joto borok hano hamzat nai joto bubagrana hamzat nai ro joto no bekat hamzaja abun bagi sengkinioro leri budalayo abun bagano sengma sao sino tirpura rajo agini simi siri sikini simi raja bai tui dulu ti phejak oha abun bagi sengbuba grano obo hake samak nagangka sini bukhayobu tabu doctor manik sahano seng doctor hiyawi bono manik saha sini hangangka bon bukha bahimato abun bagano sengbono manik sahano ni ringnai bo jehetu sini buba grano sormando yang mani bagai sengbubono abo hake ni ringnai hine seng bukhawo ma halayo Ambagan tay oma hake ta sateng aba hake saman no seng joto no selango sini buri rong ningi bu senga pun tajagya buba garane gen so aba hake kok samani buba garana hamya samani raja ta ring ni samani amti rong no seng sini buri rong joto no tajagya ngi buka khamtaja seng nangkhanga seng tai bu kotor andalon no thana abon no tuina asim Kaijlanai hine shawisa samai tongoi talbreni shakbu pulung angkha khorosa shikli o shiklini buma shahana begum thanai 18 me shalmaribo koila shahar mohila thanabo shukor alino kebungai affair khaiga thanai 19 me shalmaribo bitor pakhi bada bali chhara amtani shukor alino koila shahar mohila thanani police romoi koila shahar thanabo tubi khaiga 4 sala bono koila shahar mohila thanani police darbar nagar telangai case khaiga o case ni lombor angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা এখন আমার টাইম নিত না অস্বীকার করে কে ও বাকিবাদার কি নাম শুকুর বাপের নাম কতদিনের সম্পর্ক আছে আপনার বাড়িতে কি জানে আমার বাড়ি আমার বাড়ি কে হয়েছে আমার একটা আমি যখন অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো কেন আইছো প্রেগনেন্সি অবস্থা অস্বীকার করে তখন আমার নিত না কমপ্লেন দিছো নি মলে থানাতে কমপ্লেন দিছো কোন তুমি কি চাও আমি
চাই হে আমার বিয়া বিচারছে সেটা বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে হে বিয়া করছে করছে নি বিয়ে আগে হে আমি এখন শুনতেছি হে বিয়া করছে আমার হে না হচ্ছে হে বিয়া করছে আমার বাড়ি আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর ब्लॉक डेपुटेशन दिना थांगमानि फियाबा वीडियो न हाबानग मानलिया डेपुटेशन लाइनाय रक आबनि बागै वीडियो हाबानग न बेरब खक एबा तालारि लाइखा अ डेपुटेशन न फायै मानज फाइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबर्मा एमडीसी गणेश देबर्मा न खबुइ कुबुनि तांक्राग रक एमएलए स्वप्ना देबर्मा कक्तमा थुमनाय रक न सावै खनारिखा चंबारि पाइमानि यागुलो मन्त्री रक बरंनि आचुक थाया आचुक पाइमानि यागुलो ब बेबाक ब्लगन खगै हुयै सामुंख्लाय दंगो आबो सिमिनया बुरा बुरि चिग रकनि बाटा बीपीएल रेशन कार्ड रान्दी बाटा खरा कम्पा बाटा रक माना तंगमानि बरक मान्य अंगै तंखा tei kaham lama pherang nungjangnai tui pipeline hamya obahai kwbangma samung rok tabukbo kaham ke naikol jege ongoi tongmani bagui charsalo amchani lukorokno tui tipra motha party belbari block ni video ni habanogo deputation dilake honi saka MLA Swapna Deborma जों 15टा बिसि दङ ताई साइडते बिसि इनबर एटम खाना बने खाते कियाबा 15टा एडीसी विलेज दङनि जे बेलबरी ब्लॉक अंडरा और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जे चिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र बर चिनि ताबुकने जे मॉनिटरिंग कमिटी बॉडी चंगजाक दङने बरक बाय एडजस्ट खाइ सामुं खाया हेके बिना फिरिसि रक जेकुनु सिलेक्ट खाइ दंहांखाय आबो जे अरनि बीएससी चेयरमैन हेके बीडीओ साहेब हेके विलेज सेक्रेटारि दंनाय र बरक जार जार मुचुंते के बिना फिरिसि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय आबो सिमिया सुदो जेटा चिनि उपयुक्त ताबुक चिनि भॉइस को बाता जे फिरिसि बुरा रक बरक मान्य हं तंगमनि आबो रकनो ठीक मते यूटिलाइज खाय जग्या सुदो आबो सिमिया रेगा तांथानिबो जत बरक मा तांया हेके चिनि गोबां मा एरिवा तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कुनु विलेज बाय कुनु रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालाय सामं खाय दंमनि हेके विलेज कमिटी कुनु चिनि जे ताबुनो चिनि मॉनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हेके मेंबर अफ दंमनि प्रत्येकटा वार्ड ना कुनु होने सिंगावै सामं खाय दंमनि अबन बागन चिनि बेलबरे आदि ब्लॉक प्रॉब्लम हुई दङ अबनो तैने चिनि तिनि मेन डेपुटेशन अबन बागन जों सानाय तिनि मीडिया नि बिसिं तिनि जों सानाय अबाहाय जुदि खाय दन खांखाय जों तिनि डेपुटेशन जस्ट स्टार्ट खायो बस कांजालो जुदि तों अब कखनाय बा अबाहायखौ जुदि सामं खाय दंखाय अबाहायखौ बर रकनो तिनि प्रत्येकटा एरिया नि चिनि पब्लिक न डिप्राइव खाय दंखाय जों बेलबेरी ब्लॉक न दरकार नांखा तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन खालायनाय हेके जों अरा ब्लॉक नांया सामुं से बान्याखौ जों ब्लॉक तंगिता मखायनानै अबाहाय चिनि आन्दोलन चलनाय बनतैनो चिनि
tinini je main deputation lai tong kaibesek sanmung tong sanmung to ang nong no sai kabang ma chini to sanmung to MGMN daga hai ka china ra tabo rom de boys ko bata hai ka chini kabang ma beneficiary rok sila khaitene mane divide khlai jak tong ob hai ka ne 11 point tina tini chang ja jagawa chang memorandum nai chang copy to video copy to SDM obna tina chang janok nai ob hai tin chin samurok chang lai to Jika hambai ceng sini media rono, ceng orang tini blog belbari blog ko deputation na ne, ceng 19 tarik ko sini deputation tong mana, happen approve borok, sini orang ni video bo jarak kiri ne, gak ceng 20 tarik ko ceng tini dead duy, ceng oleh di sini permission botongo permission aja, tapi thana bo information aja, mutabak ceng tini orang Khumuling under plus je belbari blog je tongnai bisirok singora deputation na phaika tamni bag Malaysia ora 11 demand tongo je sini kabangma ora allegation tongo sini ragani phanongkha nini buraburi sikbata ge kabangma kami rogo tuikurui tuimaningya karen kurui gake obahai kabangma sini demand tongo obne tiran family kintu sing 11-12 ni simi sengoro video no permission nawi remani satifano sini video aten tonglia ngaka tabuk seng oro pressure remani yagulo sengoro sini video faika haipene seng sini memorandum relia tamni bagi manle seng sini joro seng marelia bo actually seng oro judino video seng kahangka bobe kok salai kahangka kebangma false bongni allegation tongo Gabo manjana kiri, hai pana borok faika jeng memorandum lia, jeng bono sini tiprasa nonggui, bo aten tong yan bagai jeng oro to bono jeng already sini borok bono kucil kang di ni bo jeng kok salilaka. Gabo bono ongnani ongtung jeng jadi memorandum rang lia, hai pana bono ongtung bo abubai, bo bini jata oro samung kai tongani, bono taisa songsudan kanya ongtung, abis jeng nayo haji, asuna hamai. Apa seng dia tu time ni bising seng rai boy isa kiri seng boy malanya ni seng tu jata sini formally tong mani apa hakani seng tu bono malanya bagi jara sangka engka borok ni tu seng time ni bising khai ni engka borok ni tu seng abu dorjo botong nango dorjo seng asak bahkan le nasi tong mani ba bo phaiken je bini sati je seng bono deputation demand ba time ti sini siduli bising seng mak khai ni bele apa khai engka kle seng bahkan bono boje bos pasta pakai sing pasta bot darabon nasing tong haida ora sing sini leader of ML project tong MDC project tong bar already changka ke sing le dakha be ora deputation bob malai sinai ba ga phai ke tong yable logo taisa ba hai rak dong obai judi ne sing jora sing taisa nai nai judi tabuk ba sing just bonus sing correction khaini tinayo correction ong thung je ora beneficiary selection khlaimani aba je beneficiary sing ora monitoring committee ongjak tong अब तो मॉनिटरिंग कमिटी नि जे बिसिनी बंगनी नॉलेज बंगनी बेनिफिशियरी अब हाके रहमानी आबानी मुताबिक खाइ नांगो तुका ताबुक सुनु गो जगा जे मॉनिटरिंग कमिटी रे बेनिफिशियरी रहमानी अबनी मुताबिक बक्से खाया और ब्लॉक चेयरमैन संगे तंगो जे अरनी उनका बिनी जे सजेशन बिनी बेनिफिशियरी लिस्ट नि अब हाइनी मत से खाइ तंगो अबने सिनी मेन बन रमना नाइमनि main dulu kata apa sih? Ama. Bolong belbel bolong arti bolong kebiru dia memang anda mana mana. Bolong bisa itu tamu tu ya seperti ini foto. Aw sudah belbari bolong ya. Joto bolong no di prai tu tangka. Tamni male put pai nai sarkar gotong mani pore. Joto bolong no khagui hui samung khalai tolai kha. Kaise arwo tamne ne khagui hui simia. Samungbo kering tokha, tan hingkai BJP rok, orbo blog rok dokol khlainya nayo, emonki village porjonto dokol khlainya nayo, amahaing tokha. Tai blog ni samung to jungnukjak, orbo bridho bata theke arambho khaiye, nini orbo BPL ration card, obo arambho khlaiye, bidhoba bata, bridho bata, nini bikolango bata, oborok joto dipraitung omekha, je mana upojukto borong mayangui tokha, ration card bo mahaino, tai se lama tui karen
अबरक DWS नि सामुं रगो अब पाइप रग जे जागा नांगमानि ओ पाइप रग गाहामखाय रोजाग यांग तंखा सामुं थिक मते यांग तंखा बाक्सा के सामुं मानफानो अब खागै होयै अबनो हाय अबनो तिनि अब लामा तै कारेन्ट अब उंगानि नांगो बिसास काय तैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम अबरकनो तैनो जों तिनि ब्लक डेपुटेशन दिनाय जाहाथे खागै होयै बे सामुंता खलायथुं अब तामनानि मिलि फानो सामुं मा खलायनाय हाय आबुनि बागैनो तिनि ब्लक डेपुटेशन दिनानै थाङै दङ ताम हंकाय जे भिडिअ विशेषकै बेलबारिनि ककना सावानो बेलबारिनि भिडिअ बायतो जों वाइसपन मालाया आंनि जे वाइसपन मालायाखौ अथच आं आरो वां कखलायका भिजिट खालायफुनो प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम नुक जाखा एवं पन्चायत सेक्रेटारि नबो जों नुखा आरो बिनि PDF फान्ड सोबाय मैया बिनि FFC नि जे रां थांमारक अबरक सोबाय जायगा तामगांगाय सोबायना थांतानि PDF नि फान्ड सोबायना थांतानि भिडिअ न रह गांगांगाय भिडिअ सिग्नेचारिया अबरक कत किछु प्रब्लेम अब भिडिअ नि ऊपर बरक खालायो बेलेम खालायो भिडिअ अमहाय गाम खालायनानै नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुं तैदा खालाया अंगै दं अथच को ब्लक प्रचुर रां दङ किन्तु साम खालाय जायगा अंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशन बताम ककसा बियां साम खालाय जाक दं अब जतर जों दिनै ब्लक हाबिनाय डेपुटेशन नि माध्यमे जों अब चेतरिनाय जागोन हामबाय program belai hambai sini social media ni to takung sukno tai hastin nai to jo tono tai tini especially hambai marwo sini o belbari RD block ni joto bisini sini adong juk sokno tini mohai ke sini je amsayo sini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving to moni abuno sing deputation ni madhyame sini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thaniwo তিনি যত আর ফাইনাল নাম পুলা হামবাই মারো তাই তিনি जों अमायके अ जागाव जे टाइम शिड्यूल रजाक तमनि ताई जों खानाका सिन रिजार्भनि बिसिं तिखे जे बनो अलरेडी अपॉइंटमेंट ना हाजाक तमनि फियाबा पुला हांके 19 तारिख आम परे 20 तारिख जरार खा तिनि डेट माने फियाबा बो तिनि बो तंगयावै ता गुबुन सामुं फुनुगैनै बो तिनि अमायके बिन साक न माने अजुहात फुनुगैनै माने एक कथाय परिष्कार बो केबो बायाव जागाव साबि काथि रजागैनाय सिनि ओ बेलबारि आमचानि जो तलुकरकनो बो डिप्राइभ खायनि अब एकटा बरन प्रिप्लान दं हायसे तामनि बागै जों साइमनो थांनाय 2021 नि सिमि ओ बेलबारि आमचानि जो तो बररक तिनि ति प्रमोथा खलायो ति प्रमोथना हामजागै ति प्रमोथना गोबाग्रान लगिरुय तिनि थांनाय कयेक मास आगे बो जों एसेम्बली इलेक्शन आव जों जो तो न जों साइमनो ओ बेलबारि आमचानि जो तो बररकनो तिनि गोबाग्रानो अथवा चिनि जे कैंडिडेट न जेबोके बुट दुइनाय supply खालायगा आबुनो बरो एक्चुअली केना नांमा हायिं जागमो बागैनो अबो हायबर खालायना के मने खालायो तिनि आबुनि बागै आं सानानि मुसुङो तिनि ओ जागाव गोबां मानसिनि जे दाबि दंमोन आबुनो जों बनि थेनो जों याफाना फाइलायमेनि फियाबा बनो जों जरा मानलिया सिनि एमएलए र तिनि फाइका तिनि बेलायके अफमान हाय खायगा सुनो जों बेलायके खा खामका तिनि बेलाय सेलांगो मायके जों सिनि खरकनै एमएलए ते खरकसा एमडीसी ते सिनि आमजानि जतो যারা নেতৃত্ব রইতো নাই তাই যত আর তিনি সিনি যারা এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি আর ফানসাক খাইনাই তিনি সিনি বিদিন থানি সিনি যে আমসানি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলেমানি ফিয়াবो বসनो তিনি জরারलिया ब इछाते अब खलाइया जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजाक गैया तामो खाबा आबनो जों कयना मुचो आगामी दिनो तुमनो माइ खलाइया जों सुदु तिनि जों बनो सिनि बर खा माने बखा कष्टं जागै बनो बुबे खलाइया ठीक আছে आबो जों हेनलाइया किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमायके जदि नसिनि आमसायो सिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आसुगै नगा आसुगलायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सेमनो जे बर सिनि मनिटरिंग कमिटि दङै दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाव हायरो जदि नङै दङ आगामी दिनो किन्तु लेबो कतर जबांनाय अ बेलबारि ब्लक और तमोन अब फुद्दा मागनानि जों साकसाकनो मनै मा खालायो तानि गाव जागोन बरनि ककसे खानाया अजन बरनि दुख बिरमानो जों बर जदि नाया के बाचाया के गानाव तिनि माय ब्लक तमोन जा कुनु मिनिं करि गावनि बागै आं कयनाय बसखानि सालो जाते जे कुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जे कुनु माने सामुं हुमुं खायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखे कनसाल्ट खालाय सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो कतर जबांनाय जों तिनिनि अ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय
Nung di teori dari pakut. Nung di teori dari pakut. Babu. ভিডিও কি ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেন ভিডিও যতদিন পর্যন্ত না থাকা মানে আশা করতে আমরা 3 সপ্তাহ বলবেন ভিডিও সেট না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট Long
সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন भाई ऐसा नहीं करते हो, ठीक नहीं है। अरे पुलिस का सामने है, ठीक नहीं है, सामने ठीक नहीं है। आप लोग समझा करो। अच्छा जो आए बोल না
borong de rifuru riman ya bolono apno khobor ja kaki 19 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa witness tongo tabo janu mani tabo ne ya bolono angabo singka ki whether police no janu da to to hong sau kya norong na janu sidi to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन दिखाएगा अंगाबो नो फॉरवर्ड खाई देखा कंसर्न पुलिस नो सिनी उसी जिराना पीएस एंड सब्सिक्वेंटली अंग राधापुर पीएस सी एसआई द्रौपदी रियांग नो अंग जानो देखा तो अकॉर्डिंगली तब एड परे अब ने जे इन्फॉर्मेशन तंगो इन्फॉर्मेशन बिजों सिंगते बकोक सिंका ओस आनी पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतुके निफोन काय कि जानो गादी कि वेदर जेतु सिनी Monday was same on my actor Khanamani, senior colleague in Bissing taking care of cancel Kaika. And get information no, sin Ponta extension officer the Kaki whether they are going to be cancelled or not. To Sagana, our final non of Punatong City, Ponta extension officer by additional video. To I cannot sing take a set, Jetani workshop Tongo ODF plus new Uporo HBM phase 2 for retrofitting of toilet. Jitamane in near future on a quarter program. Quarter development program अब मिसिंग को सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ने वेरियस डेवलपमेंट वर्क खाइजक नहीं तो अब नती नती डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट लेवल वर्कशॉप तो माने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अब ना अटेंड खाइन बग थांका आनी दुइजन स्टाफ नती पंचायत सुपरवाइजर ते ऑफिस स्टाफ तो सब्सिक्वेंटली सीन एडिशनल वीडियो को तंगलो जिता माने अन्य जगह वो रिसीव खाइमनो तो हावेवर और जेतु डिमांडिंग हा पब्लिक डिमांड की वीडियो तंगना नांगो आंगा वर्कशॉप नो या करी in the middle of time angoro khapung phaika तो however और borong tini ke rilia maybe borong date postpone thaika na तो however accordingly same receive khaina asu ko khama फाशाला खुवाइबार एसोसिएशन चंगबारी संखा जाखा चाशाला साइजाक बर रगना तुई खरक चुकुनी काइसा कमिटी संखा जाखा खुवाइ हांकर दरबार नगो बार एसोसिएशन नि चंगबारी संखा जाखा खरक 33 भोटार नि बिसिंग 27 भोटार बरकनि भोटार लागुक जाखा कप्लाइ कैंडिडेट नि बिसिंग गोबां बुथ मानखा केरं करं अभिजित भट्टाचार्य ब बेबागै 27 बुथ मानखा तेई कुबनि कैंडिडेट डक अंखा अजित सरकार जुमुर सरकार शर्मिष्ठा देवनाथ अभिजित देव सरकार सुब्रत प्रसाद दत्त चंदन रंजन गुप विकास देव देवाशीष देवनाथ ते सुमित कुमार पाल अचंगबारी व बीजेपी पैनल काइचुकु आचुकथाइनि बिसिंग काइसार आचुकथाइ मानखा काइसा आचुकथाय मानखा कांग्रेस बार एसोसिएशन चंगबारी व कप्लाइ अंगनाय रक काइसा कमिटी संसाखा अ कमिटीनि आचुकफां अंखा ननी गोपाल देवनाथ ते एडिटर अंखा अभिजित भट्टाचार्य গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াইবারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে ননী গোপাল দেবনাথ সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্টে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননী গোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ
भारत मिशन सामुं बतंगनि बिसिंतै खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल लुवाजि मुंबाई RRR सेन्टर एबा कताल सेन्टर जेंसौरिखा खुवाई बनकर कवि गुरु पार्क गानावो तेवाइसा RR सेन्टर न जा साले शारिक दाम बुरियो फिता रावै जेंसौरिखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल चेयरपर्सन देवाशिष शर्मा बनकारिबो मानजाखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल काउन्सिलर शंकुपाल ते म्युनिसिपल काउन्सिल भाइस चेयरमेन खोबै म्युनिसिपल काउन्सिल आतंग्रक खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल सामुं खायनाय रक सालब्रुम न आमसायनि गोबांमा नकनि खिबिजाक रिजुम प्लास्टिक बय खाता सिकं हाय गोबांमा मानै रक थुमै RR सेन्टर कबि थायो अ सेन्टरनि बिसिसै हायनो हाय गोतालखे मानै रक सारांदानाय समै सावै मानखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে। কোনো জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে। আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয়। এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোন যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে। Teilamurani gana gini amsayo kaisale kaisa chikon kotora patimung patiwi tongo o patimung no kasuna bagai lama te traffic rider no maniwi naharna bagai chashala Teilamura jana shromik te naimotang bodol bai kathawai kaisa panda songka jakha hoja khlaimungni bisingtei o panda songka jakha Teilamura mozdur songo tangnogo o hoja khlaima pandabo bus truck maruti alto mozdur songoni adongrok te Teilamura bakaste police officer Prashan Kanti Tripurano khoboi traffic police officer bo phai mantra phaibe kya আর আমরা ভারতীয়রা দেখা গেছে যে আমরা আইনটাকে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই আমরা খুশি হই গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না বুঝলেন না ব্যাপারটা আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাপারটা করা যায় কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আজকে না কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে এটা আমরা নাই তো করতে গাড়ি ক্ষেত্রে এরকম করতে বাসের মধ্যে যেখানে সেখানে দাঁড়া করাটা ঠিক না তাহলে অন্য মানুষরা আবার নিয়ে হয়রানি হয়ে পড়ছে তো এই জিনিসটা আমাদের সাথে আর আপনারা আমরা কয়ে দিই আমরা কথা বলা আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সাথে কথা কইয়া সবাই বিচার করে তিনটা নম্বর কাজ ছিল দুইবার আগে পর্যন্ত দুইবার লাগে অনলাইন আলাদা কাজ দিতে আমরা হয় না না ওয়াতে আমরা 15 মিনিট কাজে করি আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে এখানে বিএসএমএস সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কী করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কীভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে Tangshala khuai poddobil amsayo Agartala lahar kasulaka tipra mothani adongrok aro phai manja phaika Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Debarma bokok toma thumnai rongni buskang shawi khnarikha talsa khaksa sugang PWD te agency ni bakhakte Paglabar ni simi Tolabari lama sramjak tongmani atumsa forest department ni bakhakte o lama sramjak tongmano muthagirikha aboni yagulo forest department te DM office rogo thangai amsini lukurok wairewai samani yagulo khano borokni kokno jai khaijaliya aboni bagai tangshalo amsini lukurok lahar kasulaka thani shaka MLA Ranjit Debarma Kenapa?
이거 좀 줬대 스키니 마스터 때 지금 살 파이나 돼. Nông này cái nắng của họ ta chỉ còn màng hồng lai chùa rúi chỉ còn màng hồng lai chùa rúi cho nên mà nít cái ra đây hay cha bảo thằng này nước buồn đồng này đây hay bán কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে। এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি অন্য খাল থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না বন্ধ রয়েছে তো গাড়িগুলো তো জেসিবি আর নাই দাদা, আর জেসিবি নাই, দুইটাই আছিল। না দুইটাই আসছিল, আর নাই এইদিকে আর জেসিবি নাই, কেউ তো আসে না তো এখানে। যোগাযোগ করছেন না কোন? না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলই, জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা পাইছেন না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বদ্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে এসেছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে, এই কাটার ফলই। এখানে কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কেটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়িঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডব্লিউডি দেখাই দিচ্ছি যে রাস্তা বাড়ি আমি সরাইতে আসলাম। আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিন দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো, আজকে যদি দিয়ে দেবে আমি কালকে থেকে কাজ করবো, কাজ করে এলাম না। আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন আপনি? আমার মেশিন দিয়ে দেওয়া হোক, তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি। মানুষের দাবি, আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে। কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া তো আমি কাজ করতে পারতাম না, মেশিনটা পাইলেই আমি কাজ করতে পারবো। পুরা নতুন রাস্তা হইতেছে। আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না? এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না। একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা, তখন এই খেসারত কে দিব? আপনার নাম? সত্য সুন্দর দাস, বাড়ি খোয়াই। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টারি করি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে? না ফাইল যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, যদি এখন যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে, তখন তো আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে? আছে তো, ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব। আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত, আর এক লেয়ার করতে হইব না। কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হচ্ছে। তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন, এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই? না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো, পিডব্লিউডি দেখবো। এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না, এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো। এইটা ফরেস্টের জায়গা, আমি তো করতে পারি না। আমি মানে আমি তো ফরেস্টের জায়গা না, পিডব্লিউডি জায়গা। আমারও পিডব্লিউডি কইছে, মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা। মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি? গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, তাহলে ফরেস্ট বেজা দেব। না গাছ তো করা হইছে না, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, শুধু মাটি সরাইছে। কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটির সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে
তো সেটা করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম। ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায়। তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে তো 4-5 দিন হয়েছে। তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি। তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে। স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয়। তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে, মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে, আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য। তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যাতে আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা। তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি, কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেনলি এই কারণে। তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি, এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা হবে। প্রায় 1.5 মাসनि आगे ओ निने पागलाबारी टु तुलाबारी जे लामा दंमोन बेखौ लामानि बर काम खाय दंमोन PWD ते एजेन्सि काम खाय दंमोन ओंके प्रथमन सिमे बर काम खाय दंमोन जेकाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिंग र खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समय खायना फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ खायमाने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाब थाना 11 तारिख मे डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट ने जे मीटिंग माने आ मीटिंग कक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होते माने डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन हने इनका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद तिनि 12 दिन थाका बर कोन आबन कोन व्यवस्था खलाया 60 घंटा ने आगे बरनथाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरंग ब्लै खाय जोंजालो क्लाय दङ थानानि फायनानि ते वातिबो फाय दङ कामारति थांगा काय अलंकय मांगलाखिने किन्तु बरक आबनो कोनो माने साक्षी नांगदे गया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबो खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरनो साका ओ 60 घन्टानि बिसिङो बर कोनो इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइट एंड मारिका जे खना फुंनि बिसिङनो बर 2000 रुजाकारिनाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिमि सामुं थांनाय अमचिनि लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सभा खालायमाने मो तिनि लुकरक कप्लाइंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कप्लाइं माने बागै खुसि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय जोंनि कोनो अर तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुखौ नांका मुसक साथुंगो गोबां बरक अलका सुजांमा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरंथानि एलाकाबासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थाने नाकार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकरक किसा कस्तमाखा हायपानो जों तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं थांमानि न सुबाय दंमानि न जों तिनि जोंखौ सबानि बिसिके जों गोप्लाङै मांखा गाय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन न हामबाय गदकमा सालनि आगोल फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट बखानि दुख बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनिति प्रासानतयैसे तिनि सामुं ताङै दङबा नरने कगनावैनो आं तिनि बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक याकारै दङबा नरने थानैनो कायसे सोंमुं तबुयै नरने थानैनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान चाहिनै तिनि तेइसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुला नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनि फंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारिबो बातायखा काटालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा ताखुक
मंगल देबरमा हिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बेनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि दे कुनो रोजी रोजगार करै आं तिप्रामो थानि बागै कदकमा साल रमै फाइट दे जबा खलायमानि ताबक आं हस्पिटालो गलायजाक दैबान्दालो फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकआप तै कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नि बागै रांखक सुबासो किसा नांगौ सार नोंआनो किसा बानचेदि आनो मोथां देंलो थै थानायका आहाय हिनै ब कापतै खलायनाय काबजा खलायनाय आनो सावो ताबुक आं बखाव बेलायके टेक्टमानखा टेक्टनांखा तामनि बागै हिमालय अमहाय कायसे केसिया गोबांमा केस नां थानि फायो फियाबा आं निजे तिनि साक खुद साक बाय थांसां तिनि हेल्पलेस दफानि बागै जातिनि बागै सेक्रिफाइस खायै तिनि उइदाउट करप्शन without any lalas every step गोबांमा दुख बिरमान टेक्ट मानैबो टेक्ट रजागैबो हामिया हिनजागैबो गुबै बखा दै दफानि बागै चबा खायनानि बागै without compromise सामं खायगा थांनाय 14 to 15 years फियाबा तिनिबो आं अमहाय बरक जे बरक रक्सनो लिडार हनि आसावै तंगौ जोंना आसा जानाय बरक हनि वानसगौ sei आसा जानाय बरक रक निजे साकबाय थां खुद हेल्पलेस आं बन सुबाय मियानि बागै तिनि बखा बेलायखे दुख बिरमान टेक्ट नांगौ बखा फाटिना नायो आं निजे साकबाय थां तिनि अत्याचार खायजागै दंगौ बिसिं बिसिं थोंजागै दंगौ केबें जागै दंगौ हामिया साजागै दंगौ सातक जागै दंगौ गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनायाव बुबागारना लगेर माने टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड तै कम्प्रमाइज खाइया दफानो तै कम्प्रमाइज खाइया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै खायमानि गोबांमा बरकनि मकल फन गुबुननि दफानिबो मकल फन गुबुननि दफा बायबो नगो पुलिस रहरै रेड खायजागो टर्चार खायजागो केस रजागो गुबुननि बदल लगायबो साकनि बदल लगायबो निनि जारेनो मासे मानुंगिया निनि जारेनो तिनि पजिशन पावर पोस्ट आसगै मेया हेनै आनो मकल फन ngै हामिया सावै नरजागै सातक जागै मातम हाइपानो जे कष्ट दुख बिरमान सातक जाग माने न दफानि सारते हेनै आं सातक जाग फानो आनि बरक रक आनो सातक माने नां खबलै खलबै मिलिब्रवै साक साइचंनि साकाव प्रेसार नावै कष्ट दुख मानै सयजगै दंगौ बबाग्रानि गोथार बखा गोबै बखा जातियक माने न नाहरै सातक जागै आं दंगौ फियाबा सातक जाग माने नां सयज खायदों फियाबा तिनिनि सालो आं सातक जाग माने आं कष्ट रजाग माने आं बिरमान मान माने आं थोंजाग माने न आं सयजगै खैयै खगै थोंजागै दंफानो आनो सातक नायरक तंथगै जावै आनन्दखौ दंफानो आबनो मुंसां जायगाया फानो तिनि आनि बरक रक तिनि थैनानि जरावो आं थै थांसिनाय आनो किसा सुबाग्रा दिमा जराव सुबा मैयां माने न बेलाय बखा दुख कष्ट बिरमान नांगौ अमनि सालनि सिगां तै खरकसा साव दारा मोबाइल सदा क्रिका मोबाइल पाइरनानि आनो 4000 रांरदि रैमाया कारण आं तो करप्शन बुखायमिया पावर पोस्ट पोजिशन बो आनि थानि गरै आं ना नाया दफानि बागै लुकरक न साव नरन साव पावर पोस्ट पोजिशन ता हमजाक दि याकारै रेदि हिनै आं याकारै रेखा केबो याकारिया जत सेगलाय तंफ्रो आं याकारै रेखा गोबां मा जागा न जत आराम आयसो तंगै बते कतर नांगौ हिनै पोस्ट पोजिशन रिजाइन दफ्रो आं तिनि ग्राक खायनि दायित्व पालन खाय तंगौ दायित्व मानिया फानो दायित्व जे मान मानि न
tini ang बैसेक लायै ब्रुम ब्रुमलाय तंफ्रो आं याकारि फुनुका नरने कक बायनो दफानि सारते हिनै फियाबा आं याकारि रहरमानि यागुलो नरने कक बाय जे याकारि रजाकनाय र जारा आसुकनाय र बरक ताबुक सुबाय आंगै आलु करक आनो नासिगै काबुय आनो हेल्प सानमान नां हेल्प खाइबि आं माने बेलाय खेबखा दुख बिरमान कष्ट मानो ताबुक गोबां बरक जेमन मान्दायनि सुरस सालपट्टी नानो कल खायो तारा बेकार चराय आं ताम खाइसिनाय किसासे लोन फानो रे कोनो जागा फान सुबा सुखाय रे दे दारा माइ मासे थैसिनाय आं ताम खाइसिनाय नि सापुं सापुं फोन खाया न बखा कष्ट नं दुख नां बनो सुबाय मिया गोबां बरक काबो ते खरकसा बरक बुमुं खै सालिया डेली आनो कल खाइनाय खाक्लाब सावो किसाफान सुबा सुरु दे नै सावो नेका आं रैमिया हेल्प किसाना दि हेल्प एसिस्टेंस नि नै रहरका रां करै फान करै नि किफली रहर जाका उलह गांके दारां ताम खाइसिनाय आं पार्टीनि फन रिजाइन रै फन नगा सकमा तमस्लिन साव बनो कोनो हिनिमेया माना खाइका कितो माना खाइमालिया अमाय खलायनाय गोबां बरक गोबां लोकनि दुख कष्ट न नुगै सुबाय मिया माने न सबसे दुख नांगौ निजे सातक जागै थंजागै कष्ट रजागै तिनी चारिदिक दिया आनि दुश्मन गोबां मा साकनि बदल निबो गुबुननि बदल निबो गुबुननि दफानिबो साकनि दफानिबो तावनि बां मला दफानि बां सय सय जबा खाइमानि बागै मनि चाया सुगिया न बां तिनी खबलै मा दङ मनि चाया सुगिया बरानो अत्याचार खाइमानो बां सह्य खाइ खबलै बरनो तंथग्रै मा दङ तानि बां मला दफादे अरै पर इंलन ताकु खबलै दङ तमाय सिचुएशन लुकरन थाने मनो सुंमो लुकरक बुद्धिजीवी रक सिनाय नंनाय रक नरने कक बायनो बेबाक याकारदि सैक्रिफाइस खाइदि आमाहाय हिनै सैक्रिफाइस खाइदि हिनै सावैनो सैक्रिफाइस खाइका कोनो दिन आं कोनो जातिगत तैबो सायको ताबुक साक जरा तिप्रासा नि वान सगैनो तिप्रासा नि आइडियोलॉजी तिप्रासा नि आइडेंटिटी बायनो चबा खाइ तंगो गोबां बरक नुखा पोस्ट पोजिशन नि बागै कम्युनिटी बेस खाइनाय पॉलिटिक्स थंगो किन्तु आमाहाय नंग्रा पॉलिटिक्स आं कोनो दिन थंनाबो थांगिया थबो थंलाक इवेन बेबाक न सैक्रिफाइस खाइ फुनुखा नरने कक बाय लुकुरनि सजेशन बाय किन्तु ताबुक सैक्रिफाइस आं खायै थंजागै सातक जागै अत्याचार खाइजागै चारिदिक दिया दुश्मन अंगै तंमानि जरावो तब दफानि बागै थानसा तंथं हिनै वान सकमा जरावो आनि अ लुकुरक थैनानै नायै हेल्प सानै हेल्प खाइमिया सुबासु रेमी आं माने नके बेलायके बखा टेक्ट बेलायके बखाबो दुख नांखा अ दुख नां माने मकल बायथां बरकनो मथैयै नासिगै सुबाय मियांगै मा तंग माने अबनि आन्सार लुकुरन थाने आं सानो तामका माने सल्यूशन फाइनाय सजेशन नरक रेडी नरने ककबायनो सैक्रिफाइस खाइदि बैनासि याफारे रेडी निजे तानादि बखा कुवारं दिहैनाय बखा कुवारंगै सैक्रिफाइस खाइनाय दयजरम दिहैनाय दयजरमै ताबु सातक जागै थंजागैबो आनो बै हामिया सावै दालार बानगैबो आं बरनि जे हामिया सामानि दालार सामानि न रिप्लाइ रियावै आंना हामिया हिनजागैनाय दयजरमैनाय बरनि चायासुय आं खबलैनाय दयजरमैनाय आं सरायफानो सिनियरनि भूमिका नावैनाय जरा अक्राफानो बाक्सा बरक बुजिया सराय हैंगो के बरनो आं दयजरमैनाय बरक जें माने न आं सह्य खाइनाय सातक जागै तंगै लुकुरनो सुबाय मियां माने जरावो आं बाहायके ताबु अ जागावो लुकुरनो सुबाय मोननाय बाहायके लुकुरकनो अ जागानि नंखारि तै मोननाय गाके अबनो नरन थानि सजेशन नायो नरन थानि सुबासु नायो नरन थानि deeply नरक वान सगै कायसा सजेशन जुदि अबनो आं नायो ते आ सजेशन जाते दफानि बागै सामं तांमनाय जात दफानि बागै चबा खाइमनाय जात आमाहाय सजेशन नो आं नायो प्लस आं दफानि बागै तिनि चबा खाइनायनि मुसुंगैबो चबा खाइमियांगै तंगो ओंके नरक जतन साइमानो गांके आमाहाय मजबुर अंगै तंगो ओ मजबुरी जरावो ताम खाइनाय ना नरने कक नावैनो बेबाक आं सामं तांमाबा नरनि थानिनो लोकनि थानिनो आं याफारका जनतानि दरबाराव याफारका नरक सजेशन रेडी हामबाय डीपली सजेशन रेडी जतन खुलुमखा बुबाग्राय ग्लकथों तिप्रासा दाक्तिनो मोथांजाकथों तिप्रासानो मोथांनानि बागै चबा खाइनानि कायसा स्कोप नरन बिसिंते आं मानसिथों हामबाय
बेलबारी ब्लक बै खबजा पूर्व जन्म जयनगर पंचायतनि मणि ठाकुर गामिनि तिप्रासा गामि आमजायो जरा कदुंमा रोमै लामा हामिया दै गाहाम गोरै बरक दाबुकबो कुवानि दै खगैनो नोंगै मा तंलायजाबो बेलाय जों जालो खलाय तंखा आमजनि लुगुरो याक्ष बोदनि जराव वाइरेवा सानमुं सालायमानि यागुलबो केबो फायै बरकनि सानमुंनो सुबुंनाय गोरै अ आमजनि लुगुरक ताबुनि हास्ते हाबनि थानि कक गोसारखा बरकनि अ जोंगल रकनो फायै नायफैनाय बागै होनै कक गोसालायखे आमजनि लुगुरो गारि चाहिँ खालिया खाबै चाहिँ मान्छे होला मात्र नाइ म खाँदैन र न नाउ बुझ्नु नाइ yang चाहिँ लामा कुन गाडी फाइम मानो न काइसा छिनाखे जत बरन दो ओ लामा चाहिँ जे कुन वाटी बाखन के गाडी फाइसमै छौमन गरि फाइमा चाहिँ रुगि जे कुन पाँच जन के गाडी फाइमा आइ मोर एक्चुअली जरा कासिमे न माने अझ जराको बालै जे वाइन चाहिँ फुन तलाङ मा थाङ हो टाइम सामाने ओ लामा नर बनाइ नै मिडिया न छना yang नर बतला किसे फङ नै नै जी टाइम छना yang वाटी किसे वाटी खदन त वाटी बाखन न रिनि कासले वइ गाडी थाङै माया अटो पन उठै जास मथं तामे मिडिया पार्टनर छना yang किसे क्यामेरा साइड रिया साइड yang mana ini yang makasih kuno lama kuno isolin kuno थाने गाडी थाना हिँड्न लामा गरे आसला वाटी किसे तामने किसे केरे केरे वाकन गाडी थाङै माया हेगे तै कैसा नं yang फुङमा yang नै इsolin कुसे मिटर 100 मिटर 200 मिटर हाइ लामा इsolin किसा बनो गरे हेगे इsolin मा पाइना थाना का ताइ कम से कम ताइ 10 किलोमिटर हाइ माथाना नांगौ जोंनि मणि ठाकुरनि जे लामा प्रब्लेम हेगे जोंथ' अनेक समायाव हर साल अनेक रुगि हामिया सायांका जों हस्पिटालाव थाना नांगौ यांका हस्पिटालाव थानाका जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांलाय बेखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखिया जे 25 बोसोर एकटाना सरकार सायखा के बरफ खालायनाय नि साव के अबनि बागै बरफ कुनु नजर गैया आबाहायता के ताबु पन्चनो अ लामा खालायजि जेता ए आबाहायति आसब प्रब्लेम के जों जे हर सारजे रुगि लांनानै आबनि बिसिनि आसल मुलके बिपदका बो का तोनि समस्या तो कर ताबु बुसकांग दंकुआ आगिनि जे कासाकुआ ए आबनि समस्या कांके आबो नि बागै जों फास्टे हाबनो गयो अजे जिनि प्रब्लेम नि बागै आमनि इसान हामंथुं माने आंआसो जति साथा नकले और परिवारले कयटा दंना नक तर प्राय साना थाका 27 परिवार 27 परिवार 27 हारुं बाहिके प्राय 30 रकाइनेटा आबाहायता निनि सिनिमुं आनि सिनिमुं के बिशकुमार देबबर्मा अकामिनि मणि ठाकुर पारन लामा फाइथिं दैयं थों जे कुनुके जनसाधारण बागैसो नायब्ला आबुनि बागै आरो कुनु बादा बिगनो करि जगतान लामा रनानि हनैले एस्टिमेट दखाय जा थां एस्टिमेट पुरा खाइथां का इंजिनियर फाइ आबो बुको फासे फाया ताकसक पइन्ट कनरो ऑफिस रगलो लासुते नायका ऑफिसो तो सुंगाफुरु सुंबसाइमिया बरकसे कोखा नै सालायो इखो सुंगाफुरु लाबलाइसिया जोंना जागा बकरै जा आबो लामा सुरनाय तो बरंनि पार्टी आलादा दंला इखो कोखा मानाफुरु कोखा लाइन सालायो अनेक बर कगिया लामाना कारेले ताइतम प्रब्लेम दं लामाना कारे इको नु नायने दिको आरो तैयांगो yang tola tongnai ruk tei maneng ya tei kaham maneng ya orono tei khogoi nungi ma tonglai jawo ka bang haste hapango koina musung borok bo kisam mokol phiogoi na siten sini je ti prasa elakaro busuk ke birman klai tongabo jotono nugnai obo bo kami klai obo ke moni thakur para bo panchayat klai panchayat ke purbo janma jainagar tai sini adc headquarter ba go nanglai ja block ke belbari block na Kenin sinimo ani sinimo moni saranga parma हाति बारसा सिगां आसुमसा साक हामिया अंगै जिबि साकाम नगर साक नायजाकमानि हास्तेनि तिप्रासा हामग्राय मन्त्री मोचां बिकास देबबर्मा आबुनि यागुलो साक हामिया किसा दर अंगमा बाय हाइनो हाइ हाकतर दिल्लीनि एम्स हस्पिटालो साक नायजना थांमानि मन्त्री मोचां बिकास देबबर्मा ताबुक दिल्लीनि एम्स हस्पिटालो साक नायजाकै तंखो कक्तमानि बिसिंते सावि मानखा मन्त्री बिकास देबबर्मा ताबुक बिनि साक हामिया अंगमानि तरक हामै फाइके हनै कक्तमा मानखा तिप्रासा हामग्राय मन्त्री बिकास देबबर्मानो दिल्लीनि एम्स हस्पिटालो नायना बागै थांजाक जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबबर्मा सालकिसानि उलोनो साक हामै हास्तेव किफनाय इ कक्तमा शहरका हास्ते बीजेपी जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबबर्मा
belai hambai di press media rano sentini second time sini statehood demand committee ni meeting asuklai sini tini je sidanto nahajak mani abo sini chairman sahab sini award sahab bai bini bisingti saklai jakka aikuna angaro teisa sakinai sini program haji salo sengkuila governor no deputation ni nai aboni yagulo sini tekisa schedule khlajak tongo haji salo seng Guwahati o kaisa sini joint conference asukjanai aro Assam ni je alka state samnai group bai Assam te notice ni jotoni te seng Tripura ni aro manjaknai kai sini award sahab ni bisingti khanaga tebo seng Delhi o je program khaimaro kaborok ko kai ama kino sini te sini committee no khwarna bagai seng district wise sini फाइने सालो कन्वेनर चंगजोंनाय जोंहाबो तेसा फाइने सालो जोंहाबो साखलायने साबनो दायित्व रिजाखा आमाके सिनि मुभमेन्ट नो जों तेबो क्राक खायसा आरना बागै जों जतनो कबंनाय जारा नाकि स्टेटहुड नो साजाकनाय आलादा राज्य खायने मुसुंनाय एडिशनल तुइ बरक जेकुनो पार्टियाव टंथन थियाबा पार्टिनि बायराति खलाय सिनि लगियो जोंबाय गोदानलानि थन तेबो बरकनि पार्टिनि एङैनो जोंबाय जुदि support claimant hangkai sini movement no sing majority tongma hangkai belai kaham singaba belai sajago kai sing aro kuno bu party ni hiya joto party no jodi sajagi tong hangkai sing bai kerengna ni thon sing tabu satai klayo je sini Manipur ni je kot nang barok no sing lukha sing aro dolbai ni bisingti baro ni sinijak tongmani bai kok salaikya aro belekai abo hamya selengmasi jahai klaikya karon karo government ni pura failure klayo government law and maintain rules maintain khaimalia kaisa jati bai kaisa jati hingsa nangmani peshone jungnukkha aro government ni pura failure central ni military force no tuise aro pura law and order control ma khajiwa state police to kamajak se bini kuno ain shrinkhola na rakha khaimalia aro sungjaka pura government ni failure rungjakha kaboni karone sing tini Tripura habo amain kalai tongo sini borok ni je kuno safety ni khetre honkai arne haino ngai tongo tini aro Manipuro kuki te maite rong ni bisingte jogra nanglaikha kia babong ni ara puila puru issue illegal migrant no tei issue tongmani jeta Myanmar ni hate bongara migrant phai ni issue tongmani last match to onkai abo kuki base maite sing khasi gesini oro Tripura hastia bo abahaino jengtini je Tripura le ni andolon no kholaiman bo sini oro puila illegal migrant ni issue tongman no eba India ni rules bisingti bo tini odika rangi thamba ke state to tini sunglukha kwangma phatarhani borok phaine jo bo tini chief minister rangi tonga nini bureaucrat singi tonga amuto katal kokli amo joto srai ke sing tini aboni bagino ADC ni je sini reserve area tongmani aro sing power no upgradation khajen bagai sing tini o andolon no statehood ni andolon sing tini 10-12 bosor romboi sing kringlaijar kepia ba kasar mazoro sini leadership rok ni bisingo saya sugya nungjang babai sini andolon kisa thanda ngi thaga abun bagai sing tini sing song lakha sini sarogor bupuila ni simino tab chukara jefro state food edition ti checkjak bo apun simi bo taksura kringya khinyo alada rajyo state food ti ni bo kringjak tongoba sing bonono sini leadership song lai bini bisingti sini andolon no tal khai suru khlalayan nei sing tini sanam laikya ke haina ang kobongnai joto khaganang hamjangma ganang bororok lukurok jotono sungbai kereng phanya nei thon te sini movement no sing krak khai bisigango sini jeta nangmani jeta state hood no sing dakti kai success khaimanani bagai sungbai kereng nei thon tabuk sing hasingo kisasa personal khlaimani khanaga bahike norni movement no success khlaine hingke
जों दाबो केन्द्रआव 2024 लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हाबांगो जेसा पार्टीफोरनो सरकार फायनो हांखाय दाबो जोंनि फेडारेशन फर निउ स्टेट दाबो 15टा स्टेटआव कमिटि दङ फेडारेशन फर निउ स्टेटनि बिसिंथै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकारा हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामनाय आ कमिशन न सिनि तिरवानि पुंनो दाजोंनानै इंथुनै सिनि सारावबो सागा ओमफ्राय जे फेडारेशन फर निउ स्टेट बिसिंथि दाबि फिसाजागनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुला गठन खालामनाय जे पार्टी आमनो पगरिनाय बरकनि बिसिंथि खालामनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रेलाव जे गभर्नमेन्ट आसुबो वो बाध्यतामूलक भावे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य होननानै आमाके जों दाबो जोंनि आन्दोलना जों जारि दोननाय आमनो कक सिनि त्रिपुराव काय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि काय सिनि नेशनल लेवल काय फेडारेशन फर निउ स्टेट स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि ऑफ त्रिपुरा प्रेस मीट रिंमा हंखाय जों थांनाय 29 तारिखआव पुला आतुलायचा आतुलायमावल जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट आतुलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनी प्रेसिडेंटशिप ओमफ्राय प्राय आरो 15टा मत स्टेट फुड सानेर फायचा स्टेट फुड सानेर फायै बर जोंनो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहरि थांगे आतुगुई जों लेडिस थांगा आतुगुई बर बुसकां 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन आतुमानो नर थुइटा दंनि नं आरोनि गोबां पार्टी तिब्रालेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायचा ताव नर थुइटा दंनि नै जों दिनै ताइसा दिनै आतुलायके 22 तारिख और 22 तारिख दिनै जे स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि त्रिपुरा जों जे कमिटि पुला दिनै पुरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देवर्मा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगि गुवाहाटी तंनाय देवर्मा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स MDC कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजारर के नवीन त्रिपुरा उनके मेम्बर उनके विशु कुमार उत्तम उनके मेम्बर मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवर्मा बसन देवर्मा बुलु देवर्मा मानताय अमनफ्री जों सदस्य दिनै कमिटि डिक्लारेशन ओ कमिटि बुसकांगो पुला गवर्नर बाय डेपुटेशन रायजानाय थांमै थामलाय जों स्टेटहुड डिमान्ड प्लास आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरनि आइ इस्युनोबो जों लिरनाय ताइ रोमान स्क्रिप्टनोबो जों कायसा थेफायनाय ताबो ता बार्निं इस्यु अ गिरो आबनतै जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगो माने बुसकांगो एतु ताबो जुन मासता बा जुननि फातुइ दङ जों एको अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन नांगौ बहुद आपु जों हाइमे बता किन्तु जों जुननि फार्स्ट सप्ताहआव रोजागनाय पॉलिटिकल पार्टी नो जोंनावबो मुभमेन्ट कमिटि ताबो जों पलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेन्ट खायनाय मुभमेन्टआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइतो अनेक तिब्रालेन बुंनि मुभमेन्ट थाखिया गोमांना बुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय थाखिं थांगिया आवाज जों मुभमेन्ट कमिटि तो पार्टी साफ फाइगे दंनाय नाकि फ्रीडम नर मिसिनो समखायने जोंथ' फ्रीडम फाइ सांथांनाय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटिनि तै जे अन्न सानै दंनाय रंखोनो लगिनाय दे अन्न सानै दङ ताम लगिनाय जों जेमन नम दि ताबु 15टा हंका आं मियानो कोनि अन्ध्रनि नेता बिपक्षाव एवं आरोनि जे गोबां
मा देरसानाय रकम थारै दङ अ स्टेटफोर डिमान्ड तै बरबो जोंनो बुसगाङाव जन्तर मन्तर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश नि फाइदिनि कब दङ थानाय जों आरो आन्दोलन तो गोमांखा स्टेटफोर सालाय दिनै लामा कासलायखा दिल्ली जन्तर मन्तर थांखा ताम खाया दंखा नरले बमा हाय आन्दोलन बाय तौनानै मानखा दंजा बयखौबो माया हमै नों साइ साका যেমন আইপিএফটি ত্রিপুরা मा थांखा दिल्ली मुभमेन्ट खाय थांखा बरनो कि नक बयत करिखा हानबागे नक तेबो आं तो इनभल्व दङ आइपिएफटी को नय जिसिबि आंबो तो इनभल्व दङ 4 तारिख जुलाइ आं थांखा आपनि खाय थैमेमले एबा आं बुंकाया हपुंगाय मेमोरेन्डाम सिनेरो ताब डाक्टर बुंबायखा हपुंगाय आदिन आपु सिथिं ओनलि 3 जन सिकाया 25 जन दिल्लीनि बदराव फाया आइके खाय फायमेमले खायमान तो लामा कासुका आओ कासुका लैंड मालिया पावर लैंड मंगा लैंड खाय मालिया पावर लैंड मंगा आवो बिनि नाहारमानि से पावर लैंड मंकेबा स्टेट को तो कुछ करके पहले माना था एक जेता आगे इंदिरा गांधी जोंनो 16 रिफ्रू कांग्रेस नील आ दरा कांग्रेस टीयूजेस नो इंदिरा गांधी हो निजे फाइ छापेका नरक नो 16 रिवन नरक आंबाय एलाइनदि ठीक 2018 को बीजेपी तो नील सिनाका ग्रेट जे अपॉर्चुनिटी तो मना वो जों लॉस थाया अब एकदम लॉस थाया और बीजेपी बक्स गुथे मांगला खाम नरक जेहेतु मुभमेंट कमिटी कासे पॉलिटिकल पार्टी इनके तो पार्टी संप्रसारण नि एकटा व्यवस्था दं नोंनि जदिও আপনি কক सालिया पानो पब्लिक बे रिलेशन नों बाहाय दंनाय पब्लिक तो सपोर्ट नांगो और नांगिया पब्लिक तो सपोर्ट नांगो पब्लिक सपोर्ट नांगो तो फाइजांखै जों वेलकाम एबं त्रिपुराले नितुय गामि गामि थाङै जाय एवारनेस खायनांगिया जों हाय नांगौ हिराय नांगौ जतन सिरादा ताब लामा सबै स्टेट फुड नितुय फाइट लायो बा उ स्टेट अर्गानाइजेशन कमिशन पुरु जाहाथे जोंबो चिनाव लिस्ट उनायजा आबाहायके जों सारा भारतबर्ष जे स्टेट फुड सानाय रंतुय ताव कबगै दंलाय मियाबो आं WhatsApp कायदि रंका साब सान आप सानो ना এবং গরবানা রহরি দङ जों खायलाय आइदा बस तो लोकसभा इलेक्शन नरगर केवल दायै नाति जे सेन्ट्रेल सरकार दंनाय बर बाय कथै जरि मान थायनि बागि खालाय जाय केमो दायनाय दायनि कया स्टेट फुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नरक गुसादि स्टेट फुड नितै क जों बुसानो गुसा स्टेट फुड सानाय भोट तो मा थानाय ब्ले स्टेट एकटा डेमोक्रेसी कास्ट्री तो भोट मा बुसानाय जों ओ स्टेट डिमांड कमिटी फाना बुंगि जों मा बुसानाय जा साद मथा तो सानाय दं बा स्टेट फुड डिमांड बा आइपिएफ तो सानाय मथारगो नॉर्थ ईस्ट बेराय दाबो जे बो आं दिखांबाय खायजों नों दंता आं कक थाखाय तो जाया फार बुंनाय बुं बा दं बिखौ सैवा कक फानो कमेन्ट खायनाय कायसा इंटरलोकेटर उमंखाय बलंबाय केन्द्र फाइट थेगिसि माने टक तोसि मन मिडलमेन हरो ए नोंथांनि बा बिज्रां हरबाय आगिता नोंथांनि बा मुंबाय मालाय तांतो तिनि महाराजा तो गयाबले मलमियाबले बो डाइरेक्ट अमित शाह बायके मालाय दंगाय स्टेट फुड प्रोवाइड थैदि जों खोनानो निखौ बीजेपी नो गवर्नमेंट सपोर्ट थाइमानो हाय बुंमोनले थाइमान हमले केन बो डाइरेक्ट मालाय दंमानो मालाय मैया केसे बलं केसे हुइजागै कक सालायने ए एके बिसर दंबा एके बिसर थारानो बरौ रक्षा बारि दङ मालाय फायदि जों के मालाय हे नो ताम ताम नाय आपसे फुजुर लयने बले औथो बलंगे बले महाराजा तो बलंगे ताम वान सुक नों अब केन्द्र दा मथर थंगि जाव ना बुबागरा पाब्लिक नो ताता साइ दङ आं थुंगहनि केबल सालिया कारण बुबते हिमबा पाब्लिक नो उलो बिचार खायनाय बुगरा दा थुं इंडिया लोगो तो शब्द तो अमित शाह से सकनामले अमित शाह दा था बा बुगरा दा थुं बीजेपी थुंगाबो पब्लिक से नायसिनाय ताव आं आगे बागे साइ मथुंगो बसाबो ओंखाय একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কবু হেরা অনেক বড় মানে যাতে জ্ঞান সত্য কথা কইলে বন্ধু বেজাল মায় নামুসিয়া নুখা गोबां मानु खाबले
bo bai furkai tibralen de saya hai king sing ke tongu ngai tongu le atai tari de সময় ইগো সাংবাদিক সম্মেলন গো বিজেপি র গাই তাউনি মন্ত্রী তাউ এবং তাউ দল জাকাকা পত সাত সালিয়া নং তিব্রালেন তামং প্রবো ফাট ফাট বতাই থং পাবলিক নু গিয়া দিবাবো নুবলে তাবন তাই খাই না নাকি hai nubi dong ngai chini hau bo bui phai phung phai cha sab phai cha agi tong nai phai cha khlai tong le tau bo dol dol ngai khlai tong এবং তাও bo thungle tibralen nai hui ngai tong ketu afol kur kai kri abon public comment box ko la action tin hai je nang thaka itel lo ko to nei kok no reaction de kai nang public be kita samya sadana ni be sadana chiri sania tapu nung je katal om ha ke tai sa movement committee ba party ni khau ka ka bui ni khau nai eng khau ka nei tam salai public lo om no ti karon ang bor no srengai statute thanya do anu ebong chini bubura sawi ang statute thanya ang chini mutu khenyan yo agi ex TSF president Bishokep Kumar Deborma bo thijala ha boni kaisa pustika tongu je jutni amalo Tripura duita kungin lama kaisa Bengal sinani kaisa ATC area no statute sanani abo dugi no ang 2002 ni simi motamoti jeng campaign khai tongmani tini jaga sopaicha khale moto bos hawi khaimi abja muitum nai no karon bor khia karon de bora no tibralen da than sumakai phat phat butai thong borong ke kuno hiamle guri phil khai tongle ang khai usagango kisa Delhi tong tibralen thamate tam tiom bono subol bumi baite ano sui tong simle yes ang dol I50 waisa I50 lang I50 lang ni thanga bisa mutri tonga kuno ungko non phang thong kai tai bisa klangka এবং আবরণ নংসি আনো রাজা ক্লাঙ্গই তাম কমনো থানচানি মারিব চিঠির মানি এবং আনো নর্থ ইস্ট নিউজ সাকা দে তামহি নং আং তো ফাইনাল মেনয়া দল বাই সালাইছে আং রাজা বাই মিলিনা বা মিলিয়াবা ডিসিশন নাই আমার দলই পুরান জায়গাটা কিন্তু আবনো নামাতি সানো পার্টি জায়গায় দেখা এবং চিনি বুগরাবো আনো কুকুরফা লিয়া মানে তাম কমু uklok ho dagalia bojas kecet ngo khai ano kecet phari kile ma hengka anga chithi jata ya khai tini boro omti reaction la kamu kena ata istari go bora jani no thang tong yo ai pip tiro angke bon chithi eko telephone khai bo boya ta ya ngang tam salla acha lorong ni je tabung ni committee ni demand ke ADC area ting jang nai nao grata hai je dot na dong ADC area ting no karon শিক্ষিদিল সালদা উন্না তংমাইয়া এবং 1983 সাল নিহারঞ্জন লস্কর বসাকা বাপুর স্টেট হোম মিনিস্টার পার্লামেন্ট যে ত্রিপুরাও শিক্ষিদিল উন্না তংমানি নং তামিহিন অবিম সমর মুখার্জি নঙ্গান আপুর বনসং বসাকা ত্রিপুরাও শিক্ষিদিল উন্না বাগৈ ফেস্টিভ্যাল বিয়া Buglik boy boy tai kari mungsa kari ni meja ngkhaple surasiu sik sidil area no best thaiken state food san article 2 and 3 sung akuya tammo constitution sulas no sayate constitution already mention khaja 2 abna nungri talada bosani to uti mama phanti Delhi bosan to state food lekin tam aparat ba chúng tôi bảo cái ngành nhà nó là hay chỉ tiếp ra sẽ tao một văn su jara der intellectual handi jara sukol chini bisingo je ngoro portang văn su oro tiếp ra sau di mukti dana itna ya যেমন নাগাল্যান্ড ni ari ko মণিপুর ni kukiro dojona soirika separate administration boro khaimaya mano khaiti norin bo tau 21 MLA repti bawo khai 22 स्टेट को नीति को कैसा सीधे सरी मानो केंद्र तो फुल भी मानो ये स्टेट हो डूडी त्रिपुरा नीति प्रसार में अस्तित्व रखन बगे ही सही ले मानो सही में ऐसी नरो नरिया साइ तंगो कुकिरम नरो फुल भी मानो पिताम ले यांगे बना रेडी जा
ông kia ông thằng bảo ra aku internet ko tidak public yang dengan ni kiri ya karon raja bai tam sebu kayak ko khang kai pung khan face to face lai jang kai borong mi khau sentiment nai nang after ro chi la tang chi la da no hi jeng ka bui bo bai ko man to organize prima to tang min bono he ekta sentiment je sentiment ni raja ni against ang kok sana ni naia to ke tabu bo kisa sang chini japu থানায় টাংশাল হরনি দামচুকু তামা জরাব জিরানিয়া থানানি পুলিশ রকনি থানি কক্তমা ফাইকা জয়নগর গানানি জায়জর তলাব খুংসা কন্টেনার মালখুং দই চালুমানি বাগৈ মালখুং ফিলজাগৈ অ্যাক্সিডেন্ট ওংখা হनै অ মালখুংনি লম্বর ওংখা NL01084009 আবনি ইয়াগুলো অ পাতিমুনি কক্তমা মাनै পাতিমা থায় থাঙ্গৈ সগৈকা পুলিশ বদল পুলিশ রক অ মালখুংনো নাইসিরমানি ইয়াগুলো মালখুং সাকাব 868 কেজি সিডি গ্রান মানখা পুলিশ o sidi hatini dor 1 crore hai enggan hani shaka police abuni yagulo malkhung jalnai rahul kumar no romkha police garak shala dorbar nagar tulangtani hini shaka police কাল রাত আনুমানিক 9টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসে যে জয়নগরের নিকটে ব্রিজের নিচে একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেছে এক্সেসিভ স্পিডের কারণে সেই অনুসারে ইনফরমেশন পাওয়ার পর ওখানে পুলিশ পার্সোনাল যায় যাওয়ার পর গাড়িটা সার্চ করার পর দেখা যায় যে উপরের কন্টেনারের পোর্শনের মধ্যে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে ওই গাড়িটা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই গাঁজাগুলো সিজ করা হয় প্রায় 868 কিলো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি তো অ্যাকর্ডিংলি ওই গাড়ির যে ড্রাইভার রাহুল কুমার বলে একজন আমরা তাকে ডিটেইন করি তারপর পরবর্তীকালে অ্যারেস্ট করা হয় আজকে আমরা ওকে কোর্টে প্রডিউস করবো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেকশনে এই রিলেটেড আমরা কেসে নেওয়া হয়েছে Koktomani bisingte shawi manka 15 November 2022 bisiwo kaisa patimung patimani shalgra gonia mara amsayo abuni yagulo 4 May 2023 bishalgor mohila thanabo romfres jakma mamlana tiyei affair khlaika romfres janai nukni bororo o mamlano yagon naharka police romfrenai ritul husain jorak tuduma romui police ni yakni hujagei berai tongmani phiaba karaksali koro shalgra gonia mara kamiwo khungsa nokni romfrenai ritul husain romkha police বিশালগড় থানানি পুলিশ বিনি সাকাও কাইসা কেরং রাজ্য বক্সিংকা ও রাজধানী লম্বর ওংখা 8/2023 ভারত পেনেল কোড 376/67 দারানি কেরং রায়দা বক্সিং জাখা গরাক সালো বন বিশালগড় বকাসে দরবার নগর তলাংজানাই হিনি শাখা বিশালগড় থানানি ইনচার্জ সুমন উল্লাহ কাজী রাত্রিবেলা আমাদের কাছে একটা ফোন খবর আসে বিশালগড় উমেন কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা খুরশেদ আলম সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনে আমরা অ্যারেস্ট করি স্যার কি কেসটা কি ছিল অভিযুক্তটা তার বিরুদ্ধে মূলত অভিযুক্তটা এখানে একজন একটা রেড কেস হয়েছিল যেহেতু ওই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিকটিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না তো এটা এই বিশালগড় এলাকারই একজন ভিকটিম যে কেসটা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা 376 আইপিসি এবং 67 আইটিএফ ধারায় এই কেসটা নেওয়া হয়েছে আজকে কি কোর্টে তোলা হবে হ্যাঁ আজকে আমরা ওকে পুলিশ রিমান্ডে কোর্টে পাঠাচ্ছি এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের জন্য বিশালগড় রংন কতর বসকাঙ্গ খরকসা ফটোগ্রাফানি ততরানি মালা খগৈ তেলাংখা তে খরকনি বুফায়ুং সংন বুতক খ্লাইকা সামুং সিত্রা তাंगनाय रक आ बरक रगन रमनानि बागै बुजांनाय नुखुनि बरक रक बिशालगढ़ थानाव एफआईआर ख्लाइका तांगसालनि हरकुथुग कक्तमानि बिसिंति सावि मानखा आगरतला नरसिंहगढ़ दुर्जयनगर आनसानि शिकला दीपक देबनाथ बुफानि मुं बलराम देबनाथ थानाय तांगसालनि हर दामसा खाकसा तामा जराव कायसा कालाय पान्दाव फटोग्राफारनि सामुं पायै
कांचनमालानि सिमी तक्सापारा थांमा लामा बिशालगढ़ जांगालिया रोंन कतर गानानि हाइवे लामाबो खनक चिबा सामुं सित्रा तांनाय बदल बोलेनु मालखुंते सुजुकी मालखुंबाय फोटोग्राफार दीपक देवनाथ न बिनि स्कुटिनि बाथाग्रिवै लाहार कासुका ते बन बुतक खलायै बिनि ततरानि रांसाकनि माला सतनै नाहारका ते बिनि बुफायुं शान्त देवनाथ न बुतक खलायका ते अ पातिमुनि कक्तमा पुलिस एबा केबनो साके बरकन बुथारपाइनै हनै दामरखा सामुं सित्रा तांनाय रक तांसानि हर दामची शाक हाकसा तामा जराबो साकाम नगद थांगै शाक नायखल जांमानि यागुलो बिशालगढ़ थानाव थांगै सामुं सित्रा तांनाय रकनि मुंगै एफआईआर खलायका कक्तमा साबैमानखा सालसा सालै रमै बिशालगढ़ जांगालिया महादेव बारिनि सिमी रमै हाइवे तै बिशालगढ़ एसडीपीओ अफिस गानानि लामावो सालब्रुम न कायसाले कायसा पातिमुं पातिवै दंगो अबहायनो पातिमुं पातिखा बिशालगढ़ हाइवे लामानि बोलेरो मालखुंबाय सामुं सित्रा तांनाय बदल रक उदयपुरनि खरकनि सिख्ला रकन बाथाग्रिवै बरकनि याकनि रांरि सेगनानि नायमानि फियाबा बरक खारै बिशालगढ़ थानाव थांका ताबुक अ पातिमुंनो तैयै बिशालगढ़ थानानि पुलिस अ सामुं सित्रा तांनाय रकन रमनानि बागै साइतगै दंगो हनि साका एक्चुअली কালকে রাতে আমি কাঞ্চনমালা থেকে আমার একটা বন্ধু রিসেপশন আসলো এখান থেকে আমি রিটার্ন করতেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে আর কি তক্সাপাড়া তো ওইখান থেকে আসার সময় এই সামনে রাস্তাতে কিছু মানে তারা মনে ড্রিঙ্কস করতেছিল মেবি তো হঠাৎ করে তারা আমার ওই স্কুলটার সামনে যে বিশালগড় যে যাইতে যে স্কুলটা আছে এখানে হঠাৎ করে তারা আমার সামনে দাঁড়াইলো কোন স্কুলটা স্কুলটার নাম তো আমি বলতে পারতেছি না জায়গাটা হচ্ছে বিশালগড় যে জাঙ্গালিয়া যে স্কুলটা যে আছে আমার চেনটা নিয়ে গেল আমার চিন্তা করে আমার প্রায় 2 ভরি মতো চেন আসলো এটা নিয়ে গেছে 10 থেকে 12 জন কারোরকে চিনতে পারছো না চিনতে পারি গাড়িটি চিনতে পারছো না শুধু একটা গাড়ি শুধু নাম্বারটা আমি দেখতে পাচ্ছি না ভ্যালিনো আসলো ব্লু কালার তোমার সাথে কারা কারা আছে আমার লগে আমার একটা ছোট ভাই আছে কারে মারতে বসছে আমরা দুজনে মারছি তারা উদ্দেশ্যটা কি আছে তারা উদ্দেশ্য তো আমি নিজে কইতে পারলাম না আমি তো বাড়িতে দিকে যাইতেছিলাম তারা সাডেনলি এসে দাঁড়াইছে থাপ্পড় দিতেছিল মারতেছে তারা কি তোমার চিনে না তারা চিনে না তারা তোমার কাছে হ্যাঁ তোমার কাছ থেকে কি কিনেছে আমার তো শুধু আমার চেনটা নিয়ে গেছে গলার চেন হ্যাঁ গলার চেন কি যা মানে তোমার লগের থেকে নিয়ে গেছে গাড়ির থেকে নিয়ে গেছে না সামনে থেকে দাঁড়ায় মারতে যখন তখন টান দিয়ে নিয়ে গেছে তোমরা কি আসলে গাড়িতে না বাইকে না আমরা স্কুটিতে আসছি তারা কি থামাইছে তোমরা নাকি হ্যাঁ আমরা থামাইছি তারপরে স্কুটিটা লাথি দিয়ে ফেলাই দিল কোন জায়গাতে যেতে আসছো তোমরা হ্যাঁ তোমরা কোন জায়গাতে যেতে আসছো আমরা কাঞ্চনমালা থেকে কক্সবাজার যেতেছি কি নাম তোমার আমার নাম দীপম দেব এখন থানাতে কি করছো থানাতে আমি একটা এফআইআর দিলাম কোন জায়গা Krakshara Lalchori Village Council by Khobjak Ambasha Block Chairman Ilwaji Mumbai Kaisa Malaima Panda Shangazaka Dinini o Pandawa Kubni Botolia Kare 32 Nukuni 131 Butar Tipra Mothani Banarom Flegia Borokno Lamshakui Naharka EM Ononta Debormano Khobui Tipra Mothani Adongro o Pandawa EM Ononta Deborma Koktama Thumna Rokno Shawi Khanarika Bubagrani Thansani Marino Hamzagui Kubuino Borok Dinini Shalo Kubuni Botolia Kare Tipra Mothani Banarom Flege Henei Bote Bushaka Buskang 27 ni bisingono Central ni Montri Rogway Bubagra Koklam Shalane Hinei Te o Hani Busharok Tabuk Bo Orepur Ungi Tongkha Tripura Hani Nokphang Sung Tripura Sharok Si Hani Shaka EM Ononto Deborma Bote Bushaka Tabuni Haste Habang Tripura Hasni Lukurokno Luk Phunangai Eba Lun Rinai Hinei BJP Botolo Habriu Hani Shaka O Amsayo 2023 Bidhan Sabha Chongbari Paimani Yaglo Dinino Puila Joining Panda Khlaika Hani Shaka EM Ononto Deborma Long live, long live, long live. Onontoda long live, long live, long live. Bharat long live, long live, long live. Jibiya kardi promoter final na khabai kubai lamsabo. আমরা কোনো 50 ভোটের বিজেপির একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এসেছি নাম আমার নাম সঞ্জয় সাংমা আজকে আমার লালচুরি বিচির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা মথারে যারা কাজ করে আসছে সবাই আমার দাদা ভাই বোন এবং দিদি তাই তাদের সাথে একত্রিতভাবে মিলিত হয়ে জনসাধারণের জন্য যেন কাজ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে সেই আকাঙ্ক্ষায় আমি ত্রিপুরা যোগদান করি এই লালছড়ি বিসি এবং তথা আমবাসা ব্লক এবং ব্লক সাবজোনাল চেয়ারম্যান ওনার নেতৃত্বে এবং এই উদ্যোগে ওনার আজকে এই জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে এখানে আমরা পেয়েছি
এখন অবধি 32 ফ্যামিলি, তারা কিছু সংখ্যক আছে বিজেপি এবং সিপিএমেরও আছে, সত্যকারেই তারা 32 ফ্যামিলি এখানে ভোটার আছে, 131টা ভোটার আছে। তো আমরা আমাদের মহারাজের নেতৃত্বে, মহারাজের উদ্যোগে আমাদের এই ত্রিপুরা মাথা এবং এই ত্রিপুরা মাথাকে তারা আসলে সত্যিকারই তারা তাদের বাঁচার জন্য এবং এই এলাকার লোকে তাদেরকে অনেক কিছু বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা মহারাজের উদ্যোগে যেহেতু প্রথা আছে, আমরা জানি আজকে 7 তারিখের মধ্যে আমাদের একটা সেন্ট্রালের লোকে আমাদের একটা বোঝা পরামর্শ আছে, সে আমাদেরকে আমাদের লোকে এইভাবেই জানানো হয়েছে। তো আমি ওনারা যারা আজকে এখানে আমাদের ত্রিপুরা মাথা জুগিয়েছেন তাদেরকে আমি অপরন্ত ওনাদেরকে ভাষা দিয়ে আমাদের পার্টি আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং মহারাজের উদ্যোগে এই পার্টিটা হয়েছে এবং মহারাজ জানে যে ত্রিপুরার লোক জনগণ এখনো বিভ্রান্ততে আছে, ওটাকে শান্তি করার জন্য মালিকানা আমরা সবাই জানে এই ত্রিপুরা মাথার মালিকানা আমরা নিজস্ব, নিজের জমিনের মালিক এবং এই মাটির মালিক আমরা, কিন্তু এখনো এই মালিক বলে আমরা এখনো পরিচিত হয় নাই। সেই কারণে আমরা মহারাজের উদ্যোগে আমরা এই ত্রিপুরা মাথা আছে এবং বিভিন্ন দল এইভাবে তাদের কাছে এই ত্রিপুরা মানুষের কাছে বিভ্রান্তমূলকের কাউকে লোভ দেখাইয়া বিজেপিতে নিয়ে যাচ্ছেন, আর কাউকে এখনো অনেকজন যেন ফর্ম দিয়ে এই ফর্ম ফিলে লোনের এই সমস্ত বিভ্রান্ত করাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্থগিত থাকার দরকার। এবং তাদের আমি দেখছি অন্য এক জায়গায় তারা জয়েন করেছে, ওই লোকটারে নিয়ে আবার ডাবল জয়েন করাচ্ছে। কিন্তু আমসানি খরকসা সামুং ख्लायनायनि लांमा चखा আমসানি लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुंगै गोबांमा हास्तेबो प्राइवेट अर्गानाइजेशननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारीतिला আমसानि तापुस डे उमर 42 फेरांलाइननि सामुं ख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागावा काबै सामुं ख्लाय तंपुरो आजमसा फेरां नांगै तलवा गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापुस देनो बिनि लगी सामुं ख्लायना फाइनाय रक फसावै दाक्ति दरो दरो श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दरो उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफार ख्लाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफार ख्लाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि यागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चखा हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियावबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायावबो हाइनो हाइ सारिक जरावनो खरकताम फेरांनि सामुं ख्लायनाय रक फेरां खुन्तिव तार सुना थाङै फेरां नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानाय बिसियाव खरकताम फेरांनि सामुं ख्लायथानिव थैनाय रकनो फेरां बेदानि बोखाक्ति एबा हापानि बोखाक्ति मुंसाबो जुबासु मान्या ताबुक नायनो बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेशन केबङै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हायदे गोबांमा तां बेदानि आदं रक रां रियावै मेनेज दा ख्लाय ते आ थैनाय गरै नुखुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायनो बान्ता কিভাবে হইছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে, তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে। গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল, আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে, তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছিয়ে ভরে নিচে গেছে। সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত, আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে? এটাই ভাঙ্গামুড়া, আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল? কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে, জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামতো ভাই আইছে, বাবলু মল্ল,
দপ্তরের কি হয়েছে? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে, দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাব, কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? হ্যাঁ, সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে। আমরা তো কীভাবে বলছি, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কিভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপর হয়েছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে এসে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। আচ্ছা, তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না 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 না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই, হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল না ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল এক সাইডে, তখন লোক আসছিল না? নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি, 2 ঘন্টা লেগে গেছে গা শ্রীনগর আনবার, ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে ওখানে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তার আইসে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগে ফোন করছে, শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে গা শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার আনি নামা দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, গাড়িটাগুলো যে অবস্থা ঠিক করবেন, আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে, জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে, মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত ইচ্ছা। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? ওর নাম তাপস দে। বয়স কত এখন? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेवो प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस दे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागाव काबै सामुंख्लाय तंपुरो आजमसा फेरांनाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापस देनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बना सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि यागुलो साक नायकुलनाय रक स्राबसानि यागुलो साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानै बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पञ्चायतनि लालकिला आमसायोबो हाइनो हाइ सारिक जरावनो खरकताम फेरंनि सामुंख्लायनाय रक फेरं खुन्तिवो तार सुना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानै बिसियो खरकताम फेरंनि सामुंख्लाय थानिवो थैनाय रकनो फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुचुबा जुमान्या ताबुक नायने बान्ता अ प्राइभेट अर्गानाइजेसन केबङै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हाइदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा खलाय ते आ थैनाय गरैनो खुनि बरक रक मकल मुक्तरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायना बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ তিস্তায়া ভরিয়া নিচে
সঙ্গে কেউ আসলেন? সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল, দোলন দত্ত, আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে? এটা ভাঙ্গামুড়া, আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল? কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লিয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে। ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে আবার আমরা জীবিতে আসার পথে, জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে, মামু ভাই আইছে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসে? দপ্তরের আইছে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে। দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে। কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকে বছর 1.5 হয়ে গেছে। আমরা তো কীভাবে বলছি, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না। আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। কিভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য? কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই। আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই। হাত থেকে স্লিপ খাইয়া, পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল এক সাইডে, লোক আসছিল। নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি, 2 ঘন্টা লেগে গেছে। শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা খাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে। শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে, এই করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে, এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই, আমরা শান্তিবাজার নামে দিল। শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো, এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো। গাড়িটাগুলো যদি অবস্থা হতো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই, আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে। জীবিতে আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত নিচ্ছে। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। फेरांलाइनि सामुंख्लायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुंख्लायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेव प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापस दे उमर 42 फेरांलाइनि सामुंख्लायना बागै फेरांलाइन पुसनि सागाव काबै सामुंख्लाय तंपुरो आजमसा फेरांनाङै तलव गलाय थांगाब अपातिमा थाइनि तापस जेनो बिनि लगी सामुंख्लायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमि आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि जागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि जागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानाय बिसियोबो साब्रुम दुलबारि ग्राम पन्चायतनि लालकिला आमसायोबो हाइनो हाइ सारिक जरावनो खरकताम फेरांनि सामुंख्लायनाय रक फेरां खुन्तिव तार सुना थाङै फेरां नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव
थानाय बिसुआ खरकतां फेरंनि सामों खाय थानिव थैनाय रखनो फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुचुबा जुमान्या ताबुक नायने बान्ता अ प्राइवेट अर्गेनाइजेशन केबंगै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हायदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा खलाय ते आ थैनाय गरैनो खुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा कलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायने बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছলে হইরা নিচে গেছে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরো 3-4 জন ছিল কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ইলেকট্রিক কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে শ্রীনগর এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসছিল 2-3 ঘন্টা এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে মামতু ভাই আইছে বাবলু মল্ল দপ্তরের কেউ আইসেনি দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে এরা দেখা গেছে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি ভাইয়ের নামটা কি ভাইয়ের নাম তাপস দে বয়স কত বয়স 46 বছর বাড়ি সাউথ শ্রীনগর এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো ডিউটি করতো ওইখানে কতদিন যাবত মানে এটা আজকে বছর দেড়েক হয়ে গেছে তো কীভাবে হয়েছে আমি তখন জায়গাতে আসলাম না আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম বা কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি বলে সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে উনি কি মানে উপর হয়েছিল কাজ করার জন্য কোন জায়গাতে এসে ঘটনা ভাঙ্গামুড়া তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম ওদিকে ডাক দেওয়া দিই আমি আসলাম এক জায়গা তো এখান থেকে আনছি উপর থেকে পড়ার কারণটা কি তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে না কিছু কোনো স্পর্শ নাই তার কোনো কিছু নেই হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে নিচে আসছিল একটা দিন লোক আসছিল এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময় হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে শ্রীনগর আনবার ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে 2 ঘন্টা কি করছে 2 ঘন্টা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স লিয়া 2 ঘন্টা তো ডাক্তার আইসি এটা চেক আপ করছে একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে রিসমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে রেডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের চাল নাই আমরা শান্তিবাজার নামে দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটাগুলো অবস্থা ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিতে আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত নিচ্ছে উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি নাম তাপস দে বয়স কত এখন 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর इंटरनेशनल आर्ट ऑफ कम्बैट गुआव थांगै बातायै गोप्लाय ओंखा खरकबाति ब्रासा अ बातै मुंगो गोबांमा हाकतनि बातायनाय रक फायै मानजक फायबायख्या त्रिपुरानि MMA एकाडेमीनि बिसिंति बरक बातै मुंगो पार्टिसिपेट खालायै गोप्लाय ओंगै गोल्ड मेडेलिस्ट मानै आगरतलाव फायै सकबायख्या खरकबाति ब्रासा रक
MBP Birkung Kholabo borok koktoma thumnai rokno sawai khanarijak jefru boroko art of combat bataina bagui sekang sakno maintain ma khlaio tei chamung nomuni phasingbo belai maintain ma khlaio beba game ni phasing nahari hini saka Tripura hastini mung hakotoro sini mung tubukha abo bai Tripura sadofani mung pujuk ngui mano borok tama saka borokni khuptino khnainai di sini tubuja koktoma Borokno asene thanalo je sports abo mentally physically jotono je paprono mane sports bai then physically mentally fit tomo amani bangai even if you participate hapana as a homo my satnai fitness I can be tapuni mo khala thungtong thano mane body thano kuno kebe mung roti ra body pro ani somoy pro kisa pore na ani ka bo I sports is sports is jotono balance ke bang roka anga to to ka joto dikin time manage khai chole nin simu ani mung ka trip jamatia angkilani bekor एमने अब नो कार्य तम खाई थम सब बीटेक खाई थम NIT रो खाई जागा निन बाबन मु अनि बाबन मुं लेट पर्व मोहन जमान थैंक healthy protein makhayo taini ni jodi si game ni bagay if you're cutting your weight then obviously you have diet book makhayo like game khaina ni ke diet tasha ma ba de depending on the game we play nang all the coach no nahamani awri nahar mukam coach no da coach coaching bagay he sacrifices everything like he's everywhere jeng sai chung phano competition thang ke sir je phano sai chung no phano ma sab player ong phano sir ji logi na phano ke nang obo ke bono joli uja surang na ki self defense ke bagay self defense ni bagay ki la join khaina ni agi therapy chimi baba bai kise kisa khaina ni ta so sir bai agi khu shini jak baba bai shini jak and then sir academy kata khulo go ke join khaina ni join khaina ni ta ke starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about step, one by one step. First step, what is first step? Second step, third step. Training first, second. Training. Training, you have to come join the gym. Start with warm up, and then we have a lot of cardio, then some weights, then the main training, Muay Thai, boxing, obligation. Do you feel any disturbance in your education? No, totally fine, balanced. Thank you. So, what do you want to express your feelings to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage everyone to. Thank you. Ibongkha out of combat kaisa kotor event season number 10 Goa Ongo ijabo sini India ni borok players boto plus Patani alga jaga ni countries roni players ro boto USA Russian ro bakse England roni boto ke ijabo professional boto game plus amateur bongo but so sini bo first MMA debut sini bo first sini academy sini Tripura Legends ke Tripura first academy MMA academy ke ajaran sibing so first time pro no competition no talang bani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke ajao Sudip Jomatia bo ke NIT opore thadiaro bo second round bo knockout thega bo opponent no ke bo ajao ko gold trophy mangkha ke te khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke thadiaro opore ko Tripura Ikpa University wo bo bahino very first round no bo ke DKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy makha eketai khoroktam sinrone simite bo thungka nenbar rangkhol bo hungke
pura third round pro complete khin thungka but this time positive malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khayano ke bro first pula thumani kisa confidence ro bo ke select select of confidence kisa nervous ro ke tei khorosa ke somorji jomatia bo bhaino ikhaini no third year students bo bhaino kaham no thungka ke bo second round jora thungka bo kaham thungka but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bo ni bagai bo sa quarter events ni bo ke te last ke chini roni tongmane Ishan Onwar bo Assam ni but bo different pore bo Punjabon ko kendriya vidyalaya Agartala o ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thungka bo bahino second round o thangai bo bahino second round no jora bo game thungka bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight boni weight gabang 5 kilos weight gabang no bo challenge khai thungka eke aja bo kisa heavy na thanga but kaham no perform khai ka first round second round thangai bo hari thanga eke so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hike gold trophy accept khai ka tei khorok tam rono bang wish khai bro maybe in future bro kaham no better মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রজেক্ট ন নাইসেনা বাগৈ খলাওয়া নখরকা একশন মন্ত্রী শুক্লা জরা নওয়াতিয়া লুকুরকনি থানি गोबांमा शेबनि बिसिंतै बेनिफिशियरि रकनो हापांनि बखाक्तै मेसेज रिनाय मन्त्री शुक्ला जरा नवातिया मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट ताबो काहामखेना लुकुरकनि थानि सगैरिना बागै स्रांसालो शान्ति बाजार बखास्ते रुराल तांनगो कायसा नांखुकमानि मिटिं संसाखा मन्त्री शुक्ला जरा नवातिया ओ मिटिं पाइमानि यागलो मन्त्री शुक्ला जरा नवातिया शाखा बकापा ब्लक ते जुलाइबारी ब्लक 2023 to 2024 बिसिव मुख्यमंत्री राबर मिशन प्रोजेक्ट नि 80 हेक्टर राबर LT पाता रेसिपिएंट टिप्रासा लुकुरकनि बागै बेनिफिशियरि रिजांनाय हिनि शाखा मन्त्री PTGB तांबेदेगनो सामुंग फनांगै रियां लुकुरकनो बाहायखि तेबो कुचुगो तलांगै मानो आयं फासिं नाहारिनो कगलाम सालायखा दिनैनि अ नांखुकमानि मिटिंगो मन्त्री शुक्ला चरण नवातियानो कारिबो फाइ मानजा फाइका शान्ति बाजारनि बखास्ते रुराल अबिदानन्द वैद्य बकफा ब्लकनि बिडिओ धृति शेखर राय जुलाइबारी ब्लकनि बिडिओ मानस भट्टाचार्य लुको हामख्राय तांबेदनि अफिसार्स डे DCM नो खबै गुबुनि आदंगबो फाइ मानजा फाइबायका তারাই হবে যারা ট্রাইবেল অনলি ট্রাইবেল এক আর যাদের আছে আপনার ট্রাইবেল ল্যান্ড আছে এলওটি ল্যান্ড আছে জুতের ল্যান্ড আছে এই হয়তো পাট্টা ল্যান্ড আর ওফার ল্যান্ড যারা আছে এই তিন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ল্যান্ড ডিটেলসটা নেব আজকে আমাদের একটা শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের এসডিএম সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আজকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল যে মিটিংটা আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে যে রাজ্যের মানুষ এবং জনজাতি অংশে বিশেষ করে জনজাতি অংশে মানুষকে কীভাবে অর্থনৈতিক দিকে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য একটা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন সেই চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনটা প্রত্যেক বছরে এই স্কিমটা ইমপ্লিমেন্ট হয় সেইভাবে আজকে আমাদের এই অর্থ বছরে বা এই বছরে আমাদের এই স্কিমটাকে আবার পুনরায় আমরা কীভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় এবং সঠিক মানুষকে কীভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় এবং যে বেনিফিশিয়ারিগুলি পাবে সেই স্কিমে তারা যাতে লাভবান হতে পারে বা স্কিমগুলি যাতে সাকসেসফুল করতে পারে তাদেরকে নজর রেখে আমাদের টার্গেটটা যে কীভাবে ফুলফিল করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের মেন এজেন্ডা এবং মেন আলোচনার বিষয় এই আশা করি আমরা আজকে আমাদের এই একজন শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের একজন সাহেবের চেম্বারে আমাদের মিটিং হয়েছে খুব ভালো ফ্রুটফুল মিটিং হয়েছে খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে এবং আমরা বেনিফিশিয়ারিগুলিকেও সঠিকভাবে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করা যায় বা সিলেকশন করা যায় এবং সঠিকভাবে আমাদের সিজনের মধ্যে এই বেনিফিশিয়ারি বা এই স্কিমটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আশা করি আগামী দিনে ভালো হবে এই খুব উৎসাহিতভাবে আমরা সমস্ত আমাদের এমপ্লয়িরা যারা আছে তারা সবাই উৎসাহিত আছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক প্রজেক্টটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাদেরকে সবাই এগিয়ে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের
Serangsala Bharatiya Janata Party Khwai Hangkor Committee ni bisingti kaisa nangkukmani achuglaima panda songkha jakha Salti Kalyanpurni Kotal Sanamjak Diet College Auditorium o achuglaima pandao gobangma hangkorni BJP bodoli netani simi chengai tangphangrangwa phaiye manjak phaibekya Ashani Pandava Nogore Engai Phai Manjak Phakya Tripura Hasini Montri Okra Dr. Manik Saha Te BJP Khwai Hangkoni MLA Pinaki Das Chaudhary Bidhan Sabha Hojak Phang Kalyani Saha Raino Khobui BJP ni Neta Hori Shankar Pal Akosong Koktamani Bisingti Sawi Mankha Haste Regai Bodoni Nangkokmani Achuglaima Panda Songsa Jagai Dango Hasini Montri Okra Dr. Manik Saha Koktama Thumna Rokna Sawi Khanabika Buskang Lok Sabha Changbar ni Sakang Bodona Te Bukuchugo Tishana Bagai o Achuglaima Panda Songka Jaka Hanai Boti Busaka Kendra Hapangti Haste Hapangni Phunukjak Lamani Bisingti Tripura Haste Tabuk Tebo Buskango Albu Tongni Saka Te Buskang Shalabo Bharatiya Janata Party ni Bakakte Jota Haste no Rangthongni Mari Bai Naikini Ashala Kalyan Bagai Saka Montri Okra Dr. Manik Saha সম্পর্ক স্থাপন করা কিন্তু সম্পর্ক শুধু স্থাপন করলেই হবে আমরা যাতে ওনাদের সমর্থনও স্থাপন করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি আগামী আমাদের যে ইলেকশন পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে দুটো সিট আপনারা জানেন গত ইলেকশনে আমরা 2019-এ আমরা জিতেছি এবারও আরও বেশি ভোটে আমরা জিতবো এই আশা আমরা রাখছি এবং সেই বিষয়ে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা হবে এখানে সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে জেলা তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে রীতিনীতি বছরে একবার করে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হয় তো গত 24 তারিখ আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক রাজ্য স্তরে হয়েছে তো 22 তারিখ হয়েছে 24 তারিখ একযোগে আজকে সমস্ত জেলাতে হবে এবং 26 তারিখ সমস্ত মণ্ডলে হবে তো এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে সবসময় তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টির থেকে নির্দেশ আছে আমাকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে বলেছে আসবার জন্য তাই আমি পার্টির নির্দেশ মেনে আজকে এখানে আমি এসেছি তো এটা খোয়াই জেলার কার্যকারিণী বৈঠক আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের পবিত্র বিধানসভা মাননীয় বিধায়িকা এবং চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং আমাদের আরেকজন বিধায়ক মাননীয় বিধায়ক কল্যাণপুরে এখানে পিনাকি দাস চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মিনতি নমিতা দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে অন্যান্য যারা স্টেট প্রেসিডেন্ট স্টেটের যারা কার্যকর্তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন তো বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টের যারা স্টেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মোর্চা বা এই ডিস্ট্রিক্টের যারা পদাধিকারীরা আছেন তারা আছেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারীরা আছেন আমাদের পুরসভারও যারা চেয়ারম্যানরা আছেন এখানে অন্যান্য সব ধরনের সব স্তরের কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন মূলত এখানে আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এই বছর একটু ব্যতিক্রমী এবার আলোচনা সাধারণত আমাদের যে আলোচনা থাকে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক প্রতিবেদন এইসব থাকে সাধারণত কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রমী আপনারা সবাই জানেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এখানে সারা ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে লোকসভার ইলেকশন হবে তো মোদিজির 30 তারিখ 9 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ওনার যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় 9 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে তো উনি কি কাজ করেছেন মানুষের জন্য সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা সবসময় ঋষি মতো মনে হয় ওনাকে এবং সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত সেবাই সংগঠন উনি মানেন এবং মানুষের জন্য ওনার কার্যকালে যেসব কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে Khwai Hangkoni Champawar Thana bai khobjak Shikaribari ADC Village Hodrai Kamini Takhu Hiren Kumar Debbormani Rabar Buphang Tahani Kalangjaka Samung Sitra Tangnai Rokbai Patimung Patika Krakshani Hor Kutugo Takhu Hiren Kumar Debborma Koktama Thumnai Rokna Sawi Khonarikha
स्रांसानि फुंगो बिनि बोसाजला राबार बागानो राबार थुमना थांगै नुखा बरकनि राबार नैरा हाय बुफां तानै कलांका सामुं सिद्रा तांनाय रक आबुनि यागुलो आमसानि लुकुरकनो खबुइ ताकु खिरेन कुमार देबरमा बरकनि राबार बागानो थांगै सगैखा अ पातिमा बागै ताबुक नुखुनि बरक रक खा खामजाजाक दिनै रबा तानजा माने साबरक फायताना नों सावैदे मानाबो साबरक फायतान खाबो कां सैनिया ओमफ्राय को आनसेराय को मियाव राबार रावो ओमफ्राय दिन फुङो राबार राना फायफोर दिनो फां बोसोराव तानजाखोना ओमफ्राय 200 रक मत तानजाखा ओमफ्राय के बैनो र वालाय मारो दं आगि के बे वालाय मान कुरि किसु कुरि माने को जानलामा जा राव जाव दंलायो जों के बे कलंकारि बुकुरि के बे कलंकारि ताबुक नों अर जे मदनि महाके बागान ताने कलांजा माने जे ताना दं नों ताम को कसना मुसु जे ताना दं न इ को ते तामला आं मुआनो हामिया साया जुदि नुखा आं मैको खालायखाय जाखमो ओमफ्राय बागानाव तब बाहाय थेगेबा आनो कथांगो जे बबो थारख्लाङो बागान बोथारका माने न आनो बोथारकाबो ओमफ्राय आबो बागै न आबो जे ताम खायमान आबो खायै माने आं सरकारो एमनेसे आं मबाइल चलि दंमोन आंनि बागान जाय आं किसाखाय आं चलि दंमोन आं कुनु काम काज बकरि मबाइल चलि दंमोन ओमफ्राय आनो माने सरकारो फान किसा साजरी मानखायबा आं बानसि जाऊ और केबो तिनि चेयरमैन मेंबर एक पारनी केबो फार फाइने फेक्या चेयरमैन मेंबर रखाय तो फाइने के को आं मंगनो जानो जे को गाय ओ पारान पति बिसिरनो सावया पनि फाइने के देखा निकै पीएस न खजा जानो खजा पीएस न तो जानो खा ब्रो माने तिनि 10 टाव फाइ नाइसिना कक तजन तो फेदिना को निकै किनु म बो पंचायत कलाय किन म सिकारिबारी गाव पंचायत कामिनि मुंके गान मुंके हिरन कुमार देब्रमा आं एक नं हद्राय बारिनि बीजेपी दलै हांकर कमिटिनि बिसिंतै कायसा नांगौमानि आचुगलायमा पान्दा संखा जाखा आमबासे PWD दाग बांलावो अ आचुगलायमा पान्दाबो फाइ मानजाखा सालका त्रिपुरा लोकसभानि एमपि रेवती त्रिपुरा मन्त्री शान्तना चाकमा एमएलए शम्भुलाल चाकमा एमएलए जोग स्वप्न दास पाल बदलनि हांकर कमिटिनि जता आतंक फाइ मानजाखायबेका अ पान्दानो बदलनि बानाति सावै ते जाति गोथार मोसुंगै पान्दानो चेंसोरि लायखा बदलनि आतंक एमपि रेवती त्रिपुरा कक्तमा थुना रगना सावै खनारिका अर्गानाइजेसननि रायदना मानिवै जत हांकर न अ नांगक माने आचुगलायमा पान्दा संखा जाखा केन्द्र हापंति हासे हापनि बखादै गोबां मानस आसामंति हामसामुं रकनि कककनो सावै खनारिका ती केन्द्र हापंति हासे हापनि प्रोजेक्ट रक लुकुरकनि थानि सगुरिनाय आबो नेता रकनि बारजा हनि साका एमपि रेवती त्रिपुरा बतेबो साका लुकुरकन हापंनि बखादै प्रोजेक्ट रक रिजाकमानि आबो बेबाग लुकुरक मानिया तं आबो रकन काहामके नायकुनलाय बदलनि नेता रकनि साका एमपि रेवती त्रिपुरा আমাদের পার্টি নিয়মে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের সময়ে সময়ে হয় এবারে কার্যকারিণী বৈঠকের একটাই আমাদের কর্মসূচি বা এজেন্ডা সেটা হচ্ছে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কার্যকারিণী বৈঠকগুলিতে আলোচনা রাখছি 9 বছরে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি পুরো দেশের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কৃষক শ্রমিকের জন্য যে কল্যাণমূলক কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটা একদিকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া তেমনি আগামী দিনে আমরা এই দেশ সমাজকে নিয়ে আমাদের পার্টি এবং আমাদের সরকারের কি ভাবনা সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝিয়ে আবার আগামী দিনে তাদের জন্য কিভাবে কাজ করতে পারে এরকম কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে এবং নরেন্দ্র মোদীজির অনুরোধে নির্দেশে আমরা পার্টি সেই কাজটা করছি আগামী দিনে যাতে করে আমরা সেবাহী সংগঠনকে সেবার কাজে আমরা লাগাতে পারি এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে আলোচনা দলের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন দল ভাঙন শুরু হয়েছে এটা নিয়ে কি বলবেন আর সামনে কি পদক্ষেপ নেবেন কোনো ভাঙন না ভাঙন আসলে যদি হতো তাহলে আমরা এই যে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করতে পারি না সেকেন্ড টার্ম আমাদের পাওয়ারে আসা এটা অনেক বড় কথা হ্যাঁ যদি আমাদের 36 থেকে আমাদের এখন 32 এবং এলএস সহ 33 পাঁচটা আরো 7টা সিট অন্তত আমরা জিততে পারতাম যে কোনো কারণে হোক 100 200 500 এর মধ্যে আমরা সেটা জিততে পারিনি কিন্তু এখনো
সেরকম কোনো নেতা বা কর্মী দল ছেড়ে চলে যায়নি, বরং গতকাল থেকে এর আগে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে, আপনারা দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে যে বিজেপিতে সবাই ভিড় করছে, তারা যোগদান করছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এতদিন আমরা আমাদের যোগদানের যে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম, আমাদের অফিস বিহারের মিটিংয়ে সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে আমরা প্রচুর যোগদান করাবো। হাজার হাজার অনেক দলের নেতা কর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন, আপনারা শুধু দেখছেন। थानाय कक्टिसाल 21 मे सालमारिव खुवाई पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो खुवाई तिमाव तुगना थाङै तुयो कलगै थैनाय खरकदाम स्रायरकनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिसिनि गामि बिशालगढ़ ते खरकसा स्रायनि मुं अंखा मतसी दास उमर बिसिचिनै गामि महर छरा ते बाबली राय उमर बिसिचिकु bo o amsani no honi sawi manka koktomani bisingti sawi manka thane chasalo khuwai salthang gonki amsani gopal das ni nogo kaisa pandabo manjangna bagai phaika gopal das ni khoroni busajak khorokni ni busa khoroknei saptodip tei motosi panda paimani teni dino eba koktisalni phungo gopal das bini khorokni busuk tei amsani khoroksa cherai babli rai no tei खुवाई तिमाव तुकुना थांमानि आसुमसा तुयो तुकुते तुई बिसुङो कलगै थांका खरक थाम स्रायरक लगी लगिनो आमसनि लुकुरक तुई बिसुङो हाबै स्रायरकना नायतुमा यागुलो स्राय खरक नैनो मांकथैके मानखा ते खरकसा स्रायनो खे हरबथनै ब्रिन्दियारक दामसा खाकसा तामा जरा नायतुमानि यागुलो आचरायनि मांकथैके मानखा अपाति मुंनि कक्तमानि बिसिंतै नुबानि यागुलो हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा थै थांजाकनाय नुखुनि बररकनो खामसामुं याफारका आबनि यागुलो स्रांसाल 24 मे सालमारिगो खुवाई हांकर रगै अर्गानाइजेशन मिटिंगो मानजांना बागै खुवाई हांकर कल्याणपुरो फाइका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आरनि सिमी महर छरानि थैनाय मतसी दासनि नुखुंगो थांगै नुखुनि बररक बाय ककलाम सालायका ते खामसामुं याफारका मन्त्री अकरा ते किसा रांनि चुबाचुबो खायका आबनि यागुलो आरनि नखरे खुवाई सालतां गनकी आमसायो बाबली साहानि नुखुङबो थांका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा ते आरबो थै थांजाक जरानि नुखनि बररबाय ककलाम सालायका ते रांनि चुबाचु खायका मन्त्री अकरा आसाला हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि लगे तंगो खुवाई हांकर नायकलफां दिलीप कुमार चाकमा खुवाई हांकर पुलिस सुपार रमेश यादव न खोबै कुचुबेरनि अफिसार्स रक आबनि यागलो मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनाय रंनि बसकाङो साविस खनारिका खरकताम जराय थैमानो तयै मन्त्री अकरा बेलायखेनो खामसा जाकते थैथांजाक खरकताम जरायनि बिसिंगो खरकनि जरायनि नुखुनि बरबरबाय मालायखा ते जे मानसाक आं चुबाचु खलायके नै साकाबो बतिबो साका बसकां सालो बिशालगढ़नि थैनाय जराय सप्तदीप नमनि नुखुङबो थानाय ते चुबाचुबो खलायनाय नि साका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा অফিসাররাও এসছেন আজকের মধ্যেই যা আর্থিক আমরা অলরেডি আমরা দিয়েছি এগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে দিলাম তো এটাই বলবো যারা সন্তান হারিয়েছে তারা মনের অবস্থাটা তো বুঝতে পারি তো ওনাদের প্রতি সমবেদনা রইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওনারা যেন এই যে লস মানে ইরিপেয়ারেবল লস সেটাকে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো ওনারা যেখানেই ওরা গেছে আত্মার সদ্গতি কামনা করি আর কি বলতো মর্মান্তিক বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না মতুশির বাড়িতে গেলাম পুরো প্রায় 10 বছরের মতো এখানে আসলাম খুশি রায় একই অবস্থা মামার বাড়িতে এসেছিল হয় নদীতে দাদুর সাথেই গেছিল সেখানেই ওরা তলিয়ে গেল জলেতে অত্যন্ত মর্মান্তিক তো কি বলবো আর তো অ্যাক্সিডেন্ট একটা আমাদের তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে আমরা যাই সাহায্য করে থাকি অলরেডি সাহায্য করেছিও কিন্তু আর্থিক সাহায্য দিয়ে তো আর এই সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কোনো স্কোপ নেই তো সত্যিই মানে এখানে আসার পরে আরও খারাপ লাগছে আর কি আমাদের দুটো বাড়িতে গেছি আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড় বাড়ি ওখানেও যদি ওইদিকে যাই নিশ্চয়ই যাব কিছু আমার সাথে আমার মাননীয় বিধায়িকা আছেন তেলিয়ামুড় আর আমাদের পবিত্র বিধানসভার
Srangsani phung damji tangma jorabo Al Jamiatul Islamiyatul Jaliliyah Jogaibari Madrasa kaisa kathar panda songkhajaka o pandano jengshau rikha Tripura Hasani Imaret Soria ti Notwa Tooth Tamini editor eba Al Jamiatul Islamiyatul Jaliliyah Jogaibari Madrasa Muatamim Maulana Zakir Hussain Al Jalil o Pandaw Nogre Okra Ungai Pai Manja Paika Salgra Salje Baratni Amir Soriyat Bire Kamil Ustajul Asatiza Sikirung National Award Manjagrung Purungnai Muatamim Al Madrasatul Islamiyatul Jaliliyah Achimgonsni Muatamim Hazrat Alama Badrul Haq Ranjit Debarma Pramod Nagar Sabjunali Chairman Hoda Hamkrai Klainai Pohor Debarma Akosang Pai Manja Paibeka O Pandawa Nogre Okra Hazrat Alama Badrul Haq Shaka Shibahijala Hankaro O Madrasa Songsa Zamani Bagai Bobelekeno Bukhabai Hamzakma De Chiba Yafarka Hani Shaka মানুষ হইলে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজ কোন জাতি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না তাই সমাজকে উন্নতি করতে হলে সমাজকে প্রকৃত সেবক বানাইতে হলে সমাজকে প্রকৃত দেশের উন্নতিকামী বানাইতে হলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন যে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা যে কোনো জাতীয় শিক্ষা যে কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষা শিক্ষা দুই প্রকার একটা বাহ্যিক শিক্ষা একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন করা শিক্ষা মানুষকে চরিত্র গঠন করে দেয় মানুষ শিক্ষা লাভ করে মানুষ আর চরিত্রবান হয় এবং মানুষ যাতে প্রকৃত ভালো লোক হয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন একটা লোক হয় যে লোকের মাধ্যমে দেশের মানুষ আপুসের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি এবং মানুষ যাতে শান্তিপ্রিয়ভাবে জীবন ধারণ করতে পারে এইটাই শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা একদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মতলব হইতেছে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করা একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা ইসলামিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় মানুষ যাতে অন্তর যদি পরিষ্কার হয় যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাকে দপ্তর করা হয় আউলিয়া کرام যুগে যুগে মানুষের মধ্যে খানকাই ইন্তজামের মাধ্যমে মানুষকে কলবকে পরিষ্কার করার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন তসবিহ তাহলিল জিকির বিকিরের জ্ঞান ধারণা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কলব পরিষ্কার হয় মানুষের অন্তর পরিষ্কার হয়ে মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি ভালোবাসা একে অন্যের প্রতি মায়া মহব্বত সম্পর্ক থাকে তাকে দেশে অশান্তি হয় না শান্তিপ্রিয় মানুষ গঠন করার জন্য আমাদের আকাবির